Ну, как бы, если... Айрон, здорово. Здоровье? Учи? Ага. Ага, бай. Вы мячики? А? Сколько она будет играть в мячики? Я не знаю. Через час, друг, через час. Через час все начнется. Да ничего, не строится шоколадно. Шоколад? Иди лицо, лицо покушай. Лицо помой. Не кидайся мячиком. Уже вечер, внизу соседи. Через час, Айрон, через час решится все и вся. Кто будет чемпион? А, блядь. Дролишек еще бина. А, 500 вообще. Кстати, да, ебать, я спал. Я вчера во сколько? Часа в 3, наверное, спать лег. Проснулся когда? Проснулся вот, наверное, в 6. Это сколько я спал? — 14-15 часов спал. 10 минут. Бля, у меня, бля, тут толпа, ёпта. Еще. Мозг работает на все 300%. Ча! Снимай. Че ты перед тем, как снять майку, у меня спрашивали? У тебя же голова своя есть? Я не знаю, кто будет с тобой играть. Кто будет играть? Я не знаю, кто будет играть. Вот мама проснулась, иди с мамой играй. Мама хотела играть с тобой. Да, конечно. Ты видел ее лицо? У нее лицо было такое, типа, о, я хочу играть с Эмирханом в мячике.
Не бывает. Мама? Мама там, на кухне, либо в туалете. Подставил, да? В смысле? Я никого не подставил. Джек херен кете, вот я трамбран. О, я хочу играть. Не кидай. Надо чувствовать просто. У-у-у. Мы падаем, мы падаем. Хьюстон, Хьюстон, мы падаем. Так. Так и живем, ребятушки. Так и живем. Я только все. Дрейк ханновали 5 лет. Бля, какие ребята, ребят. Ёбаный рот. Арба Бемби, спасибо, что вчера звонила. Что разбудила. Чуть не last день проекта исполнения. Где какие у него. Beş milyon kırk kanalda bir hanım var aşağı bar aldım. Eğer bir gittim alttan geri geldim gelen. Dur блядь. Бля. Как меня обогнала до чада. Да. Дрейк и бить. Бешеный Дрейк. Как вот что приснилось. А, хуй его знает, уже не помню. Ну, вообще, раз тут бармения. Ты это турата умывала. А, вас, блядь. Ебучий сольник нахуй. Мочили ргохонький беда. Точно год. А так, тухара, просто это тягать багато. Тухара, обычный повседневка, короче. Как будто просто он не страдает. Улахан тохта тягать. Просто у тебя эта турата, она гораздо такой, ебать, костяги, день такой, да, потом зал ката самбара манчухин горбитим, и я такой, нихуя я поспал, день такой, такие бите. Аккаунт забанен, да, опять-таки. Ох, до следующих выходных. Бан. Тимирхан, просто закрой. За ручку просто тяни. Нет, не вверх. Вверх не дергай. Нет, по центру. Да, вот так. И на себя, на себя. Все, молодец. Так вот.
Так что... А так, чугей. Гудбай. Что ты сделал еще за 10к? Не знаю. Видишь, и Дрейк сам предложил бы. Я подумал за 10 тысяч. Обмозговал. Но... нахуй. Это... Он индикатор what happened. Вот это я понял. Когда ты сам именно неосознанно олрамбата от час, это намного легче. Когда ты сам сидишь и на общем вайпе именно тавасыргын кытай онню олар вообще на автомате. А вот когда тебе именно беяган күнен от час олар пунелар дахына, бля, пиздец это вообще. Вообще через не могу нахуй. Черт ебаный. Ебать крысолав не отрастить. Куда. Кудри енту. Что такое кудри? Эй, блядь. Крысы ебаные, заебали нахуй. Вот тут сейчас стрима раз, ребят. Короче, ютубу надо обмозговать. А тут чага Бартон. Бартон на переобраз Сан Хаян должен сам себе залить. Вот тут часто дохуя ладь. О, будь инду Харсон видео доступны было работало, если вообще будет доступно. Не факт. Обычно вообще он часто хара видел барбалачар это. А тут часто хуй его знает, хотя тахар бададо. YouTube это не вывезет, мне кажется. С кусками тахара. Бля, Дрейк, битехек 2 час мы здесь не достаточно нах. BNB Ариен угнар битей. Здесь ты нах. Именно перерывка, бля.
Чисто на перерыве такой. Ебать, то что-то. Я даже сам не осознанно такой, бля, хатан ханада и куда хатан раму бася барал нарад. Да. Bir de iki аню и не тигадил когда кайду. Да как это? Но зато окей iki час стримнал. А тут iki час, так что рекорд 32. Окей, там брат смачная. Ну то не то, что из этого. То себе. Bir de iki аню на крамбрам эмхам ебать мой бутанах. Она уже, она, именно эти камбэктер доктор Крым, блядь, уже тупо на азарте, уже дальше дня кем тебе. Звери викимбаты. Пошел, бег, блядь, ты хаян трудом, блядь, а тут час нах. Извращенец. Ай, блядь. Я уй. Олгугар и так до сих пор кажется немножко туман в голове, типа он когда это тупая. Странное ощущение. Скорее всего, из-за того, что слишком долго спал. Наверное. То есть организм гамме стресс платит. Вот такие час стримна брангами все он рекорд я, но потом типа вообще, типа, у тебя организм вообще охуевает. Люди как запускают кооперативный стрим, да? Вот это я не знаю. О, иди сюда, заходи. Заходи, пойдемте, наверх, пойдем, наверх. Погнали. Вы будете мои телохранители. Вот, бери оружие. Заходи, бери оружие, вот, да, бери. Защищайте меня, вы мои покемоны. Вперед, атакуем. Ебашь его! Хорош! Давай, дерись! Че стоишь? В атаку! Давай, в атаку! Ах ты крыса, блин! Охуеть. Иметь предатель. Я за сутки 8 сказал, блин. Выполнил 2 добавить. Витаем рискрида. Я сутки сказал. Yeah. Во! Я же это сказал, потому что я в любом случае, мне надо было стримить эту какой-то PGC кискуню. Я не хотел второй день пропускать, поэтому я сказал, типа, давай лучше, типа, тут час обром дивидим, а не ха. Ты же, по идее, в Хельбету час где? И вот, а я решил такой, лучше давай, типа, достримлю второй день, и вот я берем 9 мной, и, в принципе, план выполнил нормально. Конечно, эти перерыв торгар, вот охударом бан эти постон бытом моментами. Ебать, ломайся, говорю. Так нормально. Фазма тох булади. Тох пара. Эти совместно вот такая. Эти поехали. Есть, короче, сайт, хэп. Сайт. О, ну, короче, просто даешь вебку.
Web kamera biri. Захват вебки ей курдук. Bitti. И также то же самое BMB, типа, Halo. Discord как капсты. И все. Просто обхват вебки и он и кажется, что то хурдук совместно с ним буду полем так Саша. О, чем? Какой зарядку? Белую. Белую? Не, нету белой. Не, вот это возьми. Ну, это моя зарядка. Мамина, не знаю ее. Че, мама поиграла с тобой в мячик? А дядя, вот эти такие. Видите? Папа, блядь, никогда не обманет. А не знает, санер. Аллах обидан. Чекай. Какое-то странное ощущение. Какое-то. Прямо в ютубе все троем 7 ключей. Да, хорошо. Чекай, тоже. Ти куби резко те амариде, бля. Его таргет. И 3 окна было доступно, да. О, это я не знаю. Как бы там оно. Тем более ты старый, да, бля. Ну да. Игорь. Так, пора нахуй. Хай-хай. Ранкет, наверное, с рандомами пойдем. Рандомов порадуем, короче. Рандомов порадуем. Топ-1 лохпот и спокойной душой, брат. Трансляцию вырубить. Стрим. Ассистент Пабзана. Заебал. Самое главное, сам предложил, да, только и сам же проиграл. Бля, а тут не гарит меня просто. А тут не гарит, но я не думал, что меня убьют или покинут покемоны. Здесь уверен, я Сайгana nanti kini istahayin dia nanti. Mungkin bara semua keterjadian itu bara kim semua tentang sambaran bara teraz kesel dari itu tuh. Ya. Buku gitu. Yang beri sekian ya ini поздоровался. Oh. Бинтуйся, без понятно. Завтра еще одна работа, ебаный рот.
Öyle bağırdı hoktu. Михан. Опа! Дверь закрой. Тимирхан, смотри. Сюда. Narkirin bir ayman tergakhat. Turuk капитем, корликна харчи кордиавитем, стон пулеметчика. Да. Да хули. Хули не угорать. В этом и смак жизни, блядь. Будет что вспомнить. Зато достойно чекискная баланди. Здорово. Assalamualaikum. Maşallah. Ya Қытайша айтпай. А? 不要说中文。 Да, оно сами. 你要说中文，你说吧。 Андык. Опциядан ол хөп кетеді. Вообще все четверо Таджикистана, что ли? Ай, трое. Таджики? Я не знаю, тут кто-то на китайском шпарит. На китайском? Да, кто-то Нет. говорит, что я на No, no, китайском no, no. говорю. No, no, no. I'm қазақ. Не казах, на не вечно что жонван на. Енді анау үшінші қазақша қытайша айттым ғой, қытайша айтпа дедім ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? Там туда-сюда, там что еще можно сказать? Ага. Анау не дейді? Жумацыба. Пользовался Жумацыба? Нет, не понимаю. В смысле не Я понимаешь? Это шампунь, ёпт. Ваша же реклама. Шампунь же массимба, да? Но, Жумацыба. Қазақ- Это что? Қазақша сөйлей, ей. Қазақ болғаннан кейін қазақша сөйлеу керек. Ладно, день рождения. Так, вообще век маханорды. Век вообще вихарал. Мое величие там когда был букуту. Манахада. Что это? Чуть ниже. Секс. Кім сен, Қазақстандасың ба, Қытайдасың ба? Екінші. Алло. А, да, чё? Чё говоришь, друг? Қазақша айтайыз деді. Я не казах, я не понимаю. Но я знаю шампунь Жумацыба. Speak English. Speak English. Yes, motherfucker. Oh, motherfucker. Ну, я сейчас... А, нет, неправильно. А почему на эти, на английском?
Шестерка нужна кому-нибудь? Тут валяется. На крыше. Прям из всех челленджей, да. Из всех челленджей хамы именно жесткой, наверное, это перец, блядь. Это, блядь, вообще ебать больно было. Из воспоминаний он накрывал. То, что это было больно, ради. No, Что-то зашло, да? Да тут кто-то мне флешку кидает. Так, го, бля, в зону, чё мы тут, бля, сейчас гуляем? Я не знаю. Мне иксовка нужна, прицел. Есть? У меня Я есть ж нажал, где 6х. О, брат, На желтой братишка. метке 6х лежит. Лучший. Иду. Вот у нас Я тачка казах есть. шетим дальше. Ехала. Да, друг. Тоже, да, он самый. Ты все правильно говоришь. Speak 我也 English. 这个 Я, ну, 他说啥这个人？ Да, он ну-ка. 他 Видите, 说 как 是 базарит? Он все правильно говорит. 你的？说啥他？他说的是他有病了，他也不知道说啥呀。嗯，啥啊？你其实是听不懂了吗？ Ебать, вы что, китайцы, что ли? 是。你是什么民族？你是哈萨克族吗？啊， Гжи? Я котагым жемеше зайбал. Сам ты котахбас, блядь. Я знаю, блядь, что это такое. Это у тебя маленький я пиписька. Котагым пидорас. Токтай, бетме. Сам ты пидорас. сам ты такой, сам ты. Эй. Motherfucker. Не ейкай мне тут, блядь. Ебаный пидор. Go. Не гогокай, блядь. Сам ты Ехала. говно, бля. Котахпас зайбал. Котахпас, ебал же. А вас ебаный. Видишь, у меня тоже есть свой язык, сука. Так что мана мяне хагарымар ебаный. Таджики ты прикидывайся, да? Ебаный таджики, блядь. Поехали сюда сразу. Или Хорошо. можно в центр зоны куда-нибудь. Да не, в центр куда-нибудь. Вот сюда встанем пока. О, шишенгам. Да это, блядь, ебаный четвертый, сука. Ты слишком толстый, нахуй. За тебя, блядь, машина перевернулась. Можно поставить мост, покрыть. Да. А вы чё хаечку кидаете, эй? Да. Это весело. Вот знаешь, вот когда обезьяне вот банан даешь, он смеется, типа вот то же самое. Шуманзи, ба. Один точно таджик. Нет, Шампунь. Вчера Да, да. Жумасун бай. 也你说什么？我说你听不懂了，所以我不要说啥。 OK。 那个你中文太差了。 какой-то. 中文，我中文没你好。 Вот не надо вот мне тут, Мини-хаб. да, вот все Мини-хаб будет. своими минетами не надо тут, блядь, разговаривать. Я котахпас зайбал сөйлемеші шишенгам. Құлақ сасып кет. Давай на кулаках, блядь. Чё, на базар на кулаках хочешь, нахуй? Сюда, блядь. Очканул, блядь. Сели, бля, я водить не умею, ну хуй с ним. Метку Да дайте. похуй. На желтую Да. метку поехали. На тройку, не, на тройку. На тройке охуенно.
На тройке заебись, мы Нихуя. дорогу закрываем. Нихуя! Да ты ебал, Офни. Ты на арену хочешь? Да какая арена? Вот на тройке, это возле дороги просто кемп стоит такой длинный. Там нормально. Нормально. Нормально, 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 нереально. Арабский дрифт знаете? Нет, не надо. Вот арабский дрифт, это, Щас блядь, будет. наверное, четвертый, блядь, своей задницей нахуй. Давай доедем, потом будешь дрифтовать, хорошо? 你的中文在哪里学习的？ Да иди нахуй 北 кидаюсь. 中国。你多大年纪？ 49。可以可以。 Блядь, зона ушла, ебаный рот. Хотя похуй стоим. 不会，马上不会。 Да, она ушла. Она не сильно-то и ушла. Бронь третий нужен кому-нибудь? Давай, где метка. Не, у меня есть у самого. Если я умру, заберите у меня. Нормально. Вертикалка нужна, если что. У меня тоже есть вертикалка. Как умру, сразу заберешь. Не надо, уже нашел. Дикий, а? Блядь. Вот вертикалку нашел, кстати. Голосуем, голосуем. Твисти Терс, черт на пол А пота. по-братски, где мой забери? Соник Стар Я тут тут брега. тебя искал. Нихуя. Вот это брега. Да наводили. Question Mark 4%, да. Они обычно Question Mark последний день прям жестко играют. Обычно Question Mark как будто, знаете, все оставляет на самый последний рывок. Поэтому Машина, они машина, супер машина. нестабильные. Инкоминг, наш. водовод. Работаем по нему. Похуй, наш. Не Работаем? Бейся, бейся, чтоб чужие боялись. Работаем. Работаем. Хорош, Ай, ребята, бля. хорош. Хорош, на. Желтого где-то нокнули. Метку поставил, блядь. Дымите. Ему больно. Все нормально. Летай, да? Куда стреляют, блядь? Вот они сейчас, эти китайцы, придут, нас и расхуярят нахуй. Муфкен каткар бар, киникаматель читак бар. Зъехай. Я обычно как делаю? Когда у меня за мою команду есть читак, я сразу убиваю его. Если даже не читак, если есть просто китаец, я китайца тоже убиваю сразу, моментально. Поэтому у меня аккаунт сейчас в бане на 7 дней. Они уже выдвинулись в нашу сторону, нахуй. Ну, это хорошо, пускай идут. Я их выебаю здесь, да. Кстати, поехали. Доверьтесь мне, поехали. Ехала, Жуман Цыба, поехали, Сейчас блядь. его нокнул сейчас. подожди. Да не надо тут меня тут нокать, блядь, поехали. Он поехал. Ехали. Раз, они меня нокнут. Да, Подожди, я в каст смысле, нормально. ты нокнешь или... Да, поехали, там возьмешь. Они меня. Да похуй, садись уже. Все, батя знает, куда ехать. Держите за свои труханы, все будет хорошо. На 4-го похуй. Видите, батя все знает. Первый заходи.
Да вдруг засада, чтоб я не умер. Бля, вы сказали, тут каска есть. А где они? А, вон нашел. Да, здесь должно быть. Нашел. Четвертый, иди сюда. Четвертый, иди сюда. Вот иди Сверху туда. есть. Вот иди туда, на синий, иди Сверху туда. топают. Вот там есть чел. Да, я... Вот тут иди. Блядь, напугался. Я же сказал. Ебашим. Стенка на стенку. Пошли помогать. Не надо стыковать нахуй, пошли, блядь. Яйца в трусы нахуй, пошли. У меня сейчас выходить будут. У меня выходить будут сейчас. А, все, их убили. Пиздоболы убили. Рот, у меня, говорю, выходить будут сейчас. Пиздоболы у нас сверху. Да никто не будет выходить. Желтого блядь. сейчас зайдут. Желтого Да сейчас они зайдут. не зайдут. Боятся нас, да? Да, конечно, боятся. Я же здесь. Когда я здесь, блядь, не надо стыковать нахуй. Все хорошо. Вот какой-то би сидит. Вот и все, блядь. Чего вы? Боитесь. Не очкуйте, блядь. Как говорится, батя в здании. О, Андрюха. Пробуй на мини разбанда. Касса смутила. Ты чё после тебя двери не закрываешь, блядь? Потому что я не культурный бездарь. Все, поехали. Чего вы там сидите? Сэканули. Так, а куда едем, блядь? Ты определись. Ну, погнали, за мной. Вы же мои покемоны, вы должны за мной чисто бегать, меня перекрывать. Погнали. Вы мои телохранители. Пиздобола пока где-то на тройке играет. Нам надо просто вот так вот крутануть и зайти желательно в этот дом на троечку. И все, мы выиграли. Все. Шевелим задницами. Быстро. Это надо максимально быстро делать. Чтобы пиздобол не видели. Это называется тайминги. Ловить тайминги. Коля, здорово. Всем здоровенькие. А тут таки да, блядь, Дрейк, минимся старик теперь, блядь, это вообще дедушка вам, брат. Ёбаный. Ой. Нет, ой-ой-ой. Все хорошо. Он дроп увидел, блядь. У него это, жажда. Меня кто-то в спину стрелял. Да не в спину, а в бочину хуярит. В спину. Именно с эски. Ну, от нас. В спине мы, блядь, ёб твою мать. Ты как тут так быстро Нет. убежал, блядь? Ты что, на читах, что ли? В смысле, блядь, я вам еще тогда сказал, бежать надо. Вы сидите в тупике. А я уже здесь. А вы не добежите уже. С хуя не добежим. Добежите, Поле я вам чистое. говорю. Я же всезнающий, всевидящий. Там, она еще баху спарты. Там есть кто? Ну все, ну, наш таджик точно не добежит, пиздец. Ну все, защищайте меня.
Я пошел, сейчас приду. Блин, Давайте покажем, где он сидит просто. В этом доме есть желтая метка, одного видел. Первый этаж перелез. Вот отсюда уже бегут. Сюда перебежали, скорее всего, через этот дом пойдут. Третий, просыпайся. Блять, у нас еще. О, это те челы, которые нас нокали. Они вернулись. Хорош, нахуй. да. Это не. Я не наебу. А ты кто по ним нарбает? Вот и все, блядь. Чё вы паритесь? Здесь дохуя вокруг людей. Да я всех убил уже. Не, те, которые, помнишь, нас со скалы нокали, они с левой стороны бегают. Вот где-то вот тут вот. Возможно, крутят с правой стороны уже. На желтой, что ли? Они были там последний раз. Минуту, 2 назад, наверное, блядь. Сейчас стреляли где-то вот Ну, здесь. мне вот. кажется, против них мы и остались, не? Возможно, кстати. Нас трое, их 4, типа, и все. Математика. Олег Макаров, здорово, здорово. Здоровенький. Ну почему? Ты ж сейчас нокал одного чувака. Где ты Я нокал? убил двоих, я убил двоих. А. Которые вот с этого дома добежали. На заборе сидит один.
Дом зайди. Одному тычку дал и... Один на метке у нас играет. Вот он, я его вижу, вот здесь вот. Сюда ушел. Вот сюда вот кто-то ушел. Дай аптеку, друг. Спасибо. Поднимай. Птиц. Да, это против пиздобола остались. мы. Не, мне пизда тоже сейчас придут. Не идут, блять. Там опрос начался. Да, вот пиздобол один. Юджин, здорово. Камбэк дегенде Алексей Никейбит, если хоррордыры, не он надо. Хоррордыры, да, нахуй надо. Так, все. Last день. Топу борда. Экран включить. Экран мало var. Так, да, мне что-то интересно стало. Так, Андаре, финал. They left an impression. The crowd there left an impression. It gave me chills so many times. Every time we saw some crazy moments. When Thailand won a game, my whole body just full chills. Здравствуйте, мои дорогие зрители. People running around with flags. It was the place came. Под берелер было долго. And there is thousands of people waiting outside trying to get into the stage. Yeah. There is simply not Yeah, enough room. So нахуй, of course, да. we have to go there again. That's actually a really good point that you bring up because again, you know, a lot of people might not have seen that around the world. They might have seen the arena, but there were so many people outside hoping and vying to get in. But we still have to finish this off. We still have to finish it off here in Riyadh for PGS2. Beyond Twisted Minds, of course, Sonics has looked like the best Sonics they have looked like on the international stage for quite a while here. And it does feel like they've slowed down the pace of their fights to a more calculated style compared to the absolute gun-ho. We're going and all guns blazing. It looks strong. It's the effects of Gunnar, and you just see him, Уже you код know, дали, да. opening up, and he's just put a stability into these guys, and a little bit of freeze to put them at this level. All right, thank you very much, Avenger. It is time to get it underway. The all final day these two here of color bookings. PGS2, the grand final. Who is Это же the этот, champion? Юрий же. Не знаешь ли его? Так, Букеттен код берелер. Ой, это просто дефолтно. Надо разбить этот арбуз своим... Bugün bakış что ли? Раз хуйняны бірін көдірер. Бандық чемпионаттар көдірер ең. Еще одного! Нежной секции ему нужно попасть в... Но бандық собственную тему. юморительный барлық. У нас тут 3 так называемых Гуравия модели. Термин этот эволюционировал от рота гравюрной печати, то есть это девушки-модели для журналов, газет. Но я скажу из них конкретно. Раздумываю. Я в шоке, дорогие зрители. Японские шоу это, ну, да. Я сам... Ага. Выходит, девушка где-то будет... Но актриса... Сейчас будет удар. Сейчас будет Тихоокеанский разлом. Ребят, этот фрагмент не хочу. Зритель, есть Заеба, хай это не. все. Будет ему... Давай, давай. Итак, удар со всем вниманием. Еще раз. Но обошлось. Кетча. Не.
เต้นที่จะแบกรับความคาดหวังของเรานี้เอาไว้ครับ Xin lỗi Так, nhưng карты mà приготовили мы. ở BG2 Бананы này приготовили. nên kết thúc quá dễ dàng đối với chúng tôi. Грязь. Guardamos nuestro verdadero nivel para la gran final. Así que nadie va a poder detenernos cuando estemos en el máximo. Hayda kod lan. Короче, билеген чатка код сөйлем рамыны тығым. Олны ылыңын PUBG-га бәтігі хұрию хунады. Но, скорее всего, мы не успеем, так как там ебучие китайцы сидят и заранее как-то все это видят, смотрят, и он там раньше нас был, без шансов. Короче говоря, у нас шансов нет. Даже более прямой ссылкой наверху. На секунд 5, наверное, на 10 быстрее, чем чуть баррелу. 오늘 완성된 것 같고요. 마무리까지 잘 해보겠습니다. 无所谓，我们会逆转乾坤。 Или говорил Мана Кирилл-то. Мана Кирилл-ха. Даже был корейский то все другом было. Лимит сколько штук? Я не знаю, сколько лимит. 로얄 로더가 되기 위한 시나리오는 완성된 것 같고요. Количество лимита я не знаю. 잘 해보겠습니다. 我们就是奔着卫冕冠军来 В 的。 смысле, блядь, Нави уже было. Было хоть там брали. А мы другом будет, это что? Just stand between us and crowning the PGS2 Европа хамы другом. This is what we've been waiting for. This is what we've been preparing for as we head on over to Miramar in just a few moments. I'm Toby, joined by Matrim, and Matrim here Блин, код is берет, да. our current first Берет place так-то, по идее. team, Twisted Minds. They looked great on day one. They looked good yesterday, and they're still in the lead. But do they have what it takes to win it? They had themselves a pretty hefty lead moving into the middle of the day yesterday. Well, I would say like second to last game if we look at it. Sonics though managing to find a way to step up, get some points inside that one, make this a little bit more crazy for them. Вот скин берешь. Скин дает. Игровой скин бар. Sony Star скиннера. Хохпалах, уже все, уже проебано, уже код бит битербога. Teams on the hunt here, and Sonics, as I said, is one of them. Sonics, I really love what we've been seeing from them. It's not the full aggro, it's not the risk everything to get a couple of kills. They have been Код playing битерит уже. smart. They've been letting the circles do a lot of the work for them. They've maneuvered in slowly. It's not been the super flashy high kill win Sonics, but overall their placements and their end-game performances has been so much better than what Бобби we've seen битерит in the уже. past. Look, we saw a headshot Мы опоздали. coming out of Sonics. That was that wasn't in the grand finals. But that's where you flex and have fun, right? That is true. That is true. And other teams here, of course, Na'Vi, our current world champions from PGC at the end of last year, wanting to go out and claim victory as well. A team that fell into the losers bracket, but proved to everyone that regardless of whether or not they were there, they deserve a spot in the top. And here they are fighting for it too, but currently sat down in sixth. There is a lot to be said for the teams that had to go down through the lower bracket and had that extra bit of time to work on gel, figure out how they wanted to Код манек, navigate the но meta. уже I не mean, we saw a действительно. very aggressive There is a lot to be said for the teams that had to go down through the lower bracket and had that extra bit of time to work on gel, figure out how they wanted to navigate the meta. I mean, we saw a very aggressive mid-game coming out from the group stage that just hasn't translated over here. And so the teams that are playing much safer, making sure to get control over center compounds quite early, being heavily rewarded, and I guess it's about to be Christmas time? PUBG Santa. I mean, if you can't get the gods when you pray to the PUBG gods, might as well hope that Santa Claus comes bringing the Ну это хуйня, вы все равно не успеете. Китайские пальцы не ебать полдают, и чё? Мы еще ни на одну не успели. If Santa is coming out and gifting these circles, he is an evil, evil man, what he's been doing to these players, man. There have been so many hardships, and well, again, I know I'm kind of like one of the agents of chaos, one of the guys that enjoys seeing the crueler circles. I have to say that this one feels like, even for me, it has put the metal onto these players and really had to step up. Yeah, definitely has. Another thing we should add as well, I'm sure it's going to be brought up in game 2, but we are missing a player from Cerberus coming into the final one. Dogmeyer is out. Кто не ставил бы ботов, да. Ну это же самый первый год, когда перед началом, когда, скорее всего, никто не знал был. Либо это когда никто не знал, либо когда никто не был готов. Кем дебилем было бы тогда. Я же тогда еще очень долго сейчас сидел, тупил. Пауза ламбер мы Я там где-то секунд, наверное, 5 проебал еще.
А сейчас уже все. После этого вообще нереально успеть. Сейчас уже все сидят, все наготове, чисто барел Вадима Ворлова. Нереально успеть. Зона интересная, кстати. Мне кажется, это опять Лос Леонес где-то. Лос Леонес, Пуэрто Дикаблар тогда. Хотя Захар дико вариант. Тоже было бы интересно. Остров-то. Эх, не набирать. Остров это оба. Пауэргрид-то. Person sat here in between us, who I'm very excited to introduce. Once again, we heard from him just a little second ago, but hello, Wacky Jackie. How are you doing today? What's up, guys? Nice to be here. Oasis harba. Oasis başı harba. We gotta get him talking whenever the circle pops to find out if he can curse circles like the rest of us can. He might just be able to. He gets it now. So let's see this one. We've seen it a couple of times already, haven't we? Yeah. I know that there is a lot of talk to be had around a circle like this, but we're talking about specifically the whenever you get a circle like this, Я все вижу. like, what are you looking for to navigate it? Because I know you've been watching a lot of the competitive play Батулиндар бастыгыдылар. with some of the styles that have been coming out. Бу сүй соночкулактар. Сониктар сүйсүйс данава гохетта куемнер агон алта. Аттар вайвалар. Но шанс есть еще. True. Now we were talking about just before how, of course, this tournament not only is it phenomenal for the sake of it being global PUBG, but there's been so many new things added to the tournament. Takeover is in now. We're seeing Mortars, we're seeing Panzerfaust, things that I know that maybe you, Wag, have gotten a little more used to than some of these players. How have you experienced? One thing is what you do, and I mean when you play on a daily basis, but how has it been for you seeing some of these pro players use pickups, Panzerfaust, Mortars, all this? Самые достойные выйдет. Те, кто должны выиграть. There was a massive roar of excitement yesterday when we saw a double kill with the Panzerfaust. So even though it brings a lot of challenges and it's tough to adapt to as a player, I imagine it's really fun for the audience. I can tell that at least. Да навалер мешает, по идее. Да навалер кидать, наверное, не так уж и это. Куем дальше, но мехнавар, они слишком нестабильные. Ага, нестабильные. I think that's a really cool move. I learned that here the first time. And another thing as well that I did not think was going to have as big of an Доктор на Бэтмена, знаете, нету какого-то этого. Да, еще и Дер, но... Но не топ. Но не топ. Чисто за Адоузи хаемета. Адоузига чисто топ-1 регулемента. Так, без слышимещей, конечно. Но главное, чтобы Соник с такой Бэтмена, да. Соник так достойный, да, конечно, но это все-таки не наше. Дисциплина, он куда-ка. Доктор, ребят. Они слишком рандомно играют. Типа, Ханекраминга, зоны, если немножко повезет, фартанет. Еще доходило, но в какой-то момент берут и просто 0-0-0-0-0. Хаста раунд вообще. Бабсаны для, блядь, мифанапан хаяслер, ёбаный рот. But yeah, like that is really the biggest thing, because when you're often you're watching a streamer, they're not always playing against equally skilled opponents, but these guys, Он такой ДК, Виктор. so it's a completely different way that they're А, Доузи еще, он как бы там, блин. То ли Джондар тупигналар өйдебетер, то ли доктор тебе, бля, хаддера, бля, брахтараналар. Ханеками меня вообще, вообще в ноль критерлар. Мандак, нестабильность. Допустим, твоя сэр, допустим, хейлер. Хоть даже максимально хуевые зоны Валана, они Гимбир бей, салта поинт лангелеваны. Знаешь, 8 поинтов, и Гимбир что-то делает, что-то пытается, старается и тому подобное. Куемнер, блядь. Хуевая зона, тохра была 0 нахуй, разом 0, блядь. Как будто, знаешь, берешь и берут и такие, нахуй, ребята нахавали. Он куда. Ты если так Гимбир, то хорошо было, на тугры надо Гимбир. Что ты это сделаешь?
Сыгранность бар, бетем, именно там дело в другом. То ли Адово Зибета хуево колет именно как капитан хуево командует, то ли что, не знаю. Допустим, бега Химбалча, хотя бы хасра по интону татлер, они должны были как минимум быть на 3-м месте, но они вчера и Кенюни вообще в салат проебал автора. Сами тупанули. It's one of those where if the shotgun wasn't good in that situation, then why would you have a shotgun at all? It's the only place it can actually function as we see. Но с другой стороны, это все-таки профессионалы. Нам тут некого тут учить вообще, по идее. Ну, это личное мнение, прям, в мере. Так что, может быть, я хуйню несу. Ну, то есть, я хуйню несу просто, и все. За 4 карты алтопоинт. Он ну-ка только гими. Чуть харты игр алтаду хасер поинт убытре. Не чел бутре, пиздец. Он как крем это он бутре. А мы бастык не хата бутре? Это он поина бастык туры бата. И все, блядь. И по итогу вообще сосуд, блядь. Нахуй его знает. И кискюн хуйня это вообще максимально. Максимально хуйня для автора. Благодарю Бокурду, когда у тебя огненитого челны чили. А то вообще, да, какой-то, знаешь, он безэмоционально буду подойти, кстати. Есть такая хуйня. Нету такого, допустим, батулин, допустим, тупая, то капситаря хаерева, ты можешь более выраженный. А до типа, не, хуйня. Ага, хуйня, типа, он как будто, блядь, тофу, реально работает, как будто, знаешь, он, как будто на похуй такой, ага. На второй день победку оформили же. Вот я про это и говорю, Мачили. Первую карту они выиграли, а потом все 5 сосали. Понимаешь, Мачили? Not bound to happen, unfortunately. It's I've tried so many times, still doesn't work for me. I'm gonna give you a chance to call your shot. I'm giving you 3 teams. We can see that there's at least a pretty decent spread up at the top of the leaderboard. Who's your 3 that you're saying gonna walk away at the top? Or you think they're at least gonna get number 1? I'm gonna call Suns for number 1. I'm gonna say Navi second and Twisted Mind third. Okay, it's gonna be a Navi type of day, I suppose. Кстати, КМ речи Киглер. Strong choice. I'm not gonna argue it. Not bad at all. Question mark here. Wishing they got the wacky blessing. We'll see if they can make things happen without it. Danawa, same story to be said as their maneuver. Твистер тоже хорошо заехали. Это как вчерашняя зона. Мандакджи зона это почти, но она ушла в Лос-Леонес вообще в салат. Ладно, метка. КМНР опасно едут. Рискуют КМНР. Я имею 0 какой-то термин. А, рэпери муди на Эрлер. А баш, джедери килл робота. And right now we can see that Loki at least has neither. Maybe they're scouting the bottom floor here to try and find one Silson. Of course, hearing all these footsteps up high, will be sat here waiting, not in position of neither a Panzerfaust or either. But now, in a short moment, he should be hearing and seeing people downstairs. But I don't think he's going to move a muscle. Ошибка. Дефолтная ошибка, как бы. Вакара. Waiting for them to make the curve around. He's already spotted it. AR's going to come out, hit Loki. He's going to get the knock on 1. Loki's going to go for the peek back up to the top. Goes for the spray. Doesn't get the knock on a Silson. Silson does have the nade prepped, and Loki just has to step away. These tight corridors on these. Акара, хатан крысы. Дефолтная ошибка. Если вы не знали, когда вы в прицел входите, вы уходите, есть шум. Тест пара. Чик-чик-чик-чик. Silson though jumps off. Xiaowu spots him from afar. This is to go back to what you were saying just before, where with how much these teams are just able to instantly like jump on any opportunity they get to get a kill. Yeah, this is a scary place to play for sure against these guys. Ухай, ты брат, ты стали. Долбоеб, что ли? Чё он делает? And that's another thing. I mean, when you play, one thing is your casual play. When you play competitive, like we see here, at no point can you feel safe. There's always someone somewhere that's gonna find Бля, да ну нахуй. Долбоеб, ладно. But oh my lord, that is a southern hard shift to start
of the final day. The championship Sunday and Forest just got one for themselves. And I also want to point out, Falcons didn't Переволновался. Он куда, бля, братанить вас. done, couldn't do anything with it, so just left him alone. Тосы сону войнки с матч 86 поинтов ебет. Он köp kadar uğralı körünler oldu. Yeah, well, I'm sitting right next to some of them in the audience. They're very passionate. Someone has Ну да. traveled all the way from United States to Riyadh. По итогу куемler очень хорошо едут. So there you go. Thank you so much, Waggy, for joining us here today. Виситер zonlara hoch. Let's see the emotes in the chat, and on behalf of Waggy and the Blazing Дякую. Squad, hopefully they can bring this one home. Видео 2, ну буду. PUBG его быстро научили, как правильно крестить без зарабашения точки. О, бля, то... Ты говорил, да? Bit of a split, try to secure some of this territory around him. Na'Vi also Twisted Minds hopping in, using an emergency pickup, trying to bypass all of this mess. The rotation down here to the south is so incredibly hard. When you have Los Leones in the very center top of it, all these teams Видел это forced 102 around вообще, the конкретно border это 102. on the east as well. These funnels are becoming small bottlenecks that are going to force teams to run into each other. We're seeing it here with Expendables, Team Falcons as well, both of whom have taken casualties already. Tanmu 777 getting away on a bike successfully. Luckily at that. This is a very strong position for Falcons to have inside this circle. You're going to get a lot of the Из high ground Петербурга. advantage, a lot of Нет, он просто сидел на Лос Леонес. Если зона Лос Леонес была, она набрала работа. Угол тон работа. Но, блядь, так не надо же играть. Когда под ногами у тебя чельки, типа, нахуя? Интеглтан и кенна разменки дилерге. Inni gımadadı bir kehlerin bir lutu yuha taksaydı. Yuha hem bir taksaydı kemere. Açan уже bir хотя bir kehler öldüren kalaydı olay хотя бы. Yılska tupa niginde. Java он вообще. Конкретно Java он. If you commit into that in this stage, you have to assume those high ground players and teams that are already set up, most notably in 17, and Dana will just pick you absolutely apart. T5 making their rotation right along that very eastern road. They're going to be coming in now. Puerto, FaZe not even in a position to really harass them too much, so they should be able to sneak in. Yeah, I like how FaZe is positioned very similar fashion to Tyloo, just waiting for any one team to fill in behind them. And I guess it's, I mean, sure it's unlucky for them that no one comes so they can get a couple of kills. They've already lost teams, so maybe actually not the worst situation for them to now become the fact that, well, there's no one here. А, бля, боллеры, бля, охуеть, уже манолеры, да. Ебать не красавчики, нахуй. Даже Ютерясим, где, бля, они же тут были, в самом краю, блядь. А как они тут оказались? Охуеть, блядь. Аж Ютерян, бля, это битердин гадами. Я думал, Твистед где-то вот здесь будет играть, под Сониксами будет играть, ага. Типа, стол Стивенс возьмут и вот так вот угол возьмут и здесь будут сидеть. Шарик. Ну да, скорее всего, шарик, нахуй его. Нави, лер, бля, хаешка. Минус Нави. А, ля, блядь. Try to protect. Here comes the roll up though. FaZe just doesn't get the time to execute the way that they want to, and now already retreating. Nice attempt, great setup. Unluckily, a little off with those nades there, but really smart counterplay attempt to try and deny Na'Vi the getaway. Now the three Na'Vi players did manage to get away. It's a circle went further south. Issue is, Fire, хорош. as I said before, Лучший. nothing to claim in this area of the map. Oh, this is a problem. We can see Na'Vi is going to be landing right at the same time. That's going to be the Expendables who are trying to make their move in. Falcons as well. They are landing into a very hot zone. They do find themselves the capability of making some type of landing. Mel does get lost inside of this mix-up. Cerberus going to be just to the south of this, but Falcons just pushing directly in right up on top of this Na'Vi positional. Just nowhere for them to go. Since all the teams here were already sat so comfortably, it was so easy for them to just pick them out of the sky. It's just Uber left alive now as Falcons start making their way down this direction too. We do still have Ayla that's back behind this. Minus the yellow. Get left behind as an anchor position, so no reinforcement. Either one of those members go down. That's their life. They are done. Yeah, Zaman здорово. Oh, the timing just a bit off there. Falcons Шарик ГГ, да. able to wrap on over. Probably heard the nade pulled as well. Knew that that's the perfect timing to go for the aggressive play. So kudos to him for making a smart one there against Uber, who with one more Na'Vi player down now, as Himas actually is the one to steal it. А до узика дербида, как надо юзать шарик. Twisted Minds also holding back the last remaining member, so that's going to be some trouble. Up
to the north, we also do have a bit of a dust up going on between Danawa and Tyloo. Адоузи хайри. Они, получается, перед зоной берут, шарик раскрывают. Адоузи бәйті көтер, и үскі хитамасына наперед айнылар. И Адоузи бумана кайын аңгыт, бумана керек тенеден меткай тұрар. И сам уже прыгает туда в метку. Допустим, Адоузи тактикатынан они бы сюда спокойно заехали бы. Под сверху над тестами мана трохтарады. Спокойно вообще. Они бы как раз Нави разлетели бы, битки, инфа берер. Атын үскеге мана АФК кире, меткага, и все в шоколаде. Без проблем. И бубу позиция там она спокойно бы там на коню нормально. Бля, твистер хорош, да? Только вместо фейзов бы Нави сейчас сидели. Нави такие полвар. Ну да. Минус Тайлу. So Danawa forced to make an aggressive play. Issue is now Salud has fallen down, but instantly in return though, Zolvines finds the double as well. And there's the third. No, not gonna happen. Longs in return finds a double of his own. A lot of death and destruction based around that blue zone, but Longs is gonna be down here. You can see it's gonna be PO, Jin G taking some shots in, and Nonix nowhere near the rest of his members. He was trying to go for a flanked position. You can see him at range. He might be able to spot out Longs, but that came at a massive cost. Neither team walking away from that one clean. Exactly, Jin G the only victors of that fight because they just get to come in and claim all the points to themselves. And Navi now, again, trying to spread out here, trying to get some more control. Twisted Minds know exactly where they have him and they want to make a play now. If you isolate all of FaZe Clan into one small ball, you don't really get a better chance to take them out. Twisted Minds looking down into FaZe right now. They've got to make sure that they clean this up quickly. We do Молодец, настоящий чемпион у нас. Вообще хуй дилер. Don't forget about Jin G just over to the west of it as well. That means that every single one of these peaks coming out from Twisted Minds, they have got to be careful with that range. Now you can see it is going to be, if you mind, rolling right up next to Perfectix. This is opening up an opportunity for FaZe to now push up this hillside. Flanks coming in all over the place, but it is going to be Twisted Minds. Красава, блять, ебать нахуй. Ёбаные машины. But that is not how Championship Sunday PUBG works, my friend. You can't just drive on through and hope that no one notices you. Game PT down and out they go as this fight between FaZe and Twisted Bля, Джинжи келдер. at least for a little moment, but here comes Gen G peeking on over his PO and he finds Vex. Yeah, and that's just going to set up a terrible situation for FaZe. You can see they've just been bouncing around in these smokes. So a lot of utility already burned. The circle did shift down to the southwest from here, so this is not even a safe environment to be fighting it for too much longer. You can see FaZe, most of their vehicles gone, if not all of them at this stage, and just Вот ты, сука, достоин нахуй. realizing the fact there are vultures right now, realizing that there are some points to be had, and they do not want to let FaZe make another move. Exactly, they have to get inside the circle too. Now Perfectix knocked from Corexi. Huge knocks coming through here as they try to buy themselves some more time, some more space to try and maneuver on forward. Perfectix should get rescued. Imagine that should allow for FaZe to go on to Батулинга для Багарса. Batulins off angle towards Кто, блядь, нахуй это? as FaZe 4 starts closing on in. Taking the shots in now revealed. Nade range definitely close enough. Густав справа. We're still in that phase 4 position, so it's going to start getting a bit. Блядь. These players have to deal with. Batulin's going to go down as it is going to be Gustav playing that angle back behind that, gets the knock in. Twisted Minds can't make a move, and this is starting to stall them out. This is becoming a big problem for Twisted Minds. It sure is, and everyone else is clapping their hands. I wish Лучшие нахуй. no. Finally, the fight does come to a close. Щей. Issue is Twisted Лучшие, Minds have лучшие. already taken casualties. And now they have to move in. Falcons are already going to be waiting. DraftKings gets the knock on a Spyro. Jin G is going to be swooping in from that western position as well. Full on Gatekeep's just going to be locked in right now. This is a massive problem. While this is happening as well, 4 Angry Men are making an aggressive move into T5, and they're both being kept out by Question Mark. Sure are. 3rd on 5 will be eliminated as 4AM alongside Question Mark deal with the threat towards the southeast. Now Falcons, the next team. Бля, Тайлу хайр был себе. Take the fight to Gen G. Here's DraftKings first Сука. one to pull, and Longs from the blue. I mean, he's just cleaning up. He's found 2 already. Пойдет, нормально. Алтапоин. But converting a 0-point game just give them Алтапоин, something еще. going. Could potentially Красавчик, be да? a win con for you. This is also another quiet game. Хуево, что Sony стандартер, бля. They just keep finding that angle. Просто зона не на них ушла. So they're inside the safe zone already. А, сектор надо это. Continuing their sweep down onto the Falcons.
Rockets gets the spray, and Falcons are going to get eliminated, and now they have a path into the circle. Yeah, we knew the edges were going to be on fire, but the fire Вот that's бы до been конца на lit таком here has been позитиве. absolutely Но... insane. Now, more А, space Кеннер is еще идет, это available. сотер. Teams have still yet to make their Самая way проблема, into Толян, the circle. все, кто сзади есть, они все живы, кроме Донава. Need to try and find a way, need to try and maneuver past some of these teams. And once Пират с такой зоны Соник заркаяқтырген, Куемнер каяқтырген, 17 дар har baktığım. The Southwestern Raps have just been very, very strong for them, and repeated victories coming out of it. They do need to be careful because this does mean that they're kind of stuck in a Chinese sandwich right now. If you look at it, they're going to have 4 angry men coming in from the south where they have one of their duos, and the other duo playing over into that west. Looks like they're going to have to contend in with what 17 Gaming, because let's be honest, 17 Gaming does not want to go after those sprinklers. They want to play that hillside. Да, это люди, блядь. I don't think there's either of two Chinese teams trying to really make an aggressive play onto Sonics right now. Having said that, though, of course, if they do, Тайлула жестко заруинили. Sonics are sat in a 2-2 split. They might just full-on ambush down towards where Shrimsy and H-Win are currently positioned. But back towards 4, here we go. As this fight goes fast. Ще, минус Соникс, минус Соникса, да. The duo trying to hold strong, getting multiple knocks out of it. 3 members though. See if maybe they can find. А их не надо. Надо, чтобы Соникстары въебались, ман, да? В данный момент. Но 17 дар в своем репертуаре сып реалтера, бля, краю. Для дефолт для 17-х. Чисто корм для Сониксов, да. По итогу, да, корм был удар. Бир Соникс минус. Это хорошо. Осятся не кики на автор надо. Так ли тон-то на хаба половала. Фордер фарминг похуй. Соникстер тохтор надо. Соникстер по итогу бери киллахтар. Таглитон без машины. Ему надо спуститься, но Фордер контроллер. Куемнар джинжинды кытахасен эрелер. Но они должны выебать их. Бери киллы. Сербердерге похуй. Соникстер хайфер надо. Таглитон зона киде, блядь. Sonics have shifted to more of an outside defended position as the circle has gone up into the northeast. Question mark and Jin Ji going to be. О, бля. Один пио. Пио в соло. Ебать. Пио в соло, бля, комнер тохтыста. So more space now to be had out east as question mark does come out victorious against Gen G. And now for Forest Gaming, 2 kills so far again, haven't had to aggress too much and don't want to do it either. Very smart play stuff from them. Охуеть, бля. No need Это to пиздец. aggress. We have the circle. If we can get kills, that's great. But for now, let's sit on the edge here and wait for this one to pop off. 17 эллер. Фордер, блядь, түрден кәдеңге. Нормально, блядь. Мужики, нахуй. We can pick up kill points and whatever happens out of this, because these squads are going to be walking out weakened. 17 Gaming, they're in no rush to get out of this position. They realize if they have to leave, they're going to die. Сербердер ехали, бля. Сербердер уже хавтер был, бля. Заебали сербердерни. Точнее, заебали Фордер. Кстати, прикиньте, сейчас серберы выиграют с перефарма. Тайлу, кстати, живой до сих пор. Haisaki on approach, instantly shot up by Scabby. Yeah, I like what Haisaki was trying to do here, but I don't think that there's just too many numbers coming up for Forest off of it, and there's not enough cover for him to navigate this too cleanly. That opens up more of a corridor for anything question mark in the east. The thing is, for him, he doesn't have to do much. I mean, even if he's running back down now, Scabby might not see that, and they have to constantly play with the information that they're. О, бля, заебал. Есть еще порох. Пиво, гадя. Пиво хорош, да.
Бля, Sony Star Higher buldular вообще. 17'lere. Spokojno Higher'ları. Давай. This is just a strong angle to hold onto this building. You can see Tig going for a peek here or there. 17 Gaming hoping to get a knock, but it's just not going to be Sonics revealing themselves enough. This is still being a problem, as now it is going to be Himas that does spot out Tiggleton, taking some shots into his backside. The blue zone death. This is just more a... Красавчик-то 17'лер, бля. 0 поинтов. Таглитон Айдол выиграл, бля. Хорош, нахуй. Красава. 300 IQ. 300 IQ, блядь. For Sonics, thought they were going to play this one more with moving in with blue, but Tiggleton does get knocked. We'll see if they can get him rest on up. Nope, not going to happen. He falls down to the blue there. H1 down to half HP as well as Master has crept up incredibly close to 17 will fall in the end. Красавчик, бля. Ебать грязь, нахуй. Sony Star киллер, бля. Мало что тут сделает. Утил Колорагох, аптека Колорагох, Форд Рутер, бля. Ебать. Мастер тут нами бить Шримзи. Про мастера не знаю. Мастер тромба бегая разве кеннеры. Раз моментально кенгая. Monto with some good angles onto this one. Let's not forget, Cerberus still can see a good section of this hillside. Thing is, Master is set just on the other side of this ridge, and I don't think Sonics has any clue whatsoever. They think Monto is the closest threat, and maybe these shots coming from душманят. actually helping Sonics a bit. Им в любом случае на фору выходить. Шримзи на плохо. Able to get back down behind that wrist just in time. Им очень плохо. Couple of shots can spell doom, as Master is just a few meters away from Sonics right now, just being patient with everything. Shrimzy got that angle into Monto, but you can see Forrest just slow defending this. Бадлар. Все, сейчас мастер заработает будет. Минус. Все. Блять, Квин. Мастера подойти поднять, блять. Зона кидляем это. В чем нахуй проблема? Мастера поднять, занеси в зону. Минус тайлу. Here we go. We've got a circle with just a road running right through the thick. It's a valley on top of that, a no man's land of death. And a lot of these squads have had to use a good section of their utility. You can still По итогу что? По итогу у твистов отрыв еще выше борда. Все борда выше. Билеген куем на архитектора надо, Sony Star. Надо каким образом, я не знаю, но надо серберов выебать. Но сербер на кураже, а скиллахтар. Могут куемов закрыть, а потом фордер хайфтер. Они хотят камбэкнуть. А прикинь, это камбэк нахуй для серберов. А? Прикиньте, они турнир выиграют. They're actually going to send Olympus in, see if maybe he can pick up a couple of kills out of this, but I think that Dante has read it and is very, very close to his position. Sneaking up close, but he has no clue what's about to hit him. Dante is just on the other side. Olympus has zero clue. There's one right next to him, and that should be him. Данте лучший, блядь. Важный килл он, да. Cerberus was playing much more in the east of this hillside, so they didn't know exactly what was going on. Cerberus, with this reposition, now seeing one of the members come out, close range firefight, it means the fact that they have to be much more hesitant of this hillside. They don't know if maybe Forrest is already trying to make a push over here, and you can see that's what Forrest is now eyeing. Exactly. They're saying if maybe they can get on that side of the hill and just kind of defend it up, because that will give them control, yes, of the west, but also in the east, and Cerberus has to try to defend this, but remember, they moved aggressively into question mark a second ago. Cerberus are going to play this one slow, but for Forrest, I think they just got exactly what they wanted. Make sure there's no one on their side of the road. That's fully confirmed now. Бля, у Коэма все хуёво. Не надо как-то просто вправо уйти. Нок, блядь. Данте, ёбаный рот. Там рука, наверное, просто, блядь, дребезжит нахуй. Так вот. Я бы, наверное, даже не смог на ЛКМ нажимать, нахуй. Просто смотрел бы. Вон, чел бежит. Ебать, тут на волнении щепи здесь, прикиньте, красавчик. Вы в финале, вы еще одну, вот на соплях от победы вообще. Там ебать адреналина ебашит просто в салат, блядь. Химес, ошибка, блядь. Team's Icon though instantly there to respond and do it from the team. It really
spots. Question mark lose another. Слушай, еще поинт взяли. Just bouncing around through these smokes. It's already going to cost. And yes, Forrest now using this, running down the hillside. They are going to lose one. Щей. Too many targets for Cerberus to try to contend in with. This question mark going to try to make something happen. Ладно, нормально. Щей, 9 очков. До талого килл. И самая хуевая позиция, они 2 поинта взяли. Щей. Они максимум выжили. Сербер Кейдлер, как я и говорил. Это камбэк серберов. Что вы понимали? Сербер, блядь, целых 2 дня были в лоу-табе, блядь. В самом низу, нахуй. Вообще ниже всех были. Ниже плинтуса, хуй его знает. Это камбэк серберов, блядь. Скай нет. Фордер нет. Gets the knock onto one of them. Tycon has got to be careful. That hillside putting in some big work for Scrappy to try to navigate, but 2 different angles he has to try to defend. It's going to be Tycon just trying to use numbers advantage, walking right and goes for the spray, picks it up, and there you go. We got ourselves a Химас, блядь. What a start. What a finish for Cerberus. Just clean up from the southeast side. Their ability to maneuver, their ability to initially say we want southeast control. За хуйня, раньше не могли дорогу занять. Northeast as well. We took foot, like we took a step over to the west as well. Не, Фордер топ подохтар. Фордер не чемпион. Now we know what's around us. We slow things down and we come out victorious. And this is a squad that technically should be quote unquote weakened, as you were mentioning. Definitely. Making a switch out, you know, having to deal with some health issues as we're moving into this, and it was almost just plug and play here for them. We saw them in the group stage. We saw them in the winners bracket. A warm Cerberus is. Не серверов, серберы. А так, да. Челлендж кудык. Они настолько хороши, что они решили в последний день выебать всех. That was such an impactful fight for the leaderboard as both those teams going to be neck and neck as we're going to take a quick look at the highlights. А Доузи хороший, да, 5 каток. Еще. А Доузи чугаган берді? Таглитон нархаллылар, оның уже позицияға. Онтон твистер өсі ратын берділер. Нормально. Онтон наға влаханы крапатлар, но хим бир. Дистанция такая же осталась почти. Еще. Кот-то. Это лучше вам самим там делать. Типа, будет вичекроллер бегать сразу напрямую в грудях, это намного быстрее будет. На секунду, 2 быстрее будет. Как минимум. Код Ларгна бохот во время кода мини-крутого. Это не поможет вам. Остальных имя не поможет. Это вам надо самим прям сидеть и вводить напрямую. On the other side of the road, and they handled this really well. Yeah, and unfortunately for Forest, they pushed over and tried to backstab too early, and they lost a player to that, and that's actually, I think, one of the reasons that we didn't see them win here. But Cerberus, of course, Tycon just too strong. That's у них старую удалили, миссия выполнена. Да. Тут все нас и максимально грязь сделали вообще. Они, получается, за зоной остались. Дождались, когда Таглитон выжмет зону, блядь, его нокнули и сдохли, блядь, за зоной. Охуеть, да? Это же гений, блядь. But beyond that, the fact that they're able to potentially make this rise back up, considering what we saw in the group stage, they're one of the only teams that I think that could make that rise back up. And also considering they had the second least points for a day for any team, 12 points on day number 1, Cerberus, right? So they were 16th going into day number 2, then had a fantastic day, getting 42 points, and then of course they're here today now, starting with this. That's just crazy. Getting 11 more points than all of the day 1 performance. That's ridiculous. You mentioned it in that way, and kind of looking at the numbers and how they break down. That being said, though, another great performance here for Question Mark. They find themselves a 3rd place finish here, considering they were already in 4th place here, Avenger. Yes. They're not, like, it's so funny, because this is a team that's technically unsigned, and considering that they're challenging for PGS... Да, на нас иногда погнали, чего ну да. Опасно. Сербердер 23 поинта играл за задний день. Куемне того скилл, он юзели дерде. Ладно, хасмали, вон 3 поинт. Cerberus, Hisaki will be taking that number 1 spot. 6 kills go his way by the end of everything. But again, Sololzi able to contribute. Himas and Tycon as well able to contribute a significant amount here of impact on the lobby as they were able to tear away at that eastern side of the circle. Yeah, and of course it's going to be Hisaki here for the Hisaki. Did you see the amount of damage? He took 600 almost damage. She. Curry or
600 some damage. Yeah. The amount of first aid that this guy's Oh, been wait. using, just like, guys, I need more first aids. Give me one more. I need one more. It's just crazy. Good to see here from Saga, of course, to step up, and they're going to be getting, Бам. as we said before, Фибейс, 23 Куэмнер вон points, тюет, question mark, Фордер вон 13. хуйня, Джинжит вон хуйня. 10. Тайджу алта хуйня, Тиситер алта, Сонистер тюетер экран. 17 тоже 4 де. 17 от Сонисов недалеко ушли, по сейчас биржи вместе халалар. Твои ситер от Сонисов на 2 поинта выше бардылар. А Куэмнер жестко хитем бедлер. Бо, бам. Жестко иди. Куэмнер хорош. Мне самое главное, чтобы Куэмнер, они же стабильно тут кто надо. Чтобы не обосраться. Надо плохо это удай. Это нормально же. Еще так и должно быть. It's a good buffer they have, but again, they have to squeeze as much points out as for every game, and they have to have one. Да, их андари. А, да, ничего себе потом. Но Сербидар хорош де, 6 места келдер же. На 6-м месте будет. Сербидар. Им сейчас надо как-то стабильно держаться тоже, либо выше идти уже. Сербидар могут. Чтобы вы понимали, Сербидар на своих этих на MVP дартилер, где они играли. As well, looking to fight back alongside Forest, to be perfectly honest. If you think about the points that they're both at right now, I think it's 77. Да, видели, да, Нави гonna have a видап. Are trying to challenge for the top spots as well. And it's crazy to me that they're able to go from a group stage where they finished last with 31 points. Yeah. To come here and perform like that in the grand finals. It feels very much like that. Убах, да, красавчик. Убах машина, но, блядь. Лучше Куэмнер. Пусть лучше Куэмнер Кейденер. Persevere through it for sure here. Here is our world champions at the moment. Currently sat middle of the pack, I think, in 8th place with 70 points. They didn't really get anything going in this last one, but it's Na'Vi, man. They're able to get second. Yeah, let's see if they can get some more consistency here. And О, вообще охуенно. the line here. We need to see the first two or the next two games. Otherwise, they're gonna have a really rough times once you get into Erangel. The consistency from a lot of the top teams are definitely gonna be shown in Erangel too. Definitely so. Sonics. Jinx. Great minds think alike. Go on, talk to me about Sonic. Sonic calls, as you said here, did he have the breakfast of champions? Did you check in Shrimps? He did indeed have the breakfast of champions. I can confirm I witnessed 3 waffles with actually so much what's maple it called? syrup. Maple syrup sauce. No, of course, yeah. Sonic's coming into this here, and you know, once we asked Shrimpsy what he ate that day, and it's just it's something that's gonna stay with us for some time. But of course, it is something that we're not too fond about. But again, another thing is Sonics, they have a lot of wins, and that's also one of the winner chicken dinner. Kind of bonus award here is something they're still eyeing up. I talked to Gunnar about it. He's like, we need more wins. О, Сербидар плюс 6 просто позиции сразу вперед толсто. Player stats. 17 Gaming infiltrated their compound. MVP, Адози. А? Как потеет? Капитан он, блядь, в соло нахуй хуярит. Спайра Хебебир. Шен Хебебир. Field first, field B. Definitely so here. Is there from 5 as well, who have slid down a little bit considering they had a great start to the grand finals with a first and a second place as well. But I think for them, got to go back to the old tried and true. Come in maybe a little bit. Сербидар замен лаха не Thank you very much, Avenger. It's time to get to our second game of the last day of the grand final. Miramars on the way. Let's head over to the casters. Waffles and all the information. О, бля, фейзы. Thank you so much, guys, on the analyst desk as we're going to be Кикили вообще в пролете делают. Джимсон и Густав ребята раздели. Фордер. Так, мастер на скрипере делает. Будки кикили в пролете. Вообще в труху делают. Динжилер. Бой, как я и говорил, Динжилер играет, будет Динжилер хамим это. Инди мало, слабо играет. Куэмнер еще делает. Куэмнер на топ-то. Данте нормально топ-3, Инди. Слабо играет, но более-менее. Ага, прям задница вот так.
say sorry, but not to interrupt, but not only is it the last Miramar of the He, tournament, it's the zona kadar last hadi git. Miramar before the remaster. Куда So зона not идет? only if you like Miramar, but if you like Miramar, Я за верхнюю зону. current shape, Курс девальдивает его. like zip lines for whatever reason, because I think they're gonna be fun. Well, enjoy Miramar now, because Чума сырını bir jokara yapıp. Лучше Тора Хумада и Ханна Рабигатор дать olur вообще ЕГЭ. Фу, вверх еще бавода. it's gonna be the new iteration of Miramar in play. Bye, Trailer Park. Bye, Trailer Park. You've been there for me. Ториш за карьеру явно заслужит. Ну да, за Мангапета. I know, dude. What am I gonna do without my Trailer Park? Этери. End of an era is over. Дави, дави. Ба, опять заебал. Как же заебал эта зона, просто заебал. Даже неинтересно опять смотреть. Имейте же зону. Bottlenecks. If you're looking at the north and south, there's a lot of opportunities to be had. We're looking at the hillside, but let's not forget Los Leones is going to be a no man's land that nobody's going to want to go around. To the north and to the east of that, it's going to be some hillsides that a lot of teams are going to want to try to use to get information off of the get-go. But the fields to the west of Los Leones are going to be scary for a lot of these teams to deal with, and we already got close-range firefights kicking this one off. Yep, Xiaoyang trying to fend off here against Duck Juice. Maybe it's more so the other way around. Duck Juice has himself a pump action shotgun in hand. We'll see what he can make happen with it. There's no cavalry here, at least not for him, as the entirety of Tai Lu is pulling up, trying to fortify for Xiaoyang. Блять, играй уверенней, сука. Ты же понимаешь, что тебя запушат, долбоеб. As he's bought enough time for his teammates to pull up. What do you do with the shotgun if you step out? Танвуй You could хелле. get something, but you could be revealing yourself. Reinforcements now finally managing to land, moving in. I like the fact that they're wrapping around to jump Juice's side on this one. He hears the footsteps inside the building and instead going to lean into using this defense. 777 though, playing the opposing side, so full-on crossfire trying to be set up here. It was initially the play of Duck Juice of Xiaoyang playing it slow. Now it's Duck Juice doing the same thing. And the issue right now for Expendables is that in a second's time, the entirety of Expendables will be here. 755 is still far down towards the south, so it's going to be a 4v3 in the favor of Expendables. Should this fight come to a close quickly? It's a very hard angle to try to defend in, so Tanfu's going to come in and just make sure that they have the numbers advantage for any potential push that can happen in here. Reinforces Boy right as it's going to be going down. Long's also going to get some vision at range, kind of shoo away what's going to be going on with this Expendables reposition, but shotguns now both sides. Expendables in this tournament in particular, in the finals as well. I mean, first we see 777 back-to-back Erangel games get run over in the very beginning of the game. He's been going down much earlier than what Expendables would have wanted, so have never really been able to get off to just a somewhat decent start. When you look back to all the good games they've had in the losers bracket and winners bracket as well, really. Here, it's just every single time they've come into a new game gone, great, let's not do crazy shenanigans this time. Stuff like this has happened. And this is a very low Del economy Luna play. Leo, You huh? can see a lot of the players not dealing with their prime loadouts, to say the least. Not a lot of meds, not a lot of durables. 777 is going to get flushed. It's also one of the things that we need to point out. The meds situation is not looking the best over on the Tai Lu side either. So while you are getting the damage out, you have to realize it's all going to be about how much more you can kind of just stockpile. Кормежка для Тайлута Don't какая-то. want that risk. They're going to go ahead and hop in a vehicle at roughly the same time that Navi's going to be pathing by. Oh, this could be a problem, but that hillside should provide some safety. They might actually just bisect right on top of each other if they're not careful, though. I'd be surprised if they fully commit to it. While it is, it's not just too ill-advised of them to take the fight at a distance. But now this is turning into a run on Melman. It's here, but he hasn't reloaded yet. Alia falls down. Melman needs to reload. Tanvu takes him out. The numbers advantage is in favor of Expendables, but Duck Juice shoots Tanvu in the back of his head. I'm not sure that was planned for at all. But here comes Example. Here comes Uber saying, "Oh wait, you're actually giving us a chance to turn this around." And let's not forget about Tai Lu running right up on top of this. What are we going to see, Navi? How do they make the modifications? One big nade is going to be all it takes. Can they get the balance? It looks like it's going to go right up into that pocket. Yep, hit some damage onto it. Duck Juice in some trouble. And we were Бля, просто пиздец, нахуй, хуй его знает. Просто кошмар, блять, для Нави. We talked southern rotation, we talked it being Ёбаный рот, нахуй. the circle they have just played without any issues whatsoever, but here we are, chaos galore, as Duck Juice now with the Uzi in hand is trying to stay alive down on the southern side. Shen pulling up with a Sornov as his spare weapon, trying to deal with Expendables, and you can see even the crowd are laughing it off. It's have 7-5 Именно внизу, да. kill number 2 with a UMP on the final day of the Именно игровой звук, да. grand final.
finals. What in the world did we just witness? 17 rounds, it's all you need, right? Try to make something happen there. While this has been going on, you can see that Na'Vi is trying to get away from Cerberus. 3. Looking through, yeah, they're going to have a very difficult rotation ahead of them as there's not... В итоге Даг последний умер, блядь. Девайте нахуй. Делай. There's going to be a couple of dips that they can kind of hide out in over here. Yes, there are some shacks, but I don't think that that's the way Uba likes to play the game. Also want to point out 17 Cevaplar did ki. make a commitment into Los Leones on the circle already. It's been a wild one. You know what I mean? If we're gonna А то у Зидах уже в центре сидят. Чекайте. might as well do it with a big old 203'ler, Sony Star за ними едут. Sure was just that. Let's see Cerberus, as you said, trying to Тайлу да rotate down the лутывает. southern side. And Лутер Cerberus хохлохта вообще. taking their time again. They've played this one plenty of times and they're rotating in very similar fashion. Come in slow, then wrap in eventually on the southern side of this circle and try and see what you can claim. А так, Евгений, звук еще блохтах. It's just been that northwestern pathing. Проблем со звуком не должно быть. Time and time again, that has just found massive success. And yeah, there is our guys that Jackie was talking about just a moment ago. Flew in all the way from LA to see this. So big love, big respect to them. Love the commitment. Love the commitment. Twisted Minds as well trying to, of course, maintain control of that first place spot throughout the day. They would really want to claim the trophy as they have been so close in so many different times, but just never been able to bring it home. Looking in, we have a couple of later rotations in this one. No Там big needs as и были, да. Там и были, да, Зозилах. everybody pretty familiar with how the rotations are going to go inside the circle at this stage. So instead, just kind of play for a блядь, тенера. firefight because that's what we've been saying with Охуеть, а Дози get into нахуй. positions early, then maybe try to loot in the circle afterwards, or just make a very heavy commitment. Бля, хорош into getting Дози. loot. Maybe find yourself an emergency pickup, as there are a couple of good places to jump into the circle. And one of the things that is interesting here is, as much as it's very similar to the previous circle, it is a little bit further towards the north. А? А Дози шеют, да? Instantly super hard shifted south on phase 2, but there's still plenty of space up north of Los Leones, but not really anyone up there claiming that space. For him, the only team on the northern side of the city that is currently sat inside the circle, there are still a few teams making their way down here, but should this next circle swing up in that direction, again, Los Leones, big city, becomes a huge factor in how do you rotate when you can't go through the center. Falcons are a team that tends to drop around Los Leones. They opted into playing to the south. They've already got Danwell right up on top of them. Question mark's going to be right there. Ну, читает зону, хорош. You can see Sonics coming in. Surprise, surprise. In И the здесь тебе, да. southwest, as they are going to be pretty close to Twisted Minds right now. A couple of shots going to go out between them, but nothing really too crazy. These aren't two teams that are just going to be chomping at the bit for a firefight at this stage. Sonics as well, a team who over the last year... Sony Star Kırtık Handler, ne Handler. But This since is their- they have really had a hard time getting anything going so on the global stage, they change up the coaches. They get, I think, a little more help in terms of staying motivated, staying focused, even through bad times in tournaments. They slow down the pace here. I feel like we're seeing a whole new global stage Sonics from what we've seen in the past. The control they're playing with, I'm loving the changes that we've seen. It's not much, but it's what transfers them from going with an 8 Full левый зону спокойно булар. to a 6 Булавай. win, which in the end is going to rack them up that many more points. I love what I'm seeing. There is so much to be said about the mental. There's everybody here has such phenomenal aim. That's not going to be what you can lean into to fight your way through everything, right? You have to be coming in with strategy. You have to be able to rebound off of it. The strongest teams are the ones that we can see are just usually the most mentally resilient. And I love the Если fact ты that now we're победят, то starting все to see другие команды a должны, lot ну of да. our regions get cemented in their mindset, starting to find more and more of their confidence. I mean, just look at Question Mark. Well, again, it's not always flashy. They're presently in third place, and you guys say they deserve it. They haven't been gifted anything. And that's where the difference is from when you play 12 to when you play 18 games. While the teams might not always come out with a lot of points, it's teams that get 4, 5, 6 points every single game that come out with the win in the end. Now, here we see Forest trying to full speed send it through in very similar fashion from what we saw from Game PT in the previous one. If we just keep driving, no one's going to shoot at us. But once again, we're proving that Portları düşmanят. Down on both sides is it's just kind of Gıpıtıları emeyebilirler. over here in this Impala Fields location, not the highest quality of position you necessarily want to firefight for, as it is going to be kind of a run and gun around the circle. He's going to pop and go down into the southeast. Keeps a good section of port, though.
We have some water in play, but О, this is бля. a circle we've seen a few times, so the players should be pretty familiar with how they're Bu tuğucu alın hacıları. Indeed we have, but not with Huh? that first circle. Tu bıraktılar This is dedi. a surprise, I think, to a big portion of the teams as well. If a lot of the viewers out Бам there нахуй, again, зона how нижняя. you rotate into it. If you're still out on the northwest side, this is going to be hard. Third on five. Опять эта же зона, блядь. Uber is in for a surprise because there's an entire Thai team coming right for his building. And honestly, while I've questioned third on fives like engagements in some of these early game emergency pickups, their timing Заебал on ты, this one бля. was Только бы perfect. хуйня отдала. You pretty screwed right now, buddy. As you got Cerberus on the other side, you got T5 that just landed on top of you. Ебаный рот. Это якусь кутурик, ну кудыка. Ти хахлажал на кудыка, или хажал на ладе. Фордер гыпытылар, бля. Браштар хадялар. Trying to stay Сербиялар шойдер, зонавалар. points. Убагы тахир боллар. Done for Navi yet. We know that they can go out. Кыжаспыт хайыры болой. Pull up a 17. Мәләр бернер дә They're беремет still тухраз. very much in it. Uber could rag up just a few more here. That would make this game go. Бехалос лёнас бипите зона. Да. Well, at least we got 4. Бу хиттен бля зона техника барба поллаугала тухайдак. Stairwell is very strong to have to navigate. He can also get away from the blue zone. Пионерга It's This is a lot yeah. of utility trying to get rid of this rat here. That setup was perfect. They threw the blue zone nade in. There was only one spot Uber could sit in. They isolated him in the southeast Ну да. corner. Unluckily for him, as that nade didn't go through, but that was clear as day. This is something they prepared. Уба Throw кадәр the булды molly аны. in, or throw the blue К zone nade сожалению. in, isolate, force him to sit in one specific spot, and then get the nade on it. Unluckily for 17 him, Данаваны сыптырттылар, as we now бля. see Danawa taking casualties as they try to make their way out of Los Leones. Throwing some smokes in, trying to slow down the Зона pacing. хадәр As дә. Genji does Маны have some бар. supervision Маны in this ка. firefight, Давай. taking some shots into it. Default. The T5 Forest skirmish also just continuing to be problems. Да, беремет кыжаслыкта. Но беремет меня. This is just kind of the symptom of the circle, right? Надеюсь, There's a так и lot of будет. verticality, a lot of Данава все пиздец нахуй. Данава в тильке. Most notably, Danawa's position. Для масаны эхлер. И все. Claim a few more Изи spots 2 with all the поинта. shots and smokes they're seeing and hearing. Obviously, they're gonna want to try and claim a few extra points off it. We're reaching a point where, I mean, the leaderboard is starting to be written up in stone. And if you want to make any changes to that, it better be now. It's very, very compacted in different sections, so we'll have to see is this is your opportunity. If you can try to exploit this, and this is going to be T5 trying to make sure that they can. With all that's kind of going on over here. Плюс машина очень плохо легла. Пират масна дохтуда. Она крышей вверх упала. И теперь за ней не спрятаться. Смог барар. And it makes perfect sense for Saga to sit down there, try and hold the back, because if they do go into a proper, like, full-on fight, keep in mind they're not Minus necessarily Danava. sure that it's just one guy upstairs. Аттар бүтән көрө харап отыр бүген. Тистер шөйдә. Мишел хайна барны багаларлар. Соникстар белән һәм перемичканы хаван алырлар. Hold off the angle, wait for Uber to potentially make a mistake, and then clear out the compound. It's just how much utility does Uba have? Bu ömür to bit stall alır this? You hacılar. can see now making the push up the stairwell. Prepped everything. He's got that flash out. Oh, it doesn't Ah, go bas around betin the bette door. flash kartı. Are we going to see Cerberus try to exploit Oh, that? kıcas ediler. Dancing with the idea. Nobody wants this. They know it does not feel good. Baits out the nade though. I like this. Now he's going to lean into the angle. See if anybody goes for the peek around. Goes for the spray. Doesn't connect the way he wants. He's going to О, бля, фор катахабиды. Заебал. Катахабидлер батоля фордер. Далбайдер. А? Кыжас мына тасаттар батоля. Cerberus, a little bit of Да, We've выявили. seen it so many times where even though you're an entire team pushing a solo, sometimes that solo comes out victorious. But this time around, Navi are going to fall in 15th. Twisted Minds looks like they've got their eyes on this dip stop right up before the weekend Danoa, just in front of them. Ебать So, гениально не Forrest is going нахуй. to be playing again the other side of that dip and kind of make a triangle of we really can't peek anymore. Ну as нахуй. Не, it's gonna be Батулин, блядь, Septane, это Tylo я хуй at знает. range, and now Cerberus that's gonna have Гений, some гений. oversight on this. Curious to see how long, especially with the compound now cleared, Cerberus is going to try and maintain Ебал this. их. But Sage is just shut down towards the south. as our Ебал first я вашу goes зону, out. Дир. Oh, they know Батули. where they are. They saw them. They saw them. Xiao just goes over the top once more to confirm. Let's see for how long Twisted Minds gets to stay in this dip as Xiao Бля. is lining up the Нет. shots. He's got the ruler on out. We're setting it up to 193 meters as the calculations come through. Make that 92, just to be sure. I was gonna say that might And be there we go. a bit far. We'll have to see. Бля. How it lands in. Goes for the pop off. Our Twisted Minds. Double checking, double Yeah. checking. Just- yeah, just- Always have a spotter. Always have a spotter. There comes the shot.
Nothing done. A little far off to the west. Мимо нахуй. Just a bit more west here. That, my friends, is a jackpot. Bring it in just a bit more, and you can dial it down. I'd say there is a big opportunity. Even if you can take out vehicles at this stage, that's going to You can blow out all of them. You can blow up all of them with 2 mortars here. That would be huge. And inside that dip, those vehicles can fly around, do all kinds of crazy stuff. It does look like he pulled back on it just a bit. Yep. Watching the skies. Nope, here comes more of them. You just gotta sit here and watch. You can see a look. Imagine just making this dip and getting closer every Мимо нахуй. Мимо, блядь. Information across as these shots ain't hitting. That was 5. Make that 6 shots Мимо. fired. All missed. Он бросил лук, блядь, хайер, блядь. Все. Пизда, фордерга пизда, блядь. Выебать нахуй. They're going to find themselves rewarded with at least 1 crate, as that is a weakened force that had to shift into that other dip, and it's going to be Cerberus. Хаешками туда. That's got a sight line into a good section. Спайра еще и бухта. Through all the chaos of Twisted Minds trying to dodge those mortars, they still turn around, they still find a double headshot and then instantly rotate off of it. Very, very well calculated move there from Twisted Minds. We're still trying to... И ты хуйня там любит, ну, блядь, мне нахуй. О, бля, куем нарга пиздец. Жоповый бот. Фейстер, блядь, шмутра, гибет. Есть herb бутар. Уже кастарында коси нерелер, бля. Неужто фейзы опять заруинят куэмом, блядь? Куэм нарга уже хасада руина лавтер, бля. Ебать. Куэм нарга конкретно руина ладья, бля, фейзы. Охуеть, на. Спецом за зоной. Да, оба за зоны. Постоянно за зоной фейзы и куэмы встречаются, бля. Постоянно, нахуй. Бля. Коряхарак, а дози ебал там? Кадряхтар, блин. Ебать. Кадр бэтлер. Охуеть, нахуй. Оба игр твистер, блядь, красавчик, алар, алла, чай. Чай алар надо баттар баще. Хуй Фальконера чпокен трахен он идет, ты пятый идет. О, капитану Майда. Ты пятый верга фармешка пиздец. Только догнал, и повтор вчерашнего. И мне их терять. Да, физилога им только агрессивно играть и все. Им надо как-то поинты, типа, скиллами выйти. Тайдулер хотят, блядь, твистер хайфер марнер. Не надо, блядь, тут температуру. Не стоит температуры тайлуги. Твистер ще договорил. Но пару хороших хаешек и все, ГГ раз. Moving, creeping down the hillside, we saw them not having to make the biggest of moves. They do have Tai Lu that has a line in front of them. Lu Ghost having to kind of navigate this one down, taking some shots. Чай, да, главное, чай, да. Какой чай? Индийский чай. And this is one of the reasons why they were harassing it, is they knew that they were highly likelihood going to have to move down here. Exactly, eventually that they did have to move, but how will they be able to get out of there come next circle? Of course, we're not sure where this one is going to take us, as we are moving into phase 5. Genjiler болла, бля. Here they are, Taemin trying to wrap around the western side. It's GMG trying to regroup, but FaZe well aware of pretty much exactly where. Про ЕЖ не знать, ЕЖ Джим Захай болла. Very well on their approach, very beneficial for them. It's going to be also James wrapping more into that. He's going to be getting very close to each. ЕЖ, ля. Старичка Джимза не перестрелять. He's got to open up an opportunity for his team to try to flank in back behind this when you can see the shots already coming out from circle, going to move. Бля, это зона твистедов, блядь. Ха-ха-ха. Ха-ха. James now though has to be very
careful as it is going to be if you mind Game PT coming up right back behind him. This is a dangerous 1v1 that Teams has to win very quickly, but there comes the DBS. 2 shots fired, 2 shots needed in order to take down the in-game lead for Faceland. Instantly after though, EJ realized, okay, there's another team about to pop off. Babsan head is here. MS from Бабсан, блядь, Бабсан. В уме где? Бабсан. eyeing this southern side of the circle. FaZe making a much more concentrated commitment into that Gen G line. They're trying to make sure that they can get something out of this when they're realizing that they want to get some kills. О, бля, сербердер хорош. Have to move into a very defended T5 line of defense. Сербердер хорош, блядь. Most of this is going to be coming out from Cerberus. Сербердер кайырбал нахтарышы. They're going to have to move into that T5 line as well, and they see a plethora of targets in front of them. Cerberus is trying to herd all these teams together, trying to force a massive fight to pop off, of which they can get a couple of kills because they know eventually all these players have to come towards us. Батули мозги So the more тайны. damage that we can do to them now, the better off we're gonna be. Не с температурой, Кичан, она такая, не с температурой Тайлы, блядь. FaZe from this position, make it to where they Тут, only блядь, have to deal Твистед with играет. one team at Мама, a теперь time. папа тигр. Keep in mind, there's a field directly to the There you north go. of this that these teams are going to have to navigate. Yeah, there's a sprinkler, but that's not real cover to try to navigate running through a wide open terrain piece. Especially not with third and 5 still having players on the roof. It's so easy for them to spot all these FaZe Gen G Я охуеваю, красавчик Тальди. На, нахуй, EGL, блядь, лох. Заебал. За зоной, бля, трящ. DG's just gonna hop inside of a vehicle. He's gonna На, нахуй. past everything that's gonna be Бля, сербердер, я охуею, блядь. line for his squad. Хорош, что ли? Every single knock going to be massive. They need every point that they can try to get. PO left back behind, trying to defend this in Hella. Зона Галилео же. Кого ты там поднимаешь? Дурак, что ли? Дурак, что ли, Хелла? Ты шо, Хелла? Дурак. Сербердер, красавчик Тальди, блядь. Сербердер просто шумутерный хайл была. Хуец встал на топ-1. Сербердер, Фордерга пизда. Выголяли. Тиситер, хаешки. Стак хаешек. Спайрахан, камера да хардбыт. Ебать. Twisted Minds. Ебать, бля. О, бля, хорош. А, выш. Ебать, не, нахуй. Головы резать будем, блядь. Twisted Minds making the best of a bad situation. Tyloo does spot out that 4 Angry Men rotation as 4 Angry Men just getting more and more casualties. They're going to get taken out. Circle is going to shift back down to the south, heavily favoring this reposition coming out from FaZe as well as Sonics. T5, I think, lose most of their compound. Yeah, with how T5 has been able to play this roof successfully as well and been able to hold off people, there's so much space now for them to Теперь нахал автор кахетилер батося. Minds has an angle. The 2 remaining players from Dynamo has an angle. It's going to be very difficult, even though there's Хотя space available, as you can see. Тайлулары Т5 ДР удерживают. Just goes uphill straight into a position. This gets me very, very nervous. Tyloo's position Апаганы. closer and closer by the second to Twisted. Тайлулары могут просто стак хаешек, блядь, на тисер торговать стороне. И закрашить просто. Он напаганы. Но 17-х сейчас выжмет, кстати. 17-х выжимает. Да на Валоре догадал, бля, ФК. Охуеть. Еще живые, что ли? Соник стремит и нахтар, блядь, дюнеры. А погнали, бля. Очень опасно. Да, стак хаешек было. Хотя кинеры могут просто заехать на Кимляха. Фордерга. There was a squad just south of Twisted Minds a second ago, and one nade just absolutely demolished him. That's one of the reasons why there's so much Бардастаки, хаешек. from Tyloo on here, because they know if they move А, ханабли, акаругла. putting themselves in a very А, ну они хотят просто для вместо фора заехать туда. Соседями для твистов будет. Твисты торга сосед был.
that southern side down towards where Cerberus were just taken out. So they clearly don't have all the information needed, because if they knew it was available, then sure, they would probably have Тайлу, gone for блядь. it, but they don't. And it's stuff like this that they need. They need some knocks now. They need to open an entry, maybe in on the southwestern side. Hatsuat falls. Is that gonna allow? А, нет, они вместо Тисы торговали. Т5 торговали в головах. Одно голов на гамму еще и вариант подar. Тайлу берет и пушит Т5. Упорно Т5 будет делать. 17 удар, блять, на Тисы торговали. Я ебал. Хайшку разбила, ебаный рот. Жить нахуй, жить. Жить, блять. Перфектикс нахуй. Хайт лаборатором, блять, перфектикс нахуй. Лучший нахуй. Блять, какая же им пизда, ебаный рот. Батудина волна. Перфектикс, блять, бар 17 трахни нахуй. Перфектикс, блять. Маленького, блять, призрака выеби в жопу. Ебать. Идите нахуй, блять, перфектикс ты туда, блять. Абасендер, бля. Ты глитон, сучка. They took their time. They were patient. They said, "Let chaos commence. We will take advantage of it." Ебать. With all four up. It is going to be a shift in theme in this circle, though, as Sonic advantage for the Sonics. Looking into a lot of these dips. Look at this position that they've got to play from. Every peak, though, is going to have a ton of these teams looking back their direction. But you can see DMR is already starting to come out. Bolty's lined in, looking into what's going to be happening. Attention bait here on the other side of Tyloo. They saw, I think, third on 5 thoughts. Сука, за это Тайлу должны разъебать Сониксов, блядь. Нихуя себе. Я выйди, бля. Тут просто, вот чекайте, смотрите, вот, чисто агрильские остались против Соникса. А Сониксы играет сверху, блядь, пиздец. Соникс Барлен Хайер был, да. Это очень плохо. Это очень плохо. Максимально. Ебущие подсосники, блядь. Все спиздили максимально. No, utility will have been spent. Helmets and vests should most definitely be broken at this point on anyone in that area. But now let's see here. Tyloo, they've made one good rotation so far in trying to wrap underneath Twisted Minds. Will they be able to cross the street here as well, though, with Sonic's Lumen up towards the north? They've got it prepped out. The smokes just waiting for them full plume. You can see that. Oh, yeah. We do have Danoa that's kind of hunkered down right in the thick. Но... 755 just going to cross the road itself. He's just going to walk across it, take it slow and steady. As they don't want to make a commitment into this. The moment they start trying to crest up that hillside, that time that's going to take that just a couple of seconds would be perfect for Little Ghost. So they don't want to go until he's gone. Smart play by Tyloo here, throwing the smokes on the road, denying Sonics the vision on them. Sonics will be the team that has to move first. So isolate the angle, go for a peek up towards Little Ghost. They don't like what they see now. They make the wrap around the southern side. Very, very well calculated plays coming out here from Tyloo. Sonics just still holding down that entrenched position. Ghost going to try to move through that. Tyloo does. Блядь, 17-й, выеби их в жопу, блядь, Тайлу, нахуй. Кряхка нахуй. Center. We're moving into a massive valley for a lot of these teams to have to play around. Keep in mind as well, Twisted Minds went out early in this one, and Sonics is well aware of that. This is their chance to catch up. This is their chance to rack up points, potentially even get into the first place spot. They have got to be careful as they path down that hillside. Finally going to have to be moving out of it. Little Ghost, though, still clinging to life over here, realizing every single point that he can try to pick up. Unfortunately for him, the Danoa members right in the thick of the circle. So they just get to kind of hunker down, watch, wait, see what's going to be going on, and he has to deal with a full four-man Tyloo still. They are pissed at him. They want him gone. Sure do. Little Ghost doing everything he can to damage them on the other side. А, нюхая кадыт? Охуеть. Моли кинул, блядь, его просто на лету взорвали, блядь. Тайлу. Бля, ебать. Last flash has been lopped on forward, as you can only imagine. Ascent will be committed to in just a short moment. Here's the risky part for the Sonics. They've got to move down that hillside. Выебать, Соник Старый, выебать, Соник Старый. Выебать. Ой, блядь. That's a knock on the door if I've ever seen one. Now Fex moving in, trying to use the hillside for some type of cover. Tig's going to be able to spot
bottom out, but look at this. Now we've got the fight also break out. There's a 5 on the other side. This could not be any better for Sonics. They clear out the west, and in the meantime, the east takes Бля, out Sony Star Hitler болдылар. clean sweep might just be committed to as they could Очень плохо, вообще хуёво, максимально хуёво. and then take the fight Hitler, бля. to Tai Lu. Now, Danawa has still got 2 players live. You can never Hitler. count out Soul and Iononix. That is a power duo just waiting to see how Sonics are going to be making their move with this. It's gonna Данава oldu bir hırtın nah, блядь. pretty close to this position as well. Ёбаный Данава. The aggressors having to move around through a lot of this very dangerous positionals and getting away with it. Still 4 members up, but it's been coming at a cost of a lot of armor, a lot of meds that have been having to be burned through. And I don't know if they're really prepped up for the end of this fight. Like you can see one nade moving into this one versus Sonics, who should be sitting. Тайлу, блядь, чемпионский характер быстро показали. On the other side. So Разъебать. Sonics to try and make any sort of play over that ridge. They will be shot at by the Тайлу тоже, кстати, камбэкает, как и Серберы. right now, but everyone else should have eyes on Sonics. The thing is for Sonics, Игра жизни. close enough to the circle center right now that they don't have to move at least for another 30 seconds. 4 points is all they need to get up in that first place position. Take the holding line, take the shots right into Стабильность. as it is going to be Danawa just watching this so patiently, just waiting for their moment to strike right in the thick of it. Shin's going to be moving more aggressively. Let's not forget about Pat. Да хуй его знает. Харбах ты блядь. Sony Star то что отсосут. That's going to slow down a lot of what they're trying to get happen. And Patapon going to go down as well. Closer and closer to that number 1 position by the second. Ебать. Double as he peeks on over, nice flank around the Ебать. Как же плохо, ёбаный рот. Как же плохо. Ой, блядь. Просто всех убили. Пиздец. Iononix has to hunker down inside. He knows the fact that he is highly disadvantaged. Nade's now going to start landing up on top of him. Can he manage to make a miracle happen? He's only a few points right back behind this one. He can maybe try to keep up with QM, but yet tries to run away. Not going to happen. Sonic's going to pick it up, and they are vibing. I think Я про Сьюла знает. Хайфуина. Охуеть нахуй. Into the first place spot, but can they keep it? You can see the smiles on their faces. This was a great game, and yet again, a Southside Miramar game that Sonics just had under full control from start to finish. Yeah, it's just been a simple recipe for them, right? They move in, they keep an eye on what's going on, they find the high ground in these southwestern areas, monitoring it. It's just a very clean process that nobody is really trying to exploit. We talked about the importance of going back and watching what's going on. Это максимально хуёво. Максимально, блядь. Really is doing anything about this right now. A patient Sonics is a championship Sonics, and I'm liking what I'm seeing from the NA boys. What a phenomenal way to finish off Miramar. What a phenomenal way to finish off this Miramar as a whole, because we are never to see it again in this current iteration. But great game for them. They're gonna go up first, but curious to see if they're gonna be able to maintain it with Takeo and Erangel coming up next. Hey, look, at least you got some money out of your trip, right? If you're gonna spend that much to fly from LA all the way over here, you're gonna have to try to make something big happen out of it. So you know that at least it rewarded, right? You pick up a lot of frequent flyer miles, but that's not a cheap flight. Definitely. Miramar has been phenomenal all the way through, but it is now done and dusted as our 2 interviewees take it to the stage. We'll take a look at the highlights here, of course, of what was a very, very peculiar beginning to this match. Yeah, it was, this is weekend squad. Выпуски только анонс Хантерса. Беготуй, Басканеда. That's a statement to performance if I've ever seen one. Definitely. Cerberus able to stay alive for a while, but in the end that push coming through did not work Беготуй out. вообще, реально. Басканеда. Going back to the old tried and А, tested бля. emergency pickup to the Код. Сейчас будет код. Сейчас после кода сделай. Перерывка. А, баш. You can see they were having to navigate a lot of these very awkward situations as we've been moving through a lot of this. We're going to go ahead and PGS2, and it is popping off. You've seen the clips of the people in the crowd. You've seen the energy on the main stage. It truly is fantastic to be here in and amongst everything that's happening. We are now joined by Xiao Bei from 17 Gaming. And as you can see, well, you know what? I'll start off by saying this. 7 top 6 finishes in your last 7 games. An absolutely outstanding statistic. You're possibly the most consistent team that is at this point. So try and tell us, you know, their top 6 finishers, so try and tell us what, you know, is preventing you from claiming those chicken dinners.
О, я не спорю, Юджин, да, они красавчики. Я говорю то, что Соникс, они достойны, но... Твисты только их так повторили. Они должны выиграть. Понимаешь, Юджин, если ставить без Твистеда либо Соникса, Твистеда должны выиграть. that we had the opportunity to win to get a chicken. أعزائي المشاهدين والمتابعين بنرحب فيكم مع اللاعب شاوبي من فريق 17 جيمنج بعد نهاية المباراة الثانية من يومنا الثالث والأخير من PGS2 جراند فاينلز. حاليا حبينا ناخذ رأيه ونسأله بما Я, видимо, тут, конечно, но факты. على التوالي Он и пулай. خلال آخر 7 مباريات ويعتبر يعني Главное, что Твисты выиграли. Либо КМ, остальные вообще не важно. Ким Деулу. حبينا ناخذ رأيه ايش الشغلة اللي واقفة قدامهم بينهم وبين وصولهم للمركز الأول والوينر وينر تشيكن دينر. رده كان انه يمكن الفرصة ما قدمت حالها وما كانت متواجدة قدامهم لكن لسه في عندنا كمان 4 مباريات للنهائي وعنده مش حيقدر يقدم. You're right to say that the opportunities have been there, but now you have 4 more opportunities left until the end of the day, till the end of the grand finals. So, you know, how do you guys within your team, how do you keep each other calm and focused when the stakes are this high and the championship is on the line? 所以说你们是有机会的。那么在剩下的4场比赛当中，你们准备怎么样的把握机会？而在你们的队伍当中，你们又是怎么样互相让对方冷静下来，能够互相鼓励，然后来为最后这个争夺冠军做好准备？我们也没有放弃。 Нет, это всемирный. Тут китайцы вся хуйня, все играют. We have not given up, and we will do our best in the last 4 matches, and we will grab every opportunity that we can take in the coming 4 matches. حابين ناخذ رايه بما انه باقي معنا 4 مباريات فقط. Видимо, надежно надевает, что играли حيشتغل عليه пиздец. خلال المباريات الجايه وخصوصا كيف حيضلهم هاديين ومركزين على البطوله بما انه اللقب Ты, блядь, сейчас, блядь, долбоеб, что ли? ثاني مره على التوالي قدامهم. Какую нахуй надежду? رده كان انه حيحاولوا يستغلوا كل فرصه بتجيهم ويحاولوا يطلعوا على القليله مباراه واحده ومباراتين. لسه زي ما حكى لسه في عندنا كمان 4 مباريات و4 فرص لاستغلالها فخلينا نشوف ايش اللي بصير معاهم. نشكرك يا شاوبي على تواجدك معنا ونشوف ايش حيصير معنا لما نرجع على الاستوديو تحليلي. Chabe, thank you so much for joining us in your post-match interview. You've got a long way to go, 4 more maps, and we can't wait to see what you and your team bring to the remainder of the day. But remember, it is the final day, and with that being said, we're going to go back over to the desk to Сейчас код continue our будет. final day of the grand finals. And next up, Сейчас we're будет going to великий take код. over. Так, код сейчас будет после рекламы. Saharan Sonics here, considering how good they have Сейчас looked реклама on the пойдет. Miramar, and yet another victory goes their way here. Welcome to the analysis desk, brought to you by STC Play. We've Мне кажется, чел с азиат слева нихуя не понимает. Нет, Асен. Тут из всех, да, вот из всех, кто вот тут сидит, вот 13 тысяч человек. Из всех, кто у меня сидит, 25 человек. Единственный, кто нихуя не понимает, здесь ты. Take on multiple teams, win multiple fights at the same time, and then win it, and then it's just super impressive. So yeah, definitely, and that's gonna put them super high. Of course, the man of the match here is gonna be Shrimzy. Shrimzy. 5 килов, 800 урона. 38 damage. Bike idea. Yeah, very impressive stuff. That's a lot of damage. Damn it. Yes, and I think looking at how that's actually gone down as well, the fact that Shrimzy is able to take this. Чекайте, Шен опять по килам вышел вперед. Singleton's looked awesome. The whole team really Ёбаный демон, нахуй. points going their way here for that first place spot. Likewise as well. Tai Lu now trying to pull a Cerberus from our previous game, getting themselves 14 points on the board with the fight back after doing so well in the group stage. Yeah, it's definitely pop off in the shin again. Just showing why. Твистеды опять 6 поинтов. Заебал. Strong, hold the road, and also third party. So many fights. The Twisted Minds fight with 17, clear of that, and just hold on to the eastern side. Super impressive for them. But yeah, they're a little bit behind, as you see here on the total leaderboard. We have, I feel like, what is going to be a 2-horse race at this point. We'll have 4 more games though, but Tego is a little bit of a wild card, so I'm not sure we're going to see any of these teams be super consistent on it. It could be, you know, any of them winning it. Yeah, I mean, if they continue to look as excellent as they have done so far, Sonics and Twisted Minds could quite easily be going back and forth, neck and neck. However, Question Mark still trying to stay up towards the top there. They didn't get Будем 22 поинта обгонять Твистов, а Твистам, блядь, целых, сука, 9 поинтов. Просто пиздец. Это ебать отрыв, нахуй. Осталось 4 игры только.
some of those teams 4 игры down in осталось. that middle pack here, Avenger, could quite easily get a back-to-back. We've seen it happen here in the grand finals as well, and then rocket up the leaderboard. Скин, да. And we've seen some, even at PTG last year, right? We had some insane endings where just insane games, you know, 10 plus points every single game, right? At 40 points. Да, знаю, капитан. You know, Sonics Надо just like, выебать they could Сониксов. end up having 1 or 2 Все, games сейчас код in будет. it. And as if Извините, we're код я looking буду at сам this писать, right сам себе now, буду писать. it obviously could be Попробую. it's gonna be Sonics, it's gonna be Twisted Minds that will guarantee another spot for the PGS points to that. Damn it, I forgot my Doritos backstage, but you guys can check out Instagram.com/Doritos Arabia as well. Next time, there's probably not going to be a next time. Next time, I will grab those. And also Razer as well, you can check them out at Razer Mina over on Instagram too here, as they're able to provide us these lovely peripherals. So beyond that as well here though, Martin, Tego being the curveball it potentially could be here. Are there any particular teams you're looking at to try and kind of gather some momentum here? Yeah, honestly, for me, it's just like these teams that are coming into this here. I want to see the style of play more of, you know, like I wanted to see this more slow approach, like considered plays instead of these full emergency send in first circle where, okay, let's try to get there. You know, I'd rather have a slow play, try to get into first or second circle slowly and then pop the emergency if that's the case. And also, I kind of want to see some more varied endings. We've had some northern circles, we have some southern circles. Where, okay, let's try to get there. You know, I'd rather have a slow play, try to get into first or second circle slowly, and then pop the emergency if that's the case. And also, За кого болеешь? Короче, смотри, Айсен. Ебать ты долго печала. Через прогу не успел, да. Нереально. Ебать, еще через прогу не успел, да. И ты вардию, да. Не, там просто китайцев, у китайцев, походу, раньше показывает. Скин дает. Вот эти скины дают, которые вот здесь вот есть. Вот эти скины, которые за бабки дают. Постыгат. Так, вывалил. Бухарта дадим пока. Короче, Айсен, смотри. Вот есть Сониксы. Это америкосы, понимаешь? Америка, туда-сюда, США. У них 131 поинт. Да, они сами как игроки красавчики, но они не наши. А вот это наши. Они охуенно играют, и они на втором месте. У них 122 поинта. Отрыв 10 поинтов. Осталось последние 4 карты. Решается 600 тысяч баксов. Так что должны наши выиграть. Они все это время стояли на первом месте, и сейчас за одну игру вот эти вот типы сейчас 20 сколько-то поинтов взяли и их обогнали. Третья наша команда это вот Question Mark. Наши это кто? Вот Twisted это Virtus Pro. Virtus Pro, но они как бы под арабов Twisted Minds назывались. Question Mark это чисто наши русские, тоже. У них 100 поинтов. И еще Нави хуй Нави. Это Украина. Они на 10-м. Ну, на Нави похуй. Нави не должны верить. Остальные китайцы, вьетнамцы, вся хуйня, короче, ну, неважно. Короче, вот, наши против Сониксов. Да, за 300. 9 минут. Сейчас, кстати, анонс сделаем. Сейчас анонс ебанем. Берем, копируем ссылочку. Берем вот так вот, вставляем. Так. Это хуйня, это понятно. Дом склад.
Когда сделаем? 26-го сделаем, да? 26-го во сколько сделаем? Жена спрашивает, на каком языке он стримит, говорит. Кто? Я, что ли? Не чау не ма. Октябрьского направил, а я говорю на Буйновинской. Ой. Ломаноса. Сухопоса связывает. Максим жена имеет детей, да. Сахалыки, то есть он раз трех, по-моему. В смысле? Я чё, типа, хахалы хаврапон, что ли? Прикинь, ты в такой одежде на улице вышел бы. В какой? В такой, да? Да я в такой бы, я бы всех разъебал. У нас так все якуты разговаривают. Все бы палками закидывают. Да вообще похуй. All new Honor 90. Capture ultra clear detail with a 200 megapixel camera. Шутку не понял. Что за шутка? Я вообще не вдуплю. With risk-free dimming display. Мы типа... Нет? Да на код похуй вообще. На код похуй вообще. А где правила? Так я вот это у кого-то скопировал, так что не доебывайтесь. Ты на... Вот я не понял, чего. А, на каком языке он стримит тебе? А, у меня стрим такой, что и на русском, и на якутском, и на похуй. Товарим. Это же лучший друг, блядь. А, он подо мной ходит, короче, пиздюк мелкий. Так, если так, на улице встречи, я ему леща такой, на нахуй. Так, пускай пока. Хотя бы здесь пускай выебывается. Тинбир не понял, да? В смысле, блин? Как так? Жена спрашивает, на каком языке он стримит. Ну, на каком языке стримит? Тоха Мугайда. Че, блядь? Я слишком тупой, что ли, я хуй его знает. Так, ну все? Порда анонс. There is a place where you can elevate what's hidden inside. Where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi. All new Honor 90. Capture ultra clear detail with a 200 megapixel camera. Care for your eyes with risk-free dimming display.
Нахуя виска 9 микрогеймер? А! Заебал. Не, рандом будет. Пускай рандом будет. Надо. Хайлайты, браси стримиловать. Батут дали мне сигнал, блядь. Так, 2 минуты осталось. 2 минуты, Игорь, ходи ты. Прилетит и пулемет. Пулемет плохо сразу не ехай вниз, да. Че, блядь? Нихуя себе. На опыте этого, а? На опыте. Че за хуйня? Нихуя себе. А? Чего ты говоришь? Охуеть. Давай, Ся. Давай, Ся, пока. Старый рогай. Babamdan buldum da. Ой, бля. Заебал, ну. Так, я пойду пасу и приду. Нашему, блин.
welcome back to PGS2 here as we just have a few more moments before we get into Takeover. It's time to Takeover, baby, as we've got ourselves here at the analysis desk brought to you by STC. Mr. Avenger, talk to us about Tago. My friend, what are we looking at? I love Tago. The only teams that have won 2 Tago games is Sonics and Tyloo. That was it, that's the segment. All right, Back to the stage, Kano. Yeah, that's the only 2 teams, and of course, right now... Да, уже Дён руль будто уже, а нас сбегай. This is it. So good calling. Emergency pickups on point, and they are really trying to get this most winner chicken dinner placement and a special award locked down. 26-й тогда. Good for them. So if they can come into this, have a good performance on Tago, because they're actually one of the teams that have had a lot of points on Tago so far. Super impressive. And with that, I gotta say, the consistency that they're going to show, and they're in first place right now. I don't see a way where we're not getting like a good game from them here, and then it's going to make it a 2-horse race, because then we just have 3 games to go on Wrangle, and being ahead 30-40 points ahead of 3rd place, it's just going to be them and Twisted Minds just fighting for it towards the end. I mean, that being said, though, it's teams like Question Mark that are trying to do the catch-up, right? And obviously, in the recent moments, we've seen as they've been able to, do just that, really. I mean, not in this last game, of course, but Question Mark on this stage, I think every single one of their players has really come alive. Данава, да. Ох. Данава уже билеты купили и уже съебались, короче. Сербия четко играет. А уже не затащат. Могут затащить. Они могут. Они могут вовремя включиться и выебать жестко прям. Шанс бар, короче. Вот, считай. Сербия дал он point. Они могут просто 4 раза подряд выебать. Ага, тох потака. Конечно, бегон поинтен дохуя, но могут. Топ-4 путевка же. Bağlar canları. Заебал. İkisi misli oldu прошлой oyunu. Гразу же бары 2 кихите ölen kalbıtlara. Ona 2 ебало, короче, АФК 1 yamağa kill bitir, ona ol же yamalar топ-2 был orada hıpıtları, короче, данавалары. Куемнары, соответственно, по дефолту фейзилер жопа гаденлер, блядь, хайталась битере за зоной. Тып düz зоны имбарту дана, блядь, хайсы биттер, короче. Ja, ахтарлар, короче. И, конечно, соответственно, MVP кто? Шен. Шен машина, хуй его знает. И Кисадоу зидер. Thank you so much, guys. And I gotta say, I'm a bit worried for the Sonics players, man. Those guys are absolutely jacked. They've been spending so much time in the gym, getting all built. 4 chicken dinners, that's some fat that they're gonna have to burn off. These guys are just racking them up. They're doing it with the recoil of their guns as the burning plane takes to the sky once more. Percentages or not, we're making it happen here. Things are not to be easy for these teams trying to come out victorious in PGS2 Grand Finals. What did you do to us, analyst, cursing us with a burning plane coming Чё, где зона будет? It is gonna be at least the tail end of it over on Шен в соло вышел играть гранд-финал от Тейлу, но он говорит, Шен в соло, блядь. Заебали нахуй, я могу атаку не делать. Sony Star доктора еще и... Но я надеюсь, что это будет фул верхняя, либо фул нижняя левая. Висит тогда надо.
Looking out, no big crazy shifts than we've seen in far as drops go. Do want to point out around that the eastern area is going to be where we're seeing Sonics go for their drop out. They are going to have Gen G just south of them. Wide spreads on these initial drops, no surprise, just given the way that the plane comes in, right? You've got more breathing space over there than you can kind of see all the teams narrow down as it gets in, as you can't quite drop as far, so that means that you're having to make a much more committed drop. Exactly. We're seeing a few shots fired from Falcons down towards question mark as well. Seems like they should be safe though, as the first circle pops and oh my, well, God, that's Western. Проплачено. Western. Sorry, but holy, that is Проплачено. that's half a circle unplayable. And yeah, the red line's going to bisect through and make a big problem. Sonics Проплачено. don't worry about coming in from the southwest this time, as they're Проплачено. just in the absolute middle of it. FaZe Clan also has been doing a good job on getting some Дявый. gatekeeping and getting some kills at these different types of circles, and they're finding Дявый themselves вообще. already in a position for that. What a first Доллар все circle решила. to get Ребят. seconds. How do you rotate into it? There's no wrapping around. There's no smart, try and get in on the quiet side. You're so limited in the space you have to maneuver. Вот. We have rice fields. We know there are all kinds of atrocious to happen. Пио едет к Квину. Сейчас убьет его. Coming into the city proper, and oh my God, А, или меня Пио, блядь. О, бля. Gen G, they've just been given a game. Both these two teams have just been given a game with a circle right where they want it. So if either Sonics or Gen G takes casualties now, it would be terrible. He is so sneaky, tries to get away from it, but I don't know how you can really get away from it, right? It's he's now been revealed out in position. I don't think it's any meds either. Gen G's going to try to come up and support this. Пио, быстро, Пио, Гитлер. Coming down, they don't like the fact that somebody's going to be this close to him. Блядь, Соник старыми Гитлер. Заебал. But I mean, look at where we see Mime coming from. Gen G, they're making their approach, but you can see that they're Gen G-лар not выебать. necessarily in the best position to be doing so. I think that they're just trying to hit and run, get out of here, but Shrimzy's position not going to allow that. Does Sonics want to take this fight? This might be a question. They're sat in first place. I think Atrian would really want to get out of here and get out of here alive. Yes, there might be points for you to grab, but you have such a good circle in your favor. Taking the fight here, Блядь, Тальтон выебать Соник Стар. Не отдаться нахуй. them missing that first place spot. But Atrian, nothing he can really do right now to get out of it. Is trying to stick around, trying to at least take some players down with him as it makes his way out on the balcony. I like this. Just move full on defense. Everybody on Gen G is going to be cresting up that hillside. If H1 gets a read that this is not going to go his way, he can try to jump out, get away from this one, but he's going to brave back in. EJ's going to be pushing right up, right into the wall, but Pounds just lands, and H1 says, hell no! This is my compound, this is my circle, we're in first place, we're staying there. Bazooka in hand, H1 says no. Хуй его знает. Pio, the one that started the commotion, is the sole survivor, trying to make the runoff, trying to go into the fields, trying to become as small as possible, but Sonics already see him. He should be down, and indeed, no. Not just yet. He's gonna stay alive at least for a little while longer. But Sonics out of there alive, and there you have it in the end. You can see on Pio's face shaking his head in frustration. This is not what they wanted. They were not ready for Atrian to be set up top with a Panzerfaust in hand. If you're wondering why that was such a committal, it's because what you were talking about. We've got the rice patties. They're going to eat up so much of this. We've got Ouyang that not really anybody's wanting to go down into just quite yet. And then we've got to get the hills that are going to be to the southwest of this one. And then the area around Kong Nguyen. But that's really about it. Nobody's wanting to commit into these urban environments because it has just been disaster for teams, as we've seen. Я охуение эти варди, бля. So he bold pushes back up. This is a play you make when you're in first and you know you've got the points to play around with. Exactly. DG couldn't get the angle on him either. Actually had a few shots onto Atrian where he was trying to get the flushes. DG had the shots on him, but I think his teammates proned in front of him, blocked off the ankle, so he couldn't get it properly in there. Unlucky for Gen G. Again, saw the frustrations on their faces. They knew what this game would have meant with them currently. Легчайшие 4 поинта, блядь. Сейчас еще зона у них в центре АФК, блядь. Что за бред ебаный? Хуй его знает. As we do see kind of a collapse up into the north, it's going to be 4 Angry Men getting kind of close to a very wide split coming out from 17 Gaming. No big crazy shifts just quite yet. Again, centered meta going to continue, and Sonics actually after that firefight moves back into a 2-2. They sure do. Smart rotation on their part to instantly try and reposition, but they're on 5 as well in their emergency pickups. We've seen them use it to full effect before. Да, это очень плохо. As they are still flying in the air. Navi gonna play this one a bit slow. О, Батулин, крепчай, Батулин. Хуем на меня, Адози заебал.
new contender going to be Тащи. approaching on the Sonics line, and that's going to be Tyloo that's just trying to play right up against that red wall itself. You can see that they're going to play with their backs against the zone wall, so that way they don't have to worry about anybody creeping in back behind them. So smart play, navigating a pretty weird circle, all considered, as it is going to be, looks like T5 making an approach over here as well. They see them in the air. Two players already down there, and 5 trying to fly straight down to the 2-2. Заебал. Что за хуйня, блядь? Strimsy is here. He's found the one, already found the double make that, but he is going to go down. So Sonics off to a great start with the 5 kills, but Strimsy has fallen. Still trying to see if they can get some more out of that. Every single kill that they're picking up, though, they know is so vital. Expendables on the opposite end of that is like, please, sir, can I have some of this? I need just any point that I can conceivably have. Что за кормежка, блядь? On the opposing side, we just saw the power of it. It's going to be 2 members walking back to back, and this is a nice modification. Usually when you try to push a compound like this, you want to run 2 together, but TE also joining the firefight. Yep, joining in from the other side is Hatsuat. Now peeks on out, instantly takes down Tiggleton. Nothing you can do against the Bazooka up close. Down to 1 HP goes Hatsuat, but able to sit around the side. So kills have come through for Sonics, but again, taking casualties. Hatsuat will fall as Expendables are now here finding kills of their own. Sonics just one out at this stage. 2 Минус Сониксы, минус Сониксы. Forget about Tyloo, who backfilled into the Но position. они не знают, что там Тайлу стоит уже. Since they made the play to try to defend this, they've kind of lost their territory Выбить нахуй. such a death grip on a moment ago. Exactly, very, very smart read by Tyloo to come in from the southern side, understand what's going on, and instead of trying to full-on third party the fight, go, wait, they just gave us a free center compound. Oh, hell yeah, we'll take that. Smart play on their part, and now for Mime and for H-Win, it is, it's not looking too good. The good thing for them is they Убей, already убей его, lose this блядь. game, so Что it's ты not gonna be a тупишь? terrible one, but of course knowing that Perfectix from Twisted Minds has had some Хорош. of his best games Woo! in particular. Заебись. It's not Это хорошо. Это хорошо. FaZe reading that kill feed, realizing the fact that this is probably going to be an easy pickup for them. Mime going down. H-Win just going to have to play, see if maybe he can get the vehicle over here. Is going to be able to block that sight line, but as we see, it's going to be FaZe pretty split across this, and that's one of the reasons that we saw the problem. Mime did manage to at least get away from one firing line, but look where Fex is going to be at, and this vehicle just it's not in a good condition. Any more shots into it just going to spell the death of Sonics. James is going to run on forward. We've seen him get a little, I don't say greedy, but eager at times before, where it's cost FaZe dearly. So now that the rest will come through and there's no proper windows to get a good nade in here, maybe a blue zone nade will be up. Yep, you're already seeing it in the right-hand corner there. Blue zone nade lopped on forward. Even if the rest comes through, there should be no way for Mime to be able to get a first aid off in time. As I say that, nope, he will fall down to it. And now James single-handedly up against H-Win. Charging in, Gustav on one side, but H-Win not done. He is vibing right now. He wants to try to make sure that he secures up for his team. Nade's gonna go out, but FaZe still has the numbers. Заебал, еще не поинт отдали, долбоебы. Go right, shots now going to come in. Opposing side on this one, as man, it is everybody in the lobby after Sonics right now. They smell the blood in the water, and the sharks are circling. And again, FaZe going back to mistakes of the past and how they have 4 people in the area. They all come in here together, but James too eager, wants to go for it. Мел, блядь. Куда лезешь, блядь? There's Twisted Minds that's over here into the west that's kind of close to FaZe, but just like, nah, you guys go forth, do the work for me. Now 8 киллов. Ну, бля, хотя бы 8 поинтов, блядь. Хотя бы 8. Чекайте. Чекайте зона. Твисты охуенно сидят, по факту. Сейчас зона возьмет, и она не уйдет вниз или вправо, она фулл лево уйдет на твистов. Чекайте. Это зона твистов будет. Это дефолтная буксансаута для вот это будет. Фейзы и твисты будут вот здесь вот. Левая зона. И твисты еще выиграют. The only things that you guys are kind of missing is we do have Danawa that's just to the northeast. It's going to be Forest that's just a bit past that. Circle going to go in this direction, and now you're seeing why everybody's been fighting over this territory. This is kind of the expectation on how the circle was going to go. Well, yeah, right down the middle. Issues the middle is still containing a lot of unplayable territory out towards that eastern side. But almost everyone has managed to make their way on, and we have, of course, taken the loss of 3 full teams already. So there's a little more wiggling room, which, of course, is necessary when you have this little space to maneuver.
You were talking about it coming into this one when we were just kind of like chit-chatting in between rounds. The impressive nature of Cerberus just climbing this leaderboard. I mean, it's tooth and nail for them, but they are Серберler едут в центр back up into a куда-то. very respectable position. Definitely is, as they come right in further forward here. They're still missing Tycon, their most southern player, trying to regroup with the team, but where do they go? Are they eyeing the compound of Expendables as well? Now shots being fired, and I think now Cerberus is realizing that that is not theirs for the taking. Quiet outside. I just want to keep giving you guys ideas on where we're seeing Twisted Minds at. They're going to be outside the circle. One of the few squads that are at time. They do have 17 Gaming as well as FaZe in front of them. And more shots as the Expendables trying to find something to make this work. They've got a big gap in front of them, but every single kill gets them closer. That is Salolsi getting a warning. Near my compound, get within my sight, and you will fall, my friend. Delvin is not allowing him to make that rotation without paying for it. Forest, they had to make a bit of a desperation push along this line right now, but they do manage to make it all 4 members in. They are going to be next to Cerberus. They're playing up against the wall as well, as these are very uncomfortable neighbors with just this hillside between them. I'm not too surprised, but Cerberus doesn't know that this is coming. They're in vehicles right now, and that's going to be Hisaki spotted early. Solzy also going to be getting some bullets go his way as Cerberus playing with this wall position. Thought that they had more space to work with than they did. Whenever things have gone the way of Forest Gaming, this player right here has usually been the one to make it happen. Scabby trying to make a lot happen for the Forest team, as I think they're trying to fall off and like fall back from this position. It's not optimal. They're already now getting shot at by Expendables on the other side. They came up, they got themselves 1 kill. That's more pressure alleviated should this fight happen later on in the game too. Now they know they have Cerberus right next door. They can wrap back up towards ПМР хорошо сидят. sit tight and wait for the next circle. Достаточно неплохо. Awkward next door neighbors. You can see Batulins has moved in pretty close to 17 Gaming, but really Батулин, just Batulins. The Батулин, rest of блядь, Twisted Minds getting shot опасно by ловишь. FaZe is trying to assert authority. This has been, whenever they can get a position like this in the circle, this is where they feel most comfortable. Look what they did to Sonics a second ago, harassing into Twisted Minds right now. Forcing them into more of that 17 line is preferable for them because they have some pretty good pathings that they can make out of this position as long as they can control this territory this effectively. A lot of this circle center as well currently has no one in it. It's an open hillside. It's hard to really take advantage of. There's one shack in the middle, sure, but not really all you can play around with it. So if this circle does sit up towards that northwest side, it's going to be very difficult for some of these teams to really get anything going at all. In the meantime, now Xiaowu with the Orm in hand, looking for, I think they heard the vehicle from Batulins early, and they're like, he's got to be here somewhere. Batulins doing scouting as Batulins do. I mean, that is his job. Yeah, there's a lot of brains back behind that one, but he loves to make sure to get the information himself, so that way he can make sure to feed the information correctly over to his teammates. He is going to make sure that только вторая фаза. Circle is, yes, it is going to be the rest of the squad now coming in. Circle does shift pretty heavily, still keeping in a big section of that red line and a big chunk of those right Бля, кое-кое повезло. How many teams up on the northern side that has no 10 торга хуй его знает. crashes are about to happen with a lot of teams, I would imagine, because again, these open spaces are practically impossible to utilize. And now here comes Twisted, 3 in a car, make that 4, as now Xiaobei is going to be the first line of defense against almost the entirety of Twisted Minds as the car goes. Bye-bye. Bye. They stopped in here. The Batulins fed the information over, but Бля, перфектически, блядь. that being a distraction that they did not need at this stage. You said Подарок distraction, I Батулину. say, I mean, what probably could lose them in the game? They were 3 in that car. They have nothing else to maneuver with. They're going Batulins. Did you have a bike or something? Because we kind of need that car back. Минус 10, бля, пиздец, по-любому нахуй. There is Lou that's still playing back. К себе явно, господи. This angle on the hillside, so they might be able to get an Uber come pick them up. Lil Ghost playing down below this one, and again, this is just all bus. tactically fed over coming from Batulins, realizing that this is going to be a bad rotation for us, so we need to pick up some kill points. We need to kind of balance out what's been going on with Sonics. Перфектически, бля. О, слава богу. There's actually Xiaobei now up here on the hillside. Little Ghost is the one to try and bait the attention. They knew that they had them close. He had heard the footsteps. Now the peek comes through. Few shots missed though, but Batulins from the northern side finds Little Ghost in return. Slowing back О, бля. Охуеть нахуй. О, хорошо, что я к себе, блядь, косой нахуй. О, охуеть. А, ну конечно фейзы, блядь. Конечно Густав нахуй. Ебучий черт, блядь. Батулины, бля.
as Petulance now is taken down by Xiaowu. Spirit has seen him at a distance, and he is gonna get hurt, but phase 3 damage, of course, not too bad. Xiaowu tries to get one with the arm, not gonna connect. And we have more that's going to be brewing in this as Danawa here is the Salute and Soul, both moving up the hillside, realizing that there are kill points to be had for themselves, and they want to make sure that they can try to climb just a bit behind Question Mark itself. With this, the hillside, the safety that was being provided a second ago is being more and more complex as it is going to be a crunch. 17 Gaming trying to bypass through this, and looks like the Blue Zone going to stop out, try to support their squad, but this is still just phase 3, so it's not the end of the world, but I will say it is pretty bad when we see FaZe and Danawa now firmly gatekeeping. Sat in on the other side, just waiting for what's going to be remaining of this fight to come their way. The only issue could be that the fight between them might happen before they would even wanted it to. Xiaobei peeks on over, finds one, might get the second one as well. They've heard the footsteps from Spiro, attacks in the foot as well, as he's trying to make his way to safety. Flash, lopped on over, is going to force them to get into new positions. Just down, so close right now, sneaking in Yeah, the last one up. Dreams for his squad. They know that Sonic's put up a big amount of numbers. They need to get something out of this, but so heavily outnumbered. Smoke's going to be pluming around him out in the blue zone. Fortunately, finds an angle onto one of them, but just clinging to life right now. He's revealed himself out. Suju playing the Smoke's gonna spot it, and there we go. Spyro's going to go down to the zone itself, and that phase fight, and as well as Danawa firefight going on. Twisted Minds knew that with Sonics out early, this was their chance to catch up once more, but no other team is going to have a big smile on their faces as Sonic off of seeing them go down. In the meantime, what we talked about just before is that if FaZe and Dano are both set up here to try and take down 17 after this, they might be forced to fight one another, and that's exactly what has just happened as Loki finds Gustav. Looking in, it's going to be FaZe Clan eliminated. The hunt not going to be able to go too well for them. While this is happening, Я тебе, ебучий Густав нахуй, сука, ходячая руина ебаная, блядь. Сами по игре нихуя не могут, гении, блядь. Сука, ходят и просто руинят, блядь. Ебать, черти ебаные, блядь. Ой, бля. If you want to try to close that gap, now's the time. We talked about the 2-horse race. More horses might just be added to it at the end of this match. Xiaowu getting a few more mets here, as I don't think there's any reason to try and rest Sushu, I should say, sorry. We'll see now, though, if Danawa on the Western rotate can get their foot on in. They have a position from where they can play. Issue is, are they going to be within vision of Navi? 17 долбоеба, еще из-за зоны сейчас все сдохнут. They're just cresting down. They're going to be running right into awaiting Navi. See, trying to prep out nades, instead shifts over the guns, realizing that this is going to be a Ничего, куемнер bağlarız da. Kuyumlar bağlar işe dik olurlar. Danavalar öldüler. And it's going to be Falcons, Capitan, Silzen going with that 1-2 punch, trying to stall them out, and it is just death over here to be found for them as Capitan just holds it for his squad. Solid hold, solid maneuvering around the shack there to take down the first, realizing where the second was, and then peek back down for the third once more. Great positioning there for Falcons. They knew where to expect the pushes to come in from, and they had set up a perfect plan to execute when the team would come around. Очень хуёво. Бо параша хули обновлять смотри. One member at 17 Gaming that's alive, waiting for everybody to leave. He's up there in the north. We might see him try to bisect his way down here in just 1 second, but I feel like the story that we should be looking at right now is what's going on. We've got Tai Lu holding down a strong position, Question Mark, Falcons with their split, and Cerberus. Yeah. It's going to be brutal coming into the circle. Everyone is trying to play control right now. The only team with control of both the compound and open spaces is 4 AM down towards the south, but everyone right now is finding themselves in a position from where, if we get one good circle, this might be a winning game. So I would be very surprised to see any fights start happening within the next 15 seconds. No reason to aggress now, when with one good shift your way, you could potentially go out and win the match. Joe's still just trying to sneak his way down, but the Expendables know that there's still probably some remnants that are going to be coming in on that angle, making sure to keep Tanvu, maybe Duck Juice over there to see what's going to be happening with the circle. Is Это Куэма, да, дефолт. Right into the thick of a terrible rotation for everybody that's not inside the circle. How do you place the rise field or play the rise fields at this point in the game? Navi, do you rep on the northern side or play down south? The thing is, with Question Mark and Tai Lu in full control of the compounds, with access to second floors in the buildings too, you'd imagine
they would have great position and great angle to spot you in those fields out below. The only big benefit that we're going to be looking at is the hillside that's going to be into the east. Whenever we have Tyloo's positioning and question marks positioning, it's not going to have power to really influence what's going to be going on in the rice paddies. This is going to move into a much more vertical firefight, even though it has yes, those hills in play, just because those are too risky of hills to be. Для Нави. Нет, Нави играет. Нави спокойно играет. Аббас. Нави сюда спокойно играет, вот сюда вот. На рисовых полях будут просто АФК лежать, по идее. Могут играть. Ну, они куда-то решили поехать, блядь, нахуя. Нави решили КМ отдаться. Адози вывези там. Файт. Look at this. Vehicle's even firmly protected. Information being fed over. Dante looks like it's going to be his job to go for the res into this one. Best of luck just going to be holding the angle. A doozy. I mean, just solid defense here. There was just, if you want to see how to defend that compound, that was it. Because even Na'Vi tried to use the lack of windows, that hillside, to come in over here and question mark red. This is going to be how we're approached, and we know where we're vulnerable. Exactly. We're trying to use as much utility as we possibly can. A doozy getting in over it. Dante will be the one to get the kill in the end, but the pressure was applied as Na'Vi fall in 10th. In the meantime, a second push does come through as 4am are forced to take the fight towards the northeast. Game PT taking a casualty already, but Papsanghek is back on his feet. If you mind, gonna have some problems is if they retreat to the north, it's gonna be where Forest is at. The only Из ТТРГ, да, вообще не помогает зона. Зона, блядь, через очко играет максимально. Ну, нормально, хотя бы КМ, да. Пусть хотя бы КМ поближе будут. You can see there are a couple of like these little shacks that are going to be in front of them that they can kind of play from, and they are going to try to leapfrog to get into that position. So if you mind, Game BT starting to lose more and more control over this. Dodging and weaving, trying to get ahead of their opponents as Daku does go down. Forest is still yet to get a proper impact in this fight, but they are eyeing up this fight from up north. 4am trying to use this position to the best of their ability, but they're so limited in what they can do. Look at the angle for Master here. Spots them all, but only damage done, no knocks confirmed. Хорошая хае. Сука, хаишку покажите. Кривая. Now they've got to shift back into the south in that entrenched area that we see for Angry Men. The crossfire that they have set up. This was their home and it has just been taken from them. Yep, not a whole lot they can do if anything at this point. Circle shifts towards the west once more as well. So what was a gatekeep from them is now going to be a gatekeep from Cerberus. The next one in line alongside Falcons for 4am for Forest. How, oh how do you maneuver into this next circle? Oh my lord, we're going to keep so much of that Tyloo compound, that question mark compound in play, even Cerberus's compound. Forest, 4 Angry Men, the Expendables. This is going to be you knock with your guns and you try to find a way into these compounds. And it's all the teams on the hunt that are set in the positions to really rack up points here. So curious to see who's going to come out victorious. Curious to see who's going to make the most of what has just been a very favorable shifts for these teams that are set in safety. And the way that the shifts have come, most of the teams are actually on the opposing side of the circle for question mark, which is bad for them. They want these kills. This is their opportunity game to try to catch up some. And yes, they do have some vision on what's going on that hillside, but there's enemies that are way closer to try to pick up those kills, even if they get those knocks. So yes, it's great that they've got this position, but at the same time, it's kind of a double-edged sword because they can't get the points that they really, really want out of it. I mean, placement points are still points. We'll see how many they can rack up because you'd have to imagine that a few teams are going to go down before they get inside. What is this next circle? Sololsi gets knocked down. Munto Olympus instantly to fall right after Tanvu, making the MK12 really, really work in his favor. Just Scappy trying to move forward. He's going to get spotted. Master not too far away from him. You can see him having to dodge the vehicle as it rolls up next to him. But the Expendables, I don't think are going to let him make this too much comfy position for him to be able to play from. Trying to balance out that one. I do like the modification, realizing, hey, there might be somebody closer. I've been cooking this for a second. Let's bounce it off the tree itself. Expendables were playing a bit further back, and uh-oh. I hear it. Mortars coming in. When it wasn't chaotic enough already, let's add some mortars to it. And who is better off at using the team set comfortably in the compounds to the east? Expendables, if they can get rid of Forest here, they're going to have plenty of space to maneuver on that eastern side still. But Duck Juices don't want it there. Peeking on over. Tanvu, though, doesn't have to. The utility does it for him, and now they get to claim the spot. And here comes 4 Angry Men. They're pushing into the Cerberus compound. They're trying to make the best of a bad situation, but Falcons... И вот представьте, если бы Сониксы не пошли бы и не запушили этих форов,
И спокойно бы сыграли на своей позиции. Они, блядь, тут топ-1 бы взяли. It still is a 0-kill game for Cerberus. They want to get more with it as one falls. We get 2 players down. Him as the only one left alive. But again, if there's been any time that a player's needed to step up on the side of Cerberus, Himas has usually been the one to do just that. But he is alone against the entirety of 4AM, and he will fall too. 4AM just taking another one. They are just real estate moguls right now, just taking every bit of everything from anybody. They see something, it becomes mine. And now Falcons trying to get their reset just up on top. As you can see, DraftKings, it's going to be Silzen that's going to try to defend up. But let's not forget, we did have question mark that was starting to give a couple eyes into this. Emmy for Falcons is playing very far to the west, so has a defendable angle to make sure that his teammates that are playing on this western side have... Хуй мы, блядь, в домах сидят и нокаются, блядь. По очереди. The final bosses of this match for all these teams that have been brawling their way in from the southeast and taking casualties with every single fight they've had to go through. It looks to be a good one for question mark for Tyloo, regardless of how this one pans out. Oh, Ghost in the window and just waiting for that one. Just not going to let it happen. He's going to get popped, though. Capitan finding some ways to get his team into this one. Crazy's going to be on the outside, and yet again, Capitan making some plays. Solid shots coming through. Crucial that they get to stay put. They have Imix and off angle. They're only 2 up close, but nice angle for HS. Issue is the flash is perfectly timed. And now, with the vehicle in front, Silson needs to make a play. He needs to deal with HS inside. Flash locked on in, pushes on forward, and that, my friends, is Falcons up to 9. Look at this. So many kills that they are racking up right now. The problem is they've got to make a move into the circle. Expendables do as well. They're just going to go ahead and go for a sin right along this line, but it's right after the Falcons fight. Перебежка для Коэма поехал. From that range position, gonna spot that one out, and God, man, look, question mark, just waiting for somebody to move into this. They want it so bad. They've been set up here the entire game, just saying, oh, anyone's getting near us, great. Use We've again not point. used any utility yet, so now is the time. On approach, taken down instantly. Tyloo just needing a couple of points to see if maybe they can catch up to 17. Anything will get them above Cerberus. Use again point для Коэмов. At their heels, wanting to get some more. The problem with it though is it's going to be Falcons having to move into this very open sideline for question mark. I kind of like how the entire southeast is on fire right now, because it was the northwest before, but because the fights between all those teams up there kind of got all of them killed together. Twisted Mind, 17, Danawa, FaZe Clan as well. They all just mutually destroyed one another. Now the teams in the compounds towards that northwest side, who should have been fighting those teams later, are going, well, we didn't have to fight them, so come to us, guys. We're ready for it. Question mark, this could be your game. You've got Falcons in your sight lines. They're trying to navigate through, but Falcons, I don't know what's going on with them. Oh, Capitan catches some airtime, and he is going to go down at probably one of the worst possible moments. Best of luck, though. Going to take down Longs, make it not quite so bad, but that blue zone nade, that's going to be about all she wrote. Yeah, one guaranteed at least. Silson's going to try and prone this one out and try and see if maybe he can get himself a top 2 spot in this game with Юферс красавчик, еще один поинт спиздил. that the win is out of reach. 13% is what the game gives him. Oh my he really needs everything to work in his favor in order to come out victorious With here. this new circle pop, this means that the road is the center point in position. There are a couple of, like you can see, pieces of cover that can be played here, but this is going to be the firefight for angles. And with this Tyloo, see these walls that they can play? This is going to be massive for them in this in-game firefight, is they're going to be able to navigate a lot more angles than we're going to see question mark. And question mark still has to deal with Sills, and it's going to be hiding behind them. Exactly. Душевная охуевшая позиция. For at least for Silson to try and make his way on through, but as you're saying, how much of an impact does he end up having? I think if you're Tyloo right now, yes, you want the points, but you might as well just allow for Silson to stay put for a little while longer. Let question mark deal with that issue, or be forced to deal with that issue, while you, as you can see here, try and do as much damage as you can to them. Use him as your 5th team member effectively. Just being patient with it. They've got this flat top that they're playing from. They've got, again, those walls down in front of them. Tyloo having a lot of advantages in this, as question mark's going to go, okay, we're going to have to make sure that we make a lot out of utility. Luckily, they have had some utility that has been delivered to them, so they can kind of use that in these different stages. But they had to also use a lot of those throwables that they were wanting to use for this firefight on a road against Falcons and some of these other pushes that have come their way. You see a doozy, 5 smokes to work with, but no nades, no mollies. Might have a blue zone nade or 2, but that's going to be all she wrote. In the meantime, now, who's going to be able to claim it as we look down towards the mortar? I'd be surprised if at this point in the game, we're going to see the mortar playing, but who knows? Who knows? The compound just on the other side of the road. It is a road. If you were, you'd have to move it, I think, a bit further back than its present positioning to even be able to get it to land where you want it to, but
Looking out, question mark. All the variables are against them right now, right? They have to deal with the thorn in their side. They've got kind of a lack of. They do have some fences that can be played, yes, but they're not as. Всё, сейчас звезда будет. Сейчас будет лютая ёбка, стенка на стенку. And that's one of the things. Add in the flat top as well. Silzen. This is one thing. His land experience means the fact that he is coming into this one. He knows how to play this. He knows exactly what his job is. All he's going to be after is 1 KP. If he can get 1 KP or at least get second. Будем подождать, когда выжмет Тайлу, именно дома выжмет тогда. И после того, когда дома выжмет, они спокойно играют. Отвози, блядь, немного. Все, дома выжимай. Надо ловить на домах. Looks like he might be looking into that Tyloo line more than what he's going to be looking question mark. Any head that presents itself is going to be what he's going for. But Minus Shen. It's going to be Shen of everybody to go down at that point. Question mark getting a much needed advantage finally. Silzen saying, I've done what I can, boys. Now it's on you to take out Tyloo. We'll see if it can happen with Dante and Phil first up on the roof. It seems to me like Xiaoyang and the remaining players of Tyloo knows exactly where they have him. Phil first to fall as more nades are bound to come through. That was a beautifully cooked nade. If they keep on going with this, it is going to be so hard for Dante to kind of navigate any of it. But notice a doozy. He's already down on his belly. He's moving in. Tyloo just aggressing right on top of this one. They're not going to even let them get to the road. But notice, they have no cover. Stepping out of doozy gets sprayed to one, but he's going to go down. Needed more in order to get this. Данте, обосранный, блядь. Хорош. The old Bengals keep coming through, and just like that, question mark out victorious. Tyloo thought that Adusi was the up-close threat, but in reality, he was just the bait. He was the attention grab for Dante and for Bestalok to peek from each their respective angles and claim the win. That they needed, and they said, yeah, you can have the center, you can have the road, we're going to play firm position, we trust in our aim to be able to take you down. And Tyloo, they were playing for something, they were getting their goals, but man, also that Silzen flank position just onto Shen at that moment turned that game. Indeed, and did question mark from a top performance in the previous Miramar game, now out victorious. Ну и да, немного нафармили, но... Horse race, but the horses fell early on Tego, and now a third steed has joined. Question mark, that was Они не выиграют. for them walking out 10 kills and a victory. Как бы сейчас похуй, кто фармит, не фармит. Сейчас в основном именно кто сейчас выиграет. И самое охуенное, чтобы Куэмы сейчас, видишь, Куэмы выиграли, это значит они ближе к Сониксам. Это уже хорошо. Сейчас Иран не будет. Ильмин Берди с Хером. Айкон. Айбахмед. Ой, бля, Айбахмед, пиздюк ебаный, блядь. Настанет тот день, когда я Бахмета, блядь, леща ебану. Maybe going in to be a 3-horse race here with question mark. It's going to be close. Sonic is still looking extremely good. They have a little bit of a buffer, but yeah, they did get taken out early. But HWin managed to clean up a lot of kills in the very beginning. A lot of really fun fights, and I gotta say, we were hoping, and I was saying, let's try to get a new ending. This was one, and I actually really enjoyed it, especially towards the end. Yeah, really difficult for all of these teams on the edge to try and scramble in here, as we saw a lot of mad dashes, a lot of sends towards the compounds, and great usage of utility. This was a questionable vault coming in here, but overall here, Falcons not doing too bad throughout the game. Actually, they got themselves, what, double digits worth of kills. Yeah, it was looking really good, but these nades, this utility, this push in general from Tyloo was looking really good. Yeah. And there's another time where Question Mark and Tyloo actually have another good Taker game. They were one of the teams that are actually in the very top, but Question Mark come out on top. That's the thing, right? When you see that kind of final circle devolve down here, we obviously give Question Mark a big advantage. The center of that dot is focused on their side of the road, but kudos to Tyloo for, as you say, using the utility the way they did, because I didn't give them a chance, but they did make it competitive. No, exactly. They got an opening knock on Phil first. Phil first was like his 4th or 5th knock, right? And then that way he just bleeds out way too fast, and they continue railing in. And then the other smart thing was they put blue zone nades in the top front of it, so they pushed it away from being close in the windows, maybe even close on the very top of the roof. So in general, super good execute here by Tyloo, but yeah, the roof and the advantage for the center of the dot being just on their side of the roof is just way too strong, right? You have a really good Pegas advantage, and you had Adusi on the off angle to open things up there. So super well executed by Question Mark, and they're able to close
close this one out here, of course. And that's the strength of question mark. I mean, is, they didn't have to do a huge amount during this game here, even though they were shooting a lot of things. 1,600 damage go their way, but every single member of that team is capable of holding off such aggression. As we see also, Falcons' Tai Lu is only getting themselves 3 kills, but a lot of damage on the board, and the Expendables is able to do a little bit of a fight back despite having a bit of a wallowing result in the grand final. Yeah, and it's almost 700 more damage, of course, but way more nades used here. Of course, the chicken dinner team on your line. It's looking good for Besto. Oh, is he going to be the man of the match? I think he might be here. Damage taken 600, 500, 400, 481. The amount of first stage used there is just woof, through the roof. They had some important breaches they had to hold off. Obviously, Na'Vi was hitting them from the south here, but the man of the match brought to you by Gdia. It will be Bestalosh here for this one. Which big gun is he going to find this time? What a guy here. Yeah, be able to take it. Super happy to see Besto up here, of course. It's looking good for him and for Question Mark to kind of latch on to that top 2 and make it a 3-horse race. And they are actually ahead when we were talking the total kills here. 4 more than Twisted Minds, 5 more than Sonics. And I feel like once we give the winners in terms of most kills for this, it's going to be from one of these 3 teams here. Still very impressed that Tai Lu's able to have done as much killing as they have done, considering they didn't have the easiest of starts. But that's 20 points going the way of Question Mark. Meanwhile, Falcons 16 points. As we said, man, they were fragging out here in this game. And it wasn't exactly the easiest of fights, left, right, and center. They were scrappy fights. They were able to recover, get back up, fight again, recover, get back up, blah, 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 blah. And a few 1 versus 2s won as well. So it's good to see these clutches coming in here. Sonic still getting 8 kills, no placement points. It's going to be important for them to keep the lead here. 16 points lead, but Question Marks now joins the 120 blind plus, just 3 points by Twisted Minds, but Danawa joins our triple digit club with 101. Gets themselves only 3 points in that game, but there is still a world where we've seen Danawa have pop-off games in the past, right? So there is nothing out of the realms of possibility that could even propel them further there in that 4th place spot. But Sonic, А так куда ходи? Көрдің? Соник Старкендерін. 614 за плейсмент, блять, это же пиздец. 614 за плейсмент. Ни у кого такого нету, ребята. One thing that stands out to me so far, and I don't know whether you agree, is the potential salvage games that Sonics is able to make happen here. We're taking a look at Question Mark. They won the game, but let's hear out what I want to talk about here. Because, yes, okay, so they go out early in this game, but every time they go out early, it feels like they're taking a lot of scalps with them here, which is very important for them to hold on to that 1st place spot. Yeah, exactly. And if they're able to do, of course, continue to do that. I was just saying, they are going to be focusing on that. I'm going to guarantee you, Gunner's going to be saying, make sure you get, if you're in a bad situation, you can't win the game, get those extra points. Make the play that is going to get you those extra points here. And if this was going to be our ending, if Sonics were winning, Twisted Mind were 2nd, and Question Mark and Danawa was 3rd and 4th, it was going to be Sonics, Twisted Minds, and Danawa plus 17 Gaming that were going to be going to PGC from PGS points as its current standings was. 3 more games to go. Let's see what can change. Let's do it. Grassy Pastures time to round it out. It's PUBG Classic as we head over to Erangel. Let's go over to the casters for all the action. The old, the tried, the tested Erangel is where we will be finishing PGS2 all together. 3 matches left before we'll crown our victors. And Matt Trim, this race is far from over. This is where you can't stumble, right? You can't trip at the finish line. We've seen the capabilities of these squads, and while it was a pretty rough game for, let's be honest, our top 5, top 6 teams, we are seeing more breath of life come out from these other squads. Чё, такая зона? Бля, пожалуйста, на школу. And also, I mean, one thing is that first we see Sonics down and out. Everyone else will go, great, that's first place, let's hunt them down. Twisted Minds can't capitalize, they fall immediately. Пускай будет дефолтно центральная, блядь, на школу. Now that's both of the 2 teams, the 2 unreachable teams within reach all of a sudden, and Question Marks just full on claim everything they could of an opportunity like that, because I don't think you're going to get any more of those kinds of opportunities. Knowing how good Twisted Minds are on Erangel, knowing how well Sonics have been playing as of late, those 0-point games, those low-point games now, I know Sonics got a few kills, but still, low performances aren't bound to happen here in the final 3 games of neither Sonics or Twisted Minds. If you go out that early, let's be real, 8 kills is an outlier. Yeah, That's not necessarily going to be your commonality. But if you can do it, great. That was kind of the recipe for success for a couple of our teams that we've kind of been seeing. Сосновка барыгта. Tai Lu, the Expendables, that was kind of what they were trying to vibe on in the group Школа. stage.
Sonic's going to get a feast off of that. His plane path was pretty just east-west. We are going to be going much more north this time. Yaz Naya Center with Stolper in play. It's the first time in 2 Ну, days более-менее. this long time in a car without getting a kill for it. But as we saw, 777 did manage to fly to safety down towards Gatka Circle, as you said, up towards the northeast Danawa Dead Center. But of course, it's still very, very early days here in the first Erangel of the day. Forest actually making a shift up into Kameshki to get some loot. I'm not mad about it. A very untouched location, and with this much of Stolper in play, we could see a Да, shift да, up да. into the Да, north. да, выбери, да, We do зона. also have a pretty flat circle down into the southeast, as we do have Да, some прикинь, им 40 поинтов надо набрать. It's a lot more about what we're going to be seeing going Серберам Тайлу надо 50 поинтов набрать. Понимая, что еще Сониксы тоже будут набирать. Это тяжело сделать, пиздец. We do have the 50-50 river that's cutting through, but it makes it even almost worse that it's not got that Georgia pole sighting into it, and it's got the Ясно Stolper было, sighting да? into it. Because yes, you can path up Stolper, but man, it just Может. feels atrocious. It is difficult to play up there, no doubt. Нормально, да. We've been up there quite a few times as of late, so Где моя wouldn't мышка be the вообще? biggest surprise if it was to happen again. If you mind, on our screens right now, currently sat in a tied 14th, 15th Бать, я place. свою мышку потерял. Вот, так. Two Korean teams who've been struggling Говорю. to really get anything going here in the grand finals. Yeah, it's a tie up between these squads, and Зона может на Лу ебануть. Лугабар зон, дефолт. Будет именно с траншеями. С траншеями он и не отдаген. Луга главное будет кемпа занять надо как-то, я не знаю, по-быстрому. А, мы дефолтный бубулач обычно манда. Но, опять же, камешка таппыт, значит, может и сюда ебануть. Бу хуйня ларга. Кукушка хуй мой. Кукушка пушка ларга туда-сюда. Манавигат отдаген. Может сюда на шоколадке ебануть, меньше эти. Меньше один пьюхангет, шоколадка, вся хуйня. Может также ебануть, опять же, бутох, заправка дефолтная. Может ебануть бутох от ангара направо, бумана, сталберта слева, между ними. Бам. Так что, хуй его знает. А, Эльберзон, ладно. Она еще такая, видишь, она не направо, не налево, блядь, она как-то, блядь, вот по центру встала, блядь, ну, хуй его знает. Тайлу слишком хорошо заехали. Definitely, definitely. Xiaoyang out of Ты the все термичи vehicle электронер. goes as he tries to make sure that no one is sat inside this compound. And good thing is there aren't anyone there. He's Сейчас доедемся. on his own, as example, upside down his vehicle. No one's gonna see that. The observer's casually gonna fly all over to Alio. He's probably shaking his head. Come on, buddy. We're in the middle of a rotation, and now, well, Uber's gonna pick up example. Good guys. А, блядь, что-то неплохо. Everything's fine. Don't worry about it. Again, rotations, nothing too dramatic. Им тугум барата хайнер. Now, 17 Gaming, Дедер. they're moving out of that Pachinki line, kind of moving up along the school Rajak hillside as well, just trying to get some scouting out. They do have Tyloo that's just going to be playing out of Rajak. They might spot them in just a second, but that's more of a regroup than is anything else. Twisted Mind going to be just playing to the east of this position, as most of our teams are leaning into the southern area for this. Now, one thing that is pretty interesting as a Bu ömür start ha şeydir. closing in just a Hep yani hübe point is olurlar. that if we look at how some teams are still mid-looting phase, they're around the 500 mark. You'd imagine that they start rotating somewhat soon. Sonics and Question Mark are sat right next to each other on that southern side. Let me hold that thought for a second though, because Na'Vi has opted to full-on breach into Cerberus. Сербердер против Нави. Split with actually perfecting from Twisted Minds, finding a knock from afar. Makes this breach way easier to come in and claim it, as it can be complicated. That doorway, though, could be a little bit scary. Gotta be cautious with it. Cerberus Imas does find another one. Good headshot, whatever it matters. And suddenly, Cerberus is trying to turn this one back around. It is going to be just Mel, the last one up, but can the reinforcements come down in time? Rag up anything extra that you can. You can see that Mel now forced to turn around, forced to turn his attention to Himas. Here's the nade, land on the floor right next to him. Nothing he can do to try and commit to that. They have a player alive, so if they could get Tycon back on his feet, that would be huge. The Molly is going to force him off the angle, but here comes Twisted Minds in from the side. Alia flushed already, so also here now as well. Again, they're committing everything to trying to get a Tycon back on his feet. They want to make sure that they get the secure inside this one, plus they can get the KP out of it. Nice little do-si-do coming out, as it is going to be just a jump down from the top, but don't forget about Twisted Minds. They come in, referee, take that point, and are going to step away. The Cerberus commitment to rescuing Tycon here was absolutely
absolutely insane. Yes, they lose high side. Батулин! That's not the way you want to start it, but them committing to the extent that they did, Himas's constant repositioning, using the utility to force Melman off an opportunity to get the flush, absolutely insane. Very incredible plays coming up from Cerberus, even if they do take a casualty. And those utility throws were on point. That was a key component. Бабсан умер. Opsang Hendo having to hit some shots of his own. He's got PO right down below him. Spots him. О, Gets блядь. the knock. Now, if you mind, game PT neck and neck. Пиво не with these guys справился. on the leaderboard, neck and neck around this compound. Opsang Hendo gonna get spotted. He's gonna go down. Yep, once again, I mean, we're seeing a lot of these split positions being punished early on. If you mind, still have two players up close, and as I say that, Minus Hush and Genji. Hella actually working together, taking down two, and now it's just Taman left alive. Back in, Hush knows exactly where Taman is. Push gonna come out. Hella trying to hit. Finally finishes it up. And if you mind, gonna be climbing up that leaderboard, getting the distance away from Genji now. Battling down the bottom of the leaderboard, not where you want to be, but if there's a time to turn things around for Game BT, as we were just saying, dealing with one of the teams close to you in the leaderboard. Красавчик-то, блядь, говорю. Тысяча, блядь, ебать охуенно стоят. Into the higher rankings. Красавчики, блядь. Нагло, блядь. Being ahead of 4 Angry Men and Genji, that's a moral booster no matter how you look at it. Pretty impressive. Teams, of course, Orcs with a lot of Конкретно нагло history троллишь. in this Тильт. game. Да, похуй на Нави. For them, two teams that have yet to На Нави вообще really sort of поебать. success here in the grand finals. Shift down to that one. I do like this one. They finish up their firefight, now kind of eyeing more into this territory. This is where T5 has opted into moving. You were pointing out earlier, Sonics and QM, no rush into the circle, and surprise. Соня, сторону куем, это весня гайда не To the southwest yet again. Yep, wrapping in from Обословно, блядь. starting to like the slow play style. А хорошо, It's блядь. not, but it's all a bait, because here is Batulins over the top. He goes, finds the knock, but instantly shuts down from the other side. Connects from Xiao Yang, and he's not going to be able to actually say that no, he does get the flush onto Himas. So knock for knock, but the points are rewarded for Twisted Minds. I mean, it's kind of fair, right? Жить Twisted Батулин, Minds блядь. should get some kill points out of just pretty much saving Cerberus a moment ago. So Батулина пушат, блядь. No doubt, and now though the issue for Tycon is that he tries to wrap on over alongside Salolsi to peek and see what they can find. Батулин жить. FaZe Clan right behind И лу поднять. towards the south. Заебал. Salolsi does get the flush on Loom, so a trade 1-for-1. I Looking out at this one. Как Лу, сука, долбоеб нокнулся, ёбаный рот. We're looking at, they're kind of playing in the hills just to the Пиздец, south, нахуй. watching out for a lot of what's going to be going on, running a split of their own, and it's pretty strong control. Mirroring that just up to the northeast is going to be where we see 4 Angry Men at. Falcons running a bit more of a separated positional as it's going to be Здорово east from ты. that position as nobody's wanting to make the commitments into this Badlands area, and it's no surprise, dude. This is... It is so hard to be played from this early game section. Sure is, especially now with 4 AM taking over the plank houses towards that eastern side as well. Not gonna be easy to maneuver, and I think if you're a Twisted Minds, you gotta really rethink your positioning here. Split 2-1-1 with Spiro. Здорово, Пася. Ты из какого заданки меня говорил? Мин за седа. Hopefully the circle shifts away from where they currently are, so that they can just say, great guys, just get out Потом of here, go здорово. back to the Вот, edge, ну, back to блядь. where we, Бля, хуй его знает. Ты что-то... Ну, 3 килла, да, красава, все сделали, но, блядь, ну, тут ошибка Лу, блядь, я не знаю, нахуя он нокнулся? Че, долбоеб, что ли? Sonic's going to be playing the potato hill just to the south of them. FaZe is the thing I still continue to look at as they keep creeping closer and closer into Cerberus, and this is, again, looking after trying to get some early game points, trusting the fact that they can try to pick those up. Circle is going to go right up in between Верхняя зона, блядь. Naya and Nolan as a center. Still plenty of Да, ясно, interesting да. end games, and this one has Jeeves headshot connected instantly. Sololsi turns the car around, going great. First bullet that comes through is a headshot. I know I'm about to fall, and James makes a little. Лу много то хуй его знает. Point collected for FaZe Clan, a needed point at that too, as they're sat currently in 12th. Got a little bit of a shift into Yaz9 as it looks like Twisted Minds wants to get control over this compound right down in the southwest. Tons of vision if this goes fields, no surprise off of it. Tyloo also going to be kind of playing over in that western area, playing those buildings that are right up next to the lake. Tycon, I mean, out of the frying pan into the fire kind of situation. You managed to get away from a couple of those EU teams. Now you're going to be having to run right next to Danawa, 4 Angry Men. Solo, there are some shacks, there are some things to play over here. You just got to be very careful in your selection. Yep. Which do you pick? What spot can you sit in and go? I guess there's no one looking at me for the next little while. Основная проблема это That would be weird. Соницы Go into the живые. hills. Go into the hills, find a tree, find a rock, use your car for cover. Stay tight for a while. Every single point of this point matters.
And with them sat this close to a team right in front, they would want everything you can get. We're seeing some commitments coming to Ну Star нахуй, Тайлу доел. Forest. That's going to be just 4-й north килл. of where Stikon made the stop at. T5 also going to be just to the west of them. The Expendables Сталбер now also going to be нокаута. wrapping back Делал. away from Stalber as they were kind of eyeing this, but it is going to be, if you mind game PT, that dig themselves no lead. The thing is here, because we're in phase 2 still, and there's still Сталбер on the вообще. western side of this circle. We're already Сталбер now игра, starting to try and predict where да, это the Сталбер shift это был will бы take не... you, because you know, Она again, должна we shift away от Сталбера from вниз уйти. water in the next circle, so for the Default ne bu. Expendables now, T5 дерга сerdiri bitiyor var. Baralarda da jasne padanie gibi. Тайлу вроде команда битила. as long as we can sit in a position for where we can see if Под Т5 битила. Между Тайлу и Т5 битила. currently seeing Года. question mark do, as long as Expendables catch that on rotation. Question Mark играет слева, им никто не мешает. QMNR стали под ясной поляной. Careful on this rotation as there's a couple of entrenched squads that are going to be in front of them. Most notably, you can see it's going to be Expendables at least kind of cutting a path for them. Problem is, that means that they're also going to be taking that territory quite early, and that's going to force the Expendables to kind of navigate much further up this hillside, and they're going to kind of use those different plateaus to kind of jump right up above T5, deny any sight lines out, use those rocks. You can see there are some very good pathing angles you can take. You just got to hope that nobody gets a beat on you while you're trying to crest those rocks. That was just a second away from danger. Well, if the previous games are anything to go by, with 3rd on 5 being up towards Stalbo, you'd imagine that the circle's going to swing in that direction too. In the meantime, Anonix able to get himself a nice little flare gun crate next to the mortar he's set up. So, well set up in that one, level 3 gear, and not liking the weapon. What are you not selecting there, Anonix? I'm curious. It might have been one of those moments too where you just look at it, feed it over your teammates and say, okay, what are we going to do with this one? What do I leave? Who's going to come pick this up? Because he is a bit separated away from the rest of his squad. They're playing more to the north of Yasnaya, so maybe he's just being a good guy. Oh, that's what it is. That's what it is. Maybe he's just disliking one of the crate guns. Can see that happen. I'm imagining there's an MG3. That's my guess. Could be. In any case, back to 777. Again, this is the longest he's been alive in the last couple of wrangles he's gotten to play. Of course, love to see it. Expendables in this area of the map had one of the best games I've seen in a very long time in the group stages, and now we'll see if they can repeat something like that. Circle shifts pretty center, so we know that to some extent this one is going to go east, away from the remaining water down on that western side. But how far? Знаете, это какая зона? Это дефолтная зона под форами. Между Донава и фор вот эта зона будет. Батулниха не работает. Улетела на небо туда. So curious to see how far they're planning on trying to fly this one through. There's a lot of fields around Yasnaya itself on this angle. Even if you go into Yasnaya and you have to foot push. Sony Star решили просто ясной поляны заехать. В самый центр, чекайте. Они просто до самого центра поехали, да? Open avenue. No real firm defenses onto it as yep, phase is going to be going and it looks very far into the north. Yep, flying all the way up to Starbuck, saying, you know what, let's play this one backs free, play it slow, play it down the hillside, and hope that this next shift comes up towards us. I do like this. If you're going to have to walk on foot down into a firefight, it's much better be moving down the hillside than it is going to be walking out of Yasnaya, trying to make your way up the hillside. So Парашютисты Сталбер прилетели. Тайлу тоже Сталбер. Лонг умер. Шен живой. What is already a pretty well fortified Wait. force position is not going to be easy. They lose one instantly, and now 755 and Shen, the only two players able to stay alive through it, are forced to pretty much, if not prone down, there's something close to it, because no matter where they're going to be peeking, they'll be shot at in return. Question Mark has a similar Хороший, чей. FaZe Clan, dude, not going quite up as much on. Бля, для DC это вообще охуенно, я не знаю. Им надо тут закрепиться надо. Вот здесь вот. С горы вот так вот. Ебать им отдали. Тайлу молодцы, блядь. Нахуй они туда полетели, хуй его знает. Look at the kill feed, and whenever a fight pops up, that's a pretty big one of that with the first and second place current teams potentially going at it with each other.
Oh, the Expendables, they had themselves the rock facing, but this is such an early fight for this. Döner ha, sen I herhalde. like this. The Expendables realize, okay, the strength of this is the fact that usually you fight from a later stage position. Throwables just going to absolutely demolish you if you stay in it. And now Expendables going to go. Опять физик у Эмы, блядь. Опять они встретились. Заебал. Yeah, Expendables position is split. Шена ля. Тайлу ля. One more bullet should do it. As Xiaowu finds the first, Xiaowu finds the second, and that is Tai Lu out in 14th. That is just Представьте ебало у Тайлу, когда зона от них, типа, они сами когда хуйни сделали. Логика в чем была. Чекайте. Батулина Харя. Аллара. Хуй, ладно. Indeed, we are Danoa. Sonics 4 AM have yet to make their move out of the south and Twisted by now in a foot race with 17 to try. Бля, 17-ми, ебать. Хайса был дошли. Huge fight in the making as well as we are seeing Заебал. shots fired between the two teams. Remember as well that Twisted Minds lost a player earlier. They're only 3 alive. Батулина ля, блядь. Куда Батулин нахуй? Ой, бля. Forrest hears this firefight. They're going to be moving into a more defended position. The North also has a firefight going on between FaZe and Question Mark right now, with Phil first going to be down. And we've been talking. He is an engine for what we see Question Mark trying to do. Indeed, he has been, and in these areas too, at a distance, he hits almost every single shot available. They would really want to get him back on his feet, and indeed, they have FaZe though, using the time here to get a little bit closer, but now forced to prone down once more. Back res James, man. He has been Karım bля, me, блядь. Куемнары нахуй. Фейзилер, блядь, души не делаешь. Заебали. Explosions next to you. You have to trust in the fact that Corexi and Gustav are going to protect you, and now he feels like he's got the angle. Blue zone nade's going to be coming out. He wants to push into this one, but you can see Question Mark stepping back down the hillside away from it. FaZe have to take this fight and they have to take it fast now. If they can come out victorious, and even more important, if they come out victorious without any casualties, there would be so much space for them to maneuver going forward into this one. Falcons are slowly starting to creep in that direction from the east, so there could be a backstep in the making, which even more so adds to the factor that FaZe has to be quick about this takedown. This is just such a strategic shift by both of these teams. James going to get the high ground. He knows that aggression is going to be the key to opening up this door for him. Goes for some shots, expecting somebody to step around the angle. That's going to be information that's going to be fed from up on top. Corexi trying to fit it. Goes for the spray, using the rock itself, but there's just too many players there. Nice off angle from Fex. James was debated all along the up close strip, but Fex was instantly there to trade in return. Corexi around the side. Shots connected onto Aduji as he falls down. Nice swing. Nice double peek coming through there from Corexi. And Fex in the end of it. And once again, I mean, we've talked to James about it. He was the one to play the off angles before. Now he's sat much closer to Fex much more often, and we see it here. Yes, he falls, but Fex is instantly there to respond. I love him in this new breach position, and just letting him use the confidence to come out, use that swagger that you know that he can bring. Twisted Minds gonna go ahead and deal with what's the remnants of what's going on with 17 Gaming on their line. Eyes on though, Danoa Sonics, as they are still not 5 поинтов еще. Exactly. Хоть что-то, блядь. BT on that southern side, trying to hold out both of them as FaZe continue to take down players from Question Mark. Sonic торговал, For Sonics, and talk about making sure that you make the most out of a salvage game, and it's starting to feel like that might be what's going to be going on. Danoa still has a beat. Minus Sonics. Sonics trying to go. H-Win just can't find a passing. Is everybody up on this hillside? And if you mind, just making an absolute mess of anything that Sonics is wanting to do. Finally, Sonics getting some breathing room with that knock. Yeah, a little kill come through. Maybe that's going to be more space granted to them. H-Win does fall, though, with no rest opportunity for them. So one player down, as they have a bit of a ridge to work with, but that is going to be it. Danoa now pretty sure who they've got next to them. Not Да, давай, не тупите, просто возьмите, запушьте Сониксов, блядь. Но главное убить их нахуй. Вот и все, пошло-поехало. Борда. Все, пуш. Запушить. Донава. Через Сониксов влево играть. Давай, Danoa now is firmly defending this angle. I like this, realizing the fact that Sonics odd team out. Изи просто заебали, реально. Going to start coming down, and whenever we see, if you mind, they are the weakened squad on that opposing front. But let's not forget Twisted Minds still playing up that hillside. Could have some vision on them if they rotate into that northwest. Boomed it definitely with just 2 players up, but Perfectix and Spiro have been making headlines all tournament long with their performances. Now Sonic's forced to leave. Could stick around for much longer. They're going to run straight into game. Геплер, блядь, закройте их.
turn as well. They've made landfall, they've got enough here, but what can they make happen? Sonic tries to Бас! destroys Sonics. It bounces them out. Ебать! Sent off into no man's land, and Sonics go down. What just happened? The vehicle out of control, falling back down the hill. Бля, мас тетер ванна баран тетер бар iki nentip ses ötü. For our current first place team. Twisted Minds now has the opportunity to come alive on this hillside, but they're weakened. Question mark, weakened. Danoa looks up the hillside. They see opportunity and they want everything. And once again for Sonics, yes they fall, but they get to live with the scares as they fall instantly after. Twisted Minds out with them. Не, ну Twisted хорош, осталось 2 игры, отрыв 10 поинтов. Еще, нормально. Красава. Береметр. Most of this with 17 gaining, also weakened around you. You have the opportunity on this leaderboard. 4 Angry Men though. Sonic'ler emeği tekrar и bu отрывок ламбарандар emeği хайнерлер. Агрессив его не хватандар хуево начинает играть. Нормально, еще. Ебать. Жалуюсь, This is the same thing, just Loki now left alive. P90 in hand, he needs points. He got one more off of the flush on Lou, but nothing more is to be found. H8 SMM takes him down, and 4AM lifts to fight another circle. This looks like it's becoming the story of the middle of the pack, the bottom of the leaderboard. This is your opportunity game. The people that have been feasting at the top, they're weakened, they're out. Can you make something happen here for yourselves? This is where you can get your prize pool. Sure is. Question mark might only have Dante left alive, but he's gonna do everything in his power to stay alive. Twisted Гайдахам и Чейтов, они немножко набирают поинты, и отрыв буквально крат, one point, ему big point, а Куэмы тоже умирают, у них тоже отрыв большой, так что нормально. Ни туда, ни сюда. Пойдет. This one, a lot of control inside the circle. Falcons as well. The Expendables, no easy pathing as yet again. Forest continues to impress me with their playstyle for just being such a new LAN roster. They're playing this so well. Trying to play it smart, trying to play it from behind, a little caught up in the shacks on the other side, but now. А так судьба вот эти у вас. Судьба как было тоже. We'll see what they can make happen as the fight now goes to both Game PT, but also Little Ghost is still alive and kicking. You cannot count him out. Man, this is a rock and a hard place, quite literally. He's just hunkered down right here. We've got If You Mind sitting at 7 kills right now. They're trying to make the most out of this one, realizing that they can try to have themselves a game. There's a lot of weekend squads to be played around, but Little Ghost gonna get those nades hit right up on top of him. 4 Angry Men might bypass him though. They might think that those nades were supposed to be coming after them. If You Mind though, with the distraction, gonna have to realize that 4 Angry Men right underneath them. Yep, Hella shoots on over, instantly met with a headshot in return, and the HS might be a bit too far off on that flank angle. Running one step too far. Oh, but Little Ghost peeks forward. Xiaopian instantly there with the return. Solid shots coming through as now Game PT again still with 2 players. Try to hold on, finds the first one, finds the second one as well. Hush steps up where no one else can. And here come the Expendables. They have an opportunity down, multiple people in front of them, points to be picked up. 777 going to be leading the way. HSMM realizing it is just nothing that he can do. Every single angle he tries to hide from is going to get punished. Exactly, 777. These rocks, they're so hard to maneuver around on, because with every single peek on over, you're leaving yourself exposed to other teams. But the nade perfectly placed on top. 10 move from underneath finds Hella as well. And that is If You Mind. Game PT. Данте терпеть, но Данте надо просто жить. Backfill on this one, but this is an Expendables that's starting to get picked apart. Scappy does find 777. Now Tanvu having to look back into here, and this is really good for 4 Angry Men and their last member. He is now trying to get away from it, but the hillside causing him some problems. This is the bottom of the current leaderboard, saying we are not done yet. We still have games left to play, and it's 8th through 16th still up in this one. Of course, we still also cannot take out of the equation the last remaining player from Question Mark Dante, currently in placement points, trying to rag up more by the second. HMSMM finds the double. That's Expendables. Look at this. 8, 9, 10. They've just got a few points between them. Falcons trying to get control over the center of the circle, but I still feel FaZe's positioning over here in the north. They're going to have to contend in with this more entrenched T5, but if they can get this firefight, if they can keep using this aggression, they could have themselves a game. They're coming in with no info. They're playing whack-a-mole against the team in a perfect spot. And Roz said,
Waits no time peeking on over, find Infex. Now Corexia is the next one on the chopping board. 3v1. Has to run through the molly. A lot of damage done in that as well. As he's trying to creep his way away from it, but just on the other side of this rock. По итогу Ким Данте топ-2 Bullet Bulldog дата. Pretty efficiently right now is what they're trying to do. Corexia just drops down, tries to go for the drop shot, but he's going to get spotted out. But Dante back behind this going, yeah guys, keep killing. Keep knocking everybody Бля, Дантега ким ерди? Форе мир Дантега. Circle 2, so doesn't have to move. Third on 5 has completely given up control of that compound. They were the ones in there. Dante has snuck in from behind, and they have no good reason to believe that anyone should be playing in that spot. 3 solos try to sneak their way for more placement points. And I say sneak, but Emmix is not going quiet about this one. Finds the first one, almost has the second one as well. Oh, Emmy tried to get that one. Scappy reading it yet again, trying to squeeze out some more points. Getting Meds back into a position. Emmy playing this low ground and out of the circle. Realizes Scappy doesn't have to make too much more of a move. T5, though, realizes their numbers advantage. They are taking control over this circle, but they're starting to shift more into the east. HSMM just going to be to the south of them, and that means that this is a bigger opportunity for Dante by the second. Yep, he's found one already. Claim those points, as many as you can. Top 4 guaranteed for question mark. Make that top 3, as we're now in duos versus solos versus a 3-man team on third on 5. Dante has never been the one to go out and rack up the points for his team in terms of kills. We have Bestalog. Так что надо, Данте? Выходи, Данте, блядь. Dante is more of the smart one on the team to call out the rotations, to hold the off angles, but now the eyes are on him to try and mitigate the gap up to Twisted Minds, up to Sonics in this game. And once again, it seems to me like third on 5 has absolutely no clue what's that behind them. And this is a massive game for T5. If they've got the numbers, if they can walk away with the kills off of this, walk away with first place, they are going to be in so much better of a position on that leaderboard, fighting, getting some breathing room away from what's going to be going on. Dante, though, you can see playing this one patiently, realizing that the threats have been leaned up against him for a while, hoping that maybe he can jump out, do something, but Scappy just doesn't have a path into the zone. If he times this right, that's 2 kills easily for him for the taken. Thing is, the further third on 5 gets away from him, the more they push towards circle center, the harder it's going to be to claim them quickly. If they're up close, you can get 2 at a double, but at a distance, it just makes it that much harder. Third on 5 playing this one smart. They know there are snakes in the fields, no reason for them to aggress. Знаешь, чтобы Скеппи ног дал. Hope that your numbers advantage is going to bring you the win. They've played Хотя бы один these ног types уже. of positions before. They know exactly what they need to be playing for. They even know where Scappy is, and Scappy Ему важнее 6 поинтов набрать. Dude, I mean, Scappy has a Panzerfaust, and I don't know why, but I have a feeling. Почему? Он знал про ног. Он знал про ног. Play with that Panzerfaust. I mean, T5, you can even see. Если бы он вышел, он бы двоих забрал. Ног забрал бы и этот забрал бы. Тогда оставались бы 3 сольника. Он бы уже взял бы 6 поинтов. Мачилер. Ты что, тупой, что ли, Мачилер, а? They're expecting the threat to come from up top, because again, they were the ones playing where Dante currently is. They have no good reason to think that is where he's at. Scappy tries to run on forward. взял бы. Now, 3v1, Dante, it's all on you. Walking out, weakened helmet, not the best feeling in the world. Pathapong looks like he's going to be the closest target to them, but with the way that this is set up, I do like that they might just be playing for blue zone damage, play for the circle 9, let it all kind of collapse in, make them, let the anxiety build. And again, I mean, we talk about salvage games. Even when you're in the top 2, this is a salvage game. Had Dante died with the rest of his team, 0 points would have been on the board. Now, at least, for Dante, for question mark, it's 6 guaranteed. Данте туго. I like this. T5 realizing, okay, if they're going to be playing, there's a decent chance they could have come back to these compounds. Pathapong, if he holds here, I don't know what Dante. There are only so many places Dante can be at this point, and I think that's what the team is starting to realize. Great, we've literally checked everything, and now Pathapong is just looking down towards the compound. Dante, what's up, mate? Down there? You gonna do Данте anything, or было. are we just gonna claim this one for free? Топ-2. Он даже килл не сделает. This is, uh-oh, I think he might have gone for the peak. Pathapong's now getting a bit jukey. Yeah, they saw him. They know where he is. Is he going to go on a blue? Is he going to try to go down a Blaze of Glory? Blaze of Glory is going to be it, and T5 picks it up and gets themselves a win. Не топ-1 взять. They flew north, circles kept coming north. Ну, нормально, еще. Красава. Такие карты, Решающие 2 карты, блядь, максимально.
games back to back here. So good turnaround. I know a couple of you guys are going to be like, oh my god, why did Dante go out and try to stop that red? Look, we've got full information. Early. If this is a pattern we're starting to see emerge, if this is going to happen with the next couple of games, I'm not sure either of those two teams will end up coming out victorious. These early game fights, man, just, you can see, this is, Teams are desperate. We need anything that we can get. We need this point, just a bit more. Ben kayırdık. It's leading in with these hard shifts Güzel. coupling in after it. It's just a compounding factor of squads just coming in so Очень сомневаюсь, Юджин, очень сомневаюсь. murderizing yourself with the vehicle. If you thought the mental pressure was on the players in group stage, in the Это будет либо Соникс, либо Тисетер, потому что они самые эти стабильные. Они редко в ноль улетают. Nice fights here from Face Lane, but there is someone in the background. Oh, that is just not what you want to see happening. I love our car physics is all I can say, right? It's great entertainment, but I'm sure there are some Sonics fans and Допустим, Бонюга, Соникстеры сами себя убили. Сониксы сами себя разъебали. Situation to kind of have brew out of them, so we'll keep an eye on that one. Sonics need to find themselves a bit more points inside this next game, so let's get May X. Kimler бронелер? Бастыки Соникстер бронелер. Отрыв 11 поинтов. Отрыв 11 поинтов. İkisi mesle Twisted bronelер. 100 koyamlar. Tago, what an incredible performance. It's put you within arm's reach of the top spot. So, what do you feel like you need to do to close out the day as champions? Just win the game. I don't know. I mean, that's the general Yeah, it's response. 2 games left, so we just need to make our performance and I don't know, just win the game. Is there anything you guys have been discussing that you want to shift, like going from game to game, like maybe some like silly mistakes you're making, or is it just general stuff? I mean, we're just playing our default game, like with the kills, a lot of kills, and if we can see that we can win the game, like we are winning it. But if not, we are just playing for kills. Now, just to kind of ramp things up a little bit more, to guarantee a spot at PGC, you need to win PGS2. So, how are you guys maintaining that focus, keeping calm, and ensuring that it's going to happen? I mean, we're trying to be pretty confident. Of course, there's some pressure on us, but our players can handle this, so we're good. بنرحب اعزائي المشاهدين Здесь тоже пиздец влади. انطلق من فريق كويستشن مارك بعد الاداء الاسطوري ووصولهم للتوب 3 بعد نهايه 4 مباريات باقي معنا مباراتين فقط فحبينا ناخذ رايه بعد الاداء الاسطوري وحصولهم على الوينر تشيكن دينر في خريطه تايجو وصولهم للتوب 3 فحاليا عم نحاول نسالهم ايش الشغلات اللي يمكن يشتغلوا عليها عشان يضمنوا وصولهم للتوب 3 ويضمنوا لقب البطوله بنهايه اليوم. ردوا كان انه يضلهم يلعبوا على نفس الطريقه نفس النمط اللي عم بيفرجونا اياه خلال المباريات السابقه مع عدد الكلات اللي بحصلوها في المباريات عشان يقدروا يوصلوا الاول وغير هيك حابين ناخذ رايه عشان يتواجدوا في البي جي سي في البطوله العالميه بنهايه السنه لازم ياخذوا لقب الببجي جلوبال سيريز 2 جراند فاينلز تشامبيونز يقدروا يحصلوها ولا لا وحابين ناخذ رايهم. Отрыв 11 поинтов. Соникстер бастанелер. Осталось 2 игры. Тисетер Сюсер Батагос. За ними отрыв буквально 3 поинта. Это Question Mark где-то был. За ними Данава идет. Ну тут отрыв слишком большой. За 2 игры хуй его знает. Это надо, чтобы они в ноль 2 раза улетели. Ну и остальные. Навила чмолару. Да, Навила хайгилер. Ну, блядь, бывало где, фейзы, блядь. Ну чему-то ходилер, она, блядь. Навилары за зоны хапыттара касыдан. Көмнары башы, кастады хүйсі хаптылар башы, блядь. Пиздец, как будто хейтят, нахуй. Юсь төрдіс фаза баратыры, блядь. Фейзилар, блядь. Көмнары, блядь, дрочиган хейлары за зоны, нахуй. Долбоебизм максимального уровня, хуй его знает. Жестко уруинет вообще. Тисетер, блядь. Ой, тисетер, колюсь, ами, блядь. Yeah, if they didn't have a rough day yesterday, that would actually mean they would have been in the hundreds right now, right? So that Баста якун нормально был аудитора. Баста якун.
mystical game a little bit, right? Because you have some Oh, Julia. but the man of match, of course, is gonna be Yeah. 35 Thanadol here by Kidia. 755 damage, but only 3 kills. What a gamer. Actually, I mean, even in Fantasy as well, was one of the best budget picks during some of these stages of the tournament, and now he's been able to get himself quite a lot of damage on the board here, whilst holding off on the position of Stalber. 19 points will go their way in second place here. Overall points will go over to 4AM, who were blasting on the Десятитерами дефолтно 6 поинтов свои взяли. На армии, конечно. 6-6. Super consistent for Forest, of course, but then again, it was a rough game, first of all. Funny things happening, you know, ghost cars who just coming out of nowhere, just killing 2 guys from Sonics, and in general, and then we saw Вот эти Diablo сделали, но... like some fights that are happening with Cerberus, right? But in the end, Sonics still hold on strong. 11 points lead down to Twisted Minds, and 14 down to Question Mark there, so obviously good. And there's a big Две игры, gap there, блядь. 23 Две игры. points with just 2 games to go, James. Yeah, there is still an opportunity, though, for these teams to be able to catch up. And as you said, the ghost card, the spirit of Scoom, suddenly comes out. Ooh, spooky. Scoom. Good times with him back in the day here. Just getting run over by cars haphazardly. But of course, yes, with Sonics there still being in the lead, they're going to try and hold on to it vigorously with both hands. And they will write this off. Like, considering it is an absolute anomaly that something like that happens, they're just going to kind of laugh at it and walk away, as that car was able to deal some damage. Abdul Latif Jamil Motors, though, those cars are not doing any damage. They're great. Go over to toyota.com.sa/en/gamers. Да, мне кажется, Тистер, блядь, как будто закон Павлосе. Нарсик, да, но чуть-чуть не хватает. Big story though for me is that now, with just 2 games to go, is from 5th place down to 4th, from 5th place down to 10th, it's just 14 points different. And there's a huge gap in prize pool. We're talking tens of thousands of dollars if you're able to just close that out, get a little bit more points per game, and get maybe a win for some of these teams that are in our mid-pack. Entertainment guaranteed, and you can check out OSM Plus as well here with the code. We're on their website, so make sure to do that. А, бас, блядь, я затупил. For in-game. A code. Nice. Don't know what that was. That's great. It Yeah, was something. something. It was something. Yeah, I'm losing my mind here because actually the games have been awesome. This one, of course, did favor the Forests, the team, the GPs, who was it? Who just actually did well in the third one 5. Considering the circle, consider they were on the side of Stalber here, holding down locations like Warehouse, very, very important for a circle like that. Yeah, for sure. And of course, we were sitting in the back, we were saying, come on, yes, not ending. Please, give me a yes, not ending. That would have been great. But of course, it did go the other ways. And of course, you can see here, this is PGC announced. It's going to be the 18th of November. Бля, PGC ударили, карamba. Декабрь говоришь. Бангкок ударили, Таиланд. Talking about a little bit the 4 teams potentially going from here, or right now in its current standing would be 17 Gaming due to them winning PGS1. Yeah. It would be Sonics. Yeah. It would be Twisted Minds, and it would be Danara right now if they're able to hold on, because they did have a good performance at PGS1 as well. The crazy thing is, though, is that, as mentioned by Banks in that interview, Question Mark has to win the tournament to guarantee themselves a spot, and they're actually capable of doing it. We'll see here throughout these next 2 Erangels. Time for a break here at PGS2. When we return, we have those grassy pastures on the way. Just 2 more games remaining to determine our champion. Чекайте, Дана 50 поинт за 2 катки. Он на ГП в середине таблицы. Скажешь.
А, блядь, а баску туда репота. Бах, бах. Заебал. Тапать на матана. А, нереально, нереально. Легенда Sonic Star стабильный артахтарда кайлар же. Sonic Star, по идее, им еще 10 поинтов набрать за 2 игры и уже выиграет, скорее всего. Тут все зависит от Тиси Тартана от Куэмов. Насколько они жестче выебут всех. Куэм Нарго на Твисе Торга, получается, им надо жестко ебашить, и причем Sonic Star должны меньше их зарабатывать. Ну, шутка, конечно, ну да, я понимаю, но... Короче, такая хуйня. Ладно, плохо, короче. Так. Это так, как-то так. Лишь месяца Халдартера надо, чтобы путевку сохранить. Ты про какую путевку? PGC, да. Так то есть в ПГС-то. Так, в ПГС же по очкам, нет? По поинтам там, вы чё? Там вообще до пизды, какие, кого, чего, когда. Он и потахта. Бастыкы местел бы 300 ПГС поинтылар, 2 месте там 100 балакты и тому подобное. И все. Но там никакой путевки нету, что ты выиграл и все. Ну, допустим, 17 уже выиграли, и что дальше? Они должны взять пройти, что ли? Нихуя. Только поинт или любит, да? Нет, 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 нет. Нихуя. Топ-4 путевки лидер, остальные поинт. А почему тогда остальные тут играют? Допустим, в марте месяце тоже же был турнир, и что, там 17 выиграли. Им почему тогда путевки не дали? А Дескин капсит, да. Ну, хуй его знает. Как я знаю, там никакой путевки нет вроде. Только поинты. Глобалга чемп мира Интенгибель Барбарадош. Ну да. Смысл им путевка ей куда-то. Это пиздеж какой-то, не знаю. За, механическая игра. Скорее всего, раз тут автоматический блок стоит на всякие надписи.
Пенсика вроде бы наших нету, ничего. Ой, ебать, напугал, а? Бля, спидем броня ламинатом, бара. Хуй там плавал, на. Кадишот. В смысле, блядь, там, бля? 52. Выпиш. With risk-free dimming display. Honor 90. Share your vibe. Букаля, Букарымбо. Вы что-то вообще гоните конкретно. Бубар. Партнерам дают путевки без... Карымбо. Вот есть, допустим, Тохтар Баларбо. Букаля. Так, короче, заткнись нахуй. Так. Букаля. $2 600 тысяч verirler ona Букаля. 50 поинты Букаля, бо. Тут никакого нету путевки, что, блядь, вот он взял и прошел девку. Bu bir tek mesela bu bu hediyeler bu. Bir tane balarka pointer toxtara da hoch. Мантандлы барта поинтер, барта 50 поинт. Все. Потом также получается bu 50 Букалилер bu. Bu бастыгы 51 bu 17 декай битера. Эссент Тианба и тому подобное Букалилер bu. Total point bu 210 hediyer bu. Пук. Все. Bitti. За 52 bu bu pointов больше дает bu Букалилер bu. 210. Так я говорю, нет никакой путевки, вы какую-то хуйню несете, не? Мандык что нормально, то есть мандык тасат и все, типа, и все. А тут які команда кидаш? Вы 17 дыр уже типа аспутарды ходахта хуй его знает. Хуй знает, это Википедия. Будер, братан, да? Только я не понимаю, где тут поинты и смотреть и тому подобное, но тут все по поинтам так и все. Топ-4 PGC. Да, жестко лай. Барта хочу лай.
Бубосики, кокосики. Ain't no brakes on this train as we got 2 games left to figure out who is going to be our PGS2 Grand Champion, and we just had ourselves a wild circle over in Stolber that left a lot of dreams dashed and opportunities on that leaderboard. And I think importantly to add to it as well, if you take a look here at third on 5, our winners of Yeah. the previous game, once again, we see Sonics, we see Twisted Minds out early. And what better team to come up and rack up points behind him? Question mark. It might not have been a flashy fashion here in the previous one, only placement Another. points going their way, but 6 points to count, like to start accumulating coming into the final 2, it's huge. So can Sonics, can Twisted Minds... Будешь тогда? Ну там был комбинет бувар 50, топ-4 бугадили, что дальше? Точно на 17 дебаллери. As it is going to be just an absolute catastrophe to get this close to greatness and then just let it slip away. I did manage to bump into Tig and Hisaki. I saw them out walking around, so if you're worried about the mental after, I don't know, a car fiasco. А тут же 3 места. Висели места Арбата. Everybody coming back into this win, so we will see hopefully them coming in rallied and ready to go. I feel like with every single game coming around, more and more Sonic signs start to appear in the crowd. So who knows, maybe the boys in blue are starting to turn people over. 2 more games left to play here as we take Turangle once more. Oh what is the plane path going to provide, as it does look like we're going to be going over Stolber yet again. North plane path coming down over military bases. I know some eyes can be drawn that direction. Sure can. А что на ту? Топ-3 Агарда. Down here quite a few times in this tournament already. So if we were to go here once more, it would be no big surprise to anyone. Forest out early, Game BT doing the exact same thing. I just cannot believe it. This is such a great series that we're moving into the tail end of. As our analysts love to say, the penultimate game right now, as it is just going to be pedal to the metal from here on out. Let me put it this way. Но, zaman hep говорит. Has the opportunity right now with the lead that they currently have. Я тут будут яты, я вообще не понимаю. In this match. If they can go out and get themselves 10 plus points. Но. Next game is there. Zaman, min hep kötüyüm bata. Tu брахтратıydı, я вообще değerli. Вот есть поинты, бугидела bu. Все поинты бугидела bu. Total points бугидер bu. Она бубардылар bu. У кого сколько поинтов бугидела, битте? Все? As of this tournament in particular, I'm not seeing them try and go out and go flashy. I'm seeing them saying, you know what, guys, it's been working so far. Yes, we had 2 bad games, but let's just go back to it again because it has really been effective from start to finish. You have to admit, they're a very, I would Сосновка валла. 5 focused team right now. They are perfectly fine with letting the rest of the game kind of play out. Крарен подъеб, я говорю. To involved until the stage that they want to. Сосновка. Куемы. This is a gamble that has paid off massively for Question Mark. Question Mark loots Primorsk. Primorsk was easily within reach, but when there was a time to go out and say, you know what, boys, I'm feeling the military. You know what, boys, I don't want to loot next to Sonics this game, and you gamble on it, and then you get this circle, that could be tournament winning potentially for the boys currently sat in 3rd. I just get worried about debates on circles, man. We've seen this circle a couple of times, that's true. and I want everybody mathematically knows how these things should go, but math is just out the window. Every single one of like my high school teachers would be watching the math and geometry on this, losing their minds. Sure would. Let's take a look at the leader. Ну, Баска, ну ты правильно пишешь, но в любом случае это все смотрится по 50 очкам, а не от того, что кто-то выиграл турнир или не выиграл турнир. На то, что кто-то выиграл турнир, это вообще поебать всем. Это не главный чемпионат. Тут только поинты и все. Тут только поинты и все. Тут за победы получают только 50 поинты и все. И олар онтон көрүндөр жондарылылар битте. Все. So many of these teams are just absolutely neck and neck, and Twisted Minds, yeah, this is the time to do it if you're going to do it. There's a team you don't oftentimes see commit to the early emergency pickup. That would be the boys right here. Currently sat in 2nd place. We're hearing shots coming through. 2 миллиона, но бастыки места тулар. Бастыки места 600 тулар.
trying to make their way down towards Millie. You know, whenever you're on a roller coaster and it's doing that start right before the very first drop off, and it's just doing that tick 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 thing. That's what I always. Урамочки набрали, да. Ох, и ForMNet, скорее всего, партнер дублатор. Они же во всех туриках участвуют. Значит, скорее всего, партнеры. Фейзи то же самое, Нави то же самое. QM-Энерго это принципиально. QM-Энерго тоже ботақтар. Партнер ботақтар. Gen.G did kind of have a position on the southern area of military base on the opposing pier where it was going to be landing at. They have now moved more into the east, and that is a bit of factor is, Twisted Minds, where are you dropping? And I'm nervous. They're going in that direction. They're going towards the tower up high now. Adusi is getting... Бля, Twisted QM-Энерго тюхнет для бах. But I'm curious to see if they're gonna commit to it, because even if they do, it is still a 4 versus 2. The numbers are gonna be in their favor. We're not seeing any knocks in the kill feed yet, as the first teams are starting to fly in. But Tulix able to get on off. Хорош, блядь. Solid positioning, because here Dante very ready with the Panzerfaust in hand. This is a massive game for the leaderboard. We've got 1 and 2, or 2 and 3, I'm sorry, stacked up on top of each other right now. Twisted Minds, 2 members down, but they've got the high ground into it. Adusi having to make his way up that hillside. The Panzerfaust never got to come out. It's done. They should not imagine Adusi wanting to commit to this. Yes, there's 2 players knocked. He needs to hit a hail. Адози для. Does it go far enough? No, falls short. Бля. Finds him. That's Adusi down. Back to back great games for question mark, but now Адози тильтанул, пиздец. Twisted Minds on the other hand, they dared. They committed to the early jump towards the tower. They said that at 5 minutes in, no one's going to be grouped up there, and you can see the frustration. Twisted. They realized that what could have been one of the best games for them of the tournament has just been completely pulled out from underneath them. And now they have to worry about everybody else nipping at their heels. Yeah, there was a drop off behind them, but down to 1. We've seen them last game. They managed to make something happen here, but to die at the hands of Twisted Minds out of anyone is so impactful. See the frustration. I know it's annoying, Adusi, but you got... Я говорю же, Twisted Target принципиально, потому... QM-Энерго принципиально, потому что у них нет путевки, скорее всего. Dante did it last game. Now it's your turn, buddy. Rag up some extra points for the team, because more than ever, you're in need of him. Yeah, this is, you can see he's trying to navigate away from any sight lines. He knows exactly where Twisted Minds is at. He knows that they can force that. I will say, also, that shot from Lou was so impactful. The fact that it takes him down right as he's about to shoot the Panzerfaust as well. That was just a massive knock inside that firefight. A massive knock for this leaderboard and the positioning for Twisted Minds. You can see the Expendables having to deal with Forest, but a couple of good nades coming out from Delwyn, going to kind of stop what's going on. Duckjuice going to be able to get out of this one and regroup, as this is a Lippo fight of all things. Going here for boats, and both teams catching each other at the exact same time. Nice again. We're seeing so much isolation play being coming out here with the blue zone nades. Set up a blue zone nade, force all the players into one corner, and then spam them with nades. With -4, пешки фармят. Lob it all up there and claim points off of it. Master, the only player left alive now is Tanvu and 777. You would imagine an opportunity in getting the kill confirmed here. And Force was doing a good job on stringing some games together, picking up some points. They were wanting to try to make themselves into that top half of the leaderboard. Now down in a pretty desperate situation. Falcons, though, also going to be flying down from the heavens. A similar path. They got shooed away by the people that were playing the top of that hillside. It's quiet for a split second, but here comes the push on through. Tanvu, a few extra shots just to make sure that he stays down, as Forest Gaming is eliminated. For Expendables, huge game for them. They can still climb further up the leaderboard. Now, that's 1 point grabbed. One team pushed down. Пиздец, а? Now down in last, but there's a bit of a jump up to Ебать, там, наверное, накал стоит. where they might be out of winning, but so much money is on the line here with every single placement but they take. I mean, this Riyadh prize pool is absolutely insane. So every position point you can get is just going to be that's going to modify so much of the time that you can spend dedicating into just playing more ranked, not having to go to work, do all those other things. Every bit of money that you can pick up here is going to cement you into a better position to make more money at PGC. Exactly.
Danoa making their rotation in. They're going on that western bridge. No bridge camps to be had over there, as we do have Tyloo on the eastern bridge. FaZe is going to be playing to the south of the eastern bridge. As Yolda bile vuruyor. Tuhaf. not going to lean into an emergency. Mehnar maksimum da na veriyor gitti. Lessons is the way that these circles can shift. Don't do it until you have to. That's the thing, right? Because there is still, I mean, while we are kind of just already alongside the players for the most part, calling this what a military circle, there is enough space up north that this one could swing up without it having to be a, you know, jaw-dropping mecha hard shift. It could still go north, and right now, pretty much everyone is committed to the southern side. Tyloo not really gone for it just yet, and then of course the late Твистер коем Рамоса занимает твистер как позиционер барбата. И там вообще любую зону играешь. Любую зону охуенно играешь. Вообще любой. А, раджики дикие, блядь. Бля, Сониксы, Ким коем вообще не ожидали эту хуйню. И какие юга Африка, которые олардыч. Лучше бы просто отдали. Лучше хай там тюген хавтер это. В этот момент надо отдавать, а не до талого. Сониксер, ага. CEO дилер. Не парятся вообще. А им буквально хуйня. Им буквально дойти до под фальконов, Буман, да. Солга, и все. Буман там спокойно дилер. Соникстерами. This next circle, as you said, 10 seconds to go until the next one pops. Third on 5 are getting ever so much closer, soon within audible range of Danoa as this circle pops. South, north, where are we going? South, military base confirmed. And most of the teams breathing a sigh of relief with the way that the circles have been popping. Okay, this one's going mathematically the way that we thought it should. Tyloo not going to have anybody that they can really bridge camp, so they're going to cut a path in. But Danoa caught up around Ferry Pier. Guess what? It's going to be T5. This is how they want to come in. They heard the vehicles, and now third on 5, a team that will do everything they can to avoid early on confrontation. Говорил же, но... Smart rotation on their part. As I say that, though, Rosicet goes, hey guys, let me just check if you can aim. The thing for him is that Anonix, what could have been a 3-point... Бля, коем нарко такой тиль, бля, пиздец. Мне, бля, мягом вообще мои это нах. Ебал рот тем это. Под Сониксов 5, ну да. Соникстерами Баллер, зона. Ну, Сониксы там будут стоять на берегу и закрывать зону. Им смысла нет куда-то въебываться. Допустим, Соникстер мандажи троллера было. Мандажи, да, вот, все. Им просто вот это всю берег, весь берег закрыть, всю ротацию. Если коем нарбидем броне будет каким-то Соникстер на халда, блин. А так коем без слышит хорда, черепаха хорда была. Просто в черепаху. Иди. Мунука. Корабли. Без слышит хая хтар, блин. Коемдер. FaZe though got to be careful. G is pretty close here. The Panzerfaust just over the top finds one instantly traded in return though as the flush does come through. Tainment goes down, and just like that, Gen G forced to regroup. Pio backs off. He had just gotten rest himself, so the timing could not have been any better for FaZe Clan. Issue is they lose Corexi, but at least they have now gotten a foot in the center of the circle. I still enjoy the fact that FaZe were seen come in with confidence inside of their approaches. They are not afraid to commit. Язык конкретно хуйней страдает. Aren't the best ones. And sometimes it's just better to commit to the strategy that you can get than just try to you got to make the most of what you can. So have everybody on the same page, send it, hope the fact that you can fire your way out of it. Not sure if Sonics had a flare gun in hand, if they've just been blessed with a crate landing on the southern side. Она киде, блядь. Черепаха $100 была. Да, черепаха $1. Видите? Шари, куда ехать. The vehicles around, but I think third on 5 again, they're not liking this at all. And we do have, if you mind, game BT that is going to be wrapping over here. They've been eyeing this bridge for a while now. К сожалению, Twisted Turtle Ким Дохох. Daku's got to be careful. They're going to be running right over next to that six pack, and it's going to be Thanadol that's going to be. Теттеры барани, теттеры вправо, краш. Теттеры фул вправо. Под Серберов. Сербер Дагдады резко. Резко Сербер Дагдады. Давай, хандавар тай. Виха вверх под Нави. Влево под самолеты, под 17-х. Под эти. Либо центральный бумаг на черепаха ларга.
Либо вправо Twisted Targa. Я говорю вправо Twisted. Под Нави где? Я говорю Twisted. Сосать! Сосать нахуй! Sonic's already regrouping. Looks like they're going to commit into the south. Our teams that are playing more into the west and up into that hillside, realizing that they're not in the prime territories. 17 Gaming can't even really find a good pathing to work around yet. This is just pretty much. Now, one thing I was a little worried about, because they did fly very early on. Do they have ammo to sit up here and just shoot for days? We know that there are dead question mark players up here as well, so some loot should be there. Sonic Star hep kazanır Barton. Бас. Ебата. Бля, кинь куда-то нахуй. Ой, бля. Охуеть нахуй. Прошу чисто Twisted Targa что рядом, бля. Ебать нахуй. Я охуел, блядь. Что за хуйня, блядь? Я карнарод. Sonics are. If they're at any point within reach, they'll have a guy dedicated to try and shoot at them, to make their lives miserable for this entire game. Keeping an eye on these rotations. Sonic Star, ты не Амасан Крайден надо, а там по кухонюлер, потому что там справа ты Латронер, слева Донава Калева. Бестолочь, бля, бестолочь, что ему делать, бестолочка? Бестолочь для манда. Это его похоронное. Видели, да? По итогу что? Нахуя физик рашли туда? Хуй его знает. Тик харага баши пидизул дали. Он играл роль его. Хорош. Нет, так там красавчик. Ебаш. Стабильность нахуй. Физилер, как всегда, блядь, уровень дела. Щедер. Физилер щедер. Щелтер. Да Талова нахуй руинит, блядь. Всем, блядь. Баров Хельгебард угонили, блядь. Шмутана Тахраман, блядь. Баров Хельгебард нахуй. Убахал, долбай. Че Убах делать нахуй? До этого, я хал бы-то, блядь, блин, Убахала, нахуя хуй его знает. They're going straight in towards Expendables. You could only imagine that this fight is going to be over in a second. They're going to have to land hot and heavy. They're going to go for some firefighting off of it on the get-go. 17 Gaming, though, they still have to make a pathing into the circle. Нави, да, ты ела гад, что ли, наебала. Соник, смотри, Хельдерман, да? Соник, там нагло пуштатлар. Еще. Сейчас Соникса выебут. Соник, дак бильбеттер, дак бильбеттер. Еще, бардунар. Эльгуд, бля, пиздец. Вот это вам пизда. Вот это, блядь, вы не туда лезете. Вообще не туда лезете. Сейчас вам покажет дак, нахуй. Дак. Барда, ебка.
На нахуй. Срать! Срать! Ты елар, блядь, красавчик. Эпидем блядь, щел тоді, а? Бля, хорош тоді, нахуй. Хоть они и на самом последнем месте, нахуй, они самые гамующие муфордер, блядь, за всю свою жизнь. Не за всю свою жизнь, а за все 18 игр, нахуй. Вообще самый правильный муфордер, блядь. Красава, нахуй. О, бля, щи. Ого, вообще. Охуеть, нахуй. Вообще голый, блядь. Теперь можно расслабиться, нахуй. И просто смотреть, как Твистер ебашит. Охуеть, нахуй. Теперь можно даже не париться. Щи. Let's also keep our eye on Danawa. They're doing a very slow wrap down here to the south. There are a couple of kill opportunities, but there's an Аллараварда. Cerberus that is in front. Сербидар будут в центре. Это между ними. Аллараварда. Ба. Дефолт. Твистер барлан хавалар. Килбета фар миллион долларов. Все будут трахать чипокать. Мама бабет, папа тигр, это Олег, хорош. Ана ката. Шанс Сахтар же шанс. Ну, Sony шанс Сахтар, но они должны были тут выйти еще вперед дальше. Иксан Халлер, они должны были играть на месте Данавы. Данава мистер Гонихтайтлер. А потом должны были потихоньку запушить Сербердера. Но они решили рискнуть и поехать направо, потому что справа ног Барбутера. Но тут ошибочка. Там был только один ног. Все, они проебали свой шанс. Они должны были, если бы закрепились, то они бы в следующую игру точно были бы чемпионами. А тут объебочка пошла. Твистер хамы охуенный зонаторлар. Фармящий зонага. Куемлер өлен қалалар, битті. Понимаешь? Они проебали свой шанс, Сониксер. Вообще 100% проебали. Билген Твистер дальше бардақтырына. Твистерге надо было просто закрепиться, а они это умеют. Батулин, блядь, волевое решение, нахуй. Шарик, нахуй, и летим, и Нео наебало крашем 9Т. Где-то, нахуй, все. Куемнер отлетели. Куем мы этого не ожидали. Такой наглого него. Наглость тертищи. Вот это называется характер чемпиона, блядь, хуй его знает. В критический момент сделать самый правильный выбор. Ни куда-то, ни рядом, да, Ханаданы, там, чуть его, там, берег теки не так. Конкретно волевое решение. Центр, нахуй, все, блядь. Зная, что там будут сидеть. Вот это называется яйца, блядь. Тайлулар там кильбетлер зонага. Пиздалар атастырли. Пятая фаза. Пятая фаза больно кусается. Им сейчас надо будет остановиться, захиляться. Иначе умирают. Вот и пошло-поехало. Фарм. Danawa doing a similar path. They're just going to go ahead and hop in their vehicles. They're going to cut in right next to Cerberus, right below this. With Tyloo at least manages to get pretty close in, but they're right up on top of four angry men. Shin, Longs, what can you do? You've now made yourself entirely surrounded. Yeah, trying to stay alive is not going to be easy at all, especially when you have the 4 AM lingering around the side. Longs forced to go out the backside of the building. Not going to happen, not going to work for him at all. Xiaopian claims the double. Все, Твистер на всех ебут трахают. Данава Сенредер. Надо пойти помочь Данава Ларга. Выебать их. Вот тут не надо терять тайминги. Перфектиксу на луже теперь. Им надо дальше уже быстро занять, поджаться Данава Ларга. Чтобы их не закрыли. Хайну доктор надо. Твистер. А Рафака Ларгандар была.
Луэм еще и, блядь, под фальконами, Ями, как всегда, на спине играет. Фальконы любят Тардана. Куем китар, гендерги. Батуны пиздец, но ёбаная машина едет раз. Just riding this one out, trying to pick up as many points. He knows Danoa is still alive. Best of luck. Just let it go. Lou sneaks down with his best of luck, manages to get two of them down. The distraction, though, massive as Falcons has to shift back in. This opens up the door for Danoa. And М10, блядь. Danoa now having to shift Тихо того. that's going to allow Lou to get a foothold in the circle. Лука, ля. Лук сама, блядь. Как всегда, блин, лук сигналяла. Вот он китар. Щи. О, бля. Спайро заебал, блядь. Бестолочи пушта, наверное. Бестолочи мэр береме. Бля, прикинь, бестолочи, блин, если бы и фалькон хайдан, а? Бля, просто лучший был, нах. Я, бата. Danoa now making the push in. They want to see if maybe they can pick up a bit of these kills. Anonix, Soul, right up on top of that hillside. Falcons now just getting backstabbed, realizing there's not a lot of cover to be had. Danoa is already taking control over these hillsides. There is nothing for them to work with. Not at all. Not at all. Luckily for Twisted Minds, they're able to get the res up out to Spiro. So, gets the lip for the scan, that salute. Oh, doesn't spot Perfectix, but of course the knocked player when they see it in the kill. Салют, хаотах. Пусть что надо, блин. Резко. Резко выйти, выебать. Резко. Да надо подтягивайся. Резко, резко выебать. Резко выебать, давай. Шанс. First place, just 3 points back behind it. P90 in Perfectix hands. All the tools are going to be there for Angry Men, though, being a chaotic factor down into the south. Going to make it even harder for Falcons, but it's going to be Sills, and yet again, making the play when it matters. Loving the positioning here from Falcons. One up close, one further behind. Great attention. Now, DraftKings, though, seen from the side, is going to be forced off the angle from Soul. Soul, though, has to now go... Блядь, салют! That's gonna be the end of it. Falcons falls. Бля. Охуеть. Explosions happening right up on top of them. Twisted Minds, can you make something happen here? You're so close. Just one more point is all you need. Yep, ever so much closer. Бля, салют, ёбаный рот, нахуй. И температура. А, бас. А, бас. This is an opportunity to get a ton of points. They've weakened the squad that was vying up for in first. Perfectix gets the res. They're looking in, but Soul walks right up into it. Twisted Minds goes down. Danoa is on the hunt. А, бас, нахуй. Looking for top finishes here. 3 teams left alive. They've still got the entirety of 4 AM to deal with, unless if Solossi can do something for them. Can't find the first. Xiaopian gets the knock, but with 1 HP to work with. 4v3 lined up in the end. 4 Angry Men wanting to get themselves a game. 1 point behind Forest right now, but Danoa is on the prize. They want more. They want to be creeping up in and fighting against question mark in this last game. Sure do. They sure do. Things quiet down for a moment. There's still some distance in between the 2 teams. Xiaolu up close on the right side with HSMM right next to him now. Peeks on over, spots Anonix jumping for info up the top. Ебал того рот тем было, девля. Отрывтых-то гранатом бара, блядь. Объебались, переволновались, ходах-то. Это нормально. Щей. Ай, ёбаный рот. Бля, битый коню нахуй решающий. Как всегда, нахуй. Почему? Это предпоследняя игра? Я себе не хал. Топ-4, да. Басыка место вон, 2-6, 105, топ-10, 5 point. 1 point will be there.
him sneak in. He hasn't spotted it yet, but as the res comes out, he does spot the heads pop up. He's now revealed himself. Shift comes back out from 4 angry men. Can the high ground do enough to support him? Soul now starting to brave his way down the hillside and spots out one. Soul finds one, Xiaopian instantly there to return it. Now on the other side, Soul finds Данава, блядь. Ёбаный рот, нахуй. but they've lost him. He's on the other side. The issue is if they get a chance to reset, if they get a chance to push up together, they might just Иноникс, be all right. выеби. Onyx hears him, sees him, shoots him, can't connect. Долго ему, блядь. Долго, да. Хорош. Данавалар хорош, блядь. Камбэк, нахуй. Данавалар тырдыштагысылар. Ебать, нахуй. Вот это, блядь, конкретно валидол Динварди. Азиаток жидылар. Охуй его знает, бля. Киститер, ебаный стыд. И Тибарта тоқталта был бутын да. Знаете все, из-за чего это произошло? Именно Тиситер Хоттербуттерн. Это все произошло из-за того, что, блядь, Спайра, нахуй, просто упал, блядь. Как можно было, сука, упасть, блядь? Это просто пиздец, нахуй. Сахтат убил. Ну, это не да. ГГ, нахуй. Спайра все тайминги проебал конкретно. Пиздец, нахуй. Если бы не Спайра, они бы ровно вышли бы тогда, когда Данавалар были вдалеке все. А один Бирки и Салютер тут будто в упоре. Битте, бля. Ciao, люди. Making it into the very last game. If any of these 4 teams are going to have a big one here, it could very well be Donovan after that huge morale booster here, James. I can't wait to see the actual full breakdown of the leaderboard. I actually don't know it off the top of my head. Obviously, it's very, very close, etc. But yeah, Danoa finishing this off as well. Because let's be honest, there was a potential on a circle like this that Twisted Minds could have converted massively. Having Radio Tower, being able to shut Индик было дигенде. А я скажу. to be the huge game that they were hoping it would be after taking out Question Mark. Yeah, a little bit sad for Question Mark because they actually had a fantastic spot forward. But of course, Twisted Minds with that huge drop onto the top. That was just an emergency pickup to be executed like that. And you could see after it, Adusi, he was so sad. He was, yeah, it was just, it was pain, physical pain for that because that was a game-winning position. Definitely. But yeah, with Twisted Minds being able to wrestle that away, they were able to get some big points on the board. As the commentators said, 1 point separating Sonics at the top here from Twisted Minds. For Sonics, the last couple of games, they've not been easy. They've not really racked up too many points. They've allowed this lead that they had to be eaten into. 1 point in 2 games here. And we were talking about this consistency to kind of keep this lead. Индик было. It's just not happening. Я вам говорю. It makes it extremely exciting here. Of course, put this code into your game and you'll be getting some А, exciting. код не успели опять, похуй. Brilliant stuff. We always, I mean, on internationals, it's almost always down to the last game nowadays here for PUBG. Doesn't matter if it's 20 games, 30 games, it's gonna come down to the last one. These Вот и teams все are шанс есть, so Диня. close and so good, equally good, that it's just gonna come down to the very last game. And of course, it's always a pleasure to watch because it's always gonna be a banger for last match. I'm particularly impressed at the fact that Danoa here in this game as well. They don't really have the most advantageous position. They were playing it slowly and steadily, but they really come alive in the Не. As was 4AM, who Тут меня Кенти, ты ошибаешься. a significant threat to them as we take a look closer at the numbers coming in here. А, бля, будь дядя салют нахуй. Будь пиздюк, бат на уровень. 743 damage. Look at how much damage they've been taking. They were bruised and battered through this one here. They had to change vests, they had to get heals off. But of course, it's going to be Soul that's going to be our man of the match here, Bakidia, with 4 kills and 480 damage here, James. And I think it was close with him and Inonix, to be perfectly honest. Both of them neck and neck. And it really does go to show that Danoa at present here, really an all-star roster. So getting Soul up here as, again, you know, Banks in an interview yesterday asked him, some people consider you the best player in the world. How are you able to step up to that play? And here is that step up. 20 points coming in for Danoa.
15 points, for much needed points for a 4AM who were languishing down towards the bottom of the tables. But again, that's an all-star roster and just really not gather momentum here in the final. Yeah, and Sonic's making it exciting for all of us here, getting a 15th place with 0 kills. It makes it very, very open for our total leaderboard, of course, coming into this year. And as you see, as our total here, 1 point separation here, James, between Sonics and Twisted Minds. 9 points from Twisted Minds down to Question Mark. 123 here, it's close. 17 points different up to the first. A huge game with early eliminations on Sonics, Twisted Minds, and Question Marks is going to make Игра, блин. Самая решающая игра. Тиситер и них же на яйцах анёхтара. Возьмут первое место. Соникстер обкакаются и в ноль улетят. Хуемнер и кисмеса волхтара. Данава Монтана Улхана Кратова. Она поинты наберет, но недостаточно будет. Пророк Бабзан сказал. Минеттем эги ихтигит ондук болла. Чувствую. So they've got their heads firmly secured to their shoulders and they were able to clutch out in certain situations. But considering how close it is, we are getting to a situation in this game where we are closely monitoring 4 teams. Any fight that goes down could be absolutely pivotal here in this last game. It could. I gotta ask you, what would be the most fair circle? Oh my God. For everyone to have an opportunity. Something in the middle, like a boring rush, I can think of something that I don't know. I don't know. Well, I mean, you've got Twisted Minds that's so close to that. They could potentially set up shop early. Like that causes complications and problems. Or we could throw in a curveball, make something completely wild. Like Toby's been wanting Zaki forever, but it's not going to happen. No. Style branding's more likely, I feel like. But yeah, to make it fair. Could be anything. Could also be a curveball. It could be our military. We've seen some wild ones. The 50-50 split with the water in the middle, going through the middle of the circle there. That would be a huge and a rough game for most of the teams too. In this tournament, we have seen these circles come in twos. We have seen when we got school again. When we were going military, we went military again. We could go back to military and have a rerun, a repeat of what we just had. The most important thing going into this last game is to have your team kill feed tracker. The guy on the team that's the best at that to be on. Кубок Розо не нравится, да? Нормальный кубок. To be able to track that because it could be hundreds of thousands of different. Все, решающая игра была, бля. Ёбаный рот. Twisted Minds, Question Mark, Danawa, they're all in the race. Who's it gonna be? Who's gonna become the champion? Years of practice, years of preparation has led these players to this very moment. And just 1 game and 1 point stands between the 2 top teams in Sonics and Twisted Minds. They both want to claim it, but with what we've seen so far during today's matches, nothing is guaranteed at this point. I'm Toby, joined by Matt. And Matt, we are in for a hell of a game. This is where you have to be a superstar. Ну-ка. No other answer than that. You've got to prove your mental. You've got to Карин, зона на Карин где? Как вы думаете? У Адози хватит яиц, чтобы прыгнуть туда же? А? Караха. Опять сосновка. Долгие, она. Где слайд? Сука, Адози хорош, блядь. На яйцах, нахуй, до талого, блядь. Сосновка и сосновка. Хоть бы был бы ты прав, блядь. Хоть бы такое. Давай. Сосновка. Сосновка, блядь. Can you step up? Can you rise above and become the best player that you can potentially be at the moment in your life? It matters most, and we're going back to Stalber. I wanted Saki, James wanted my Saki, Martin said Stalber, and that's where we are going now. It is important to add that Sonics, in case of a tie with Twisted Minds, which at this point could very well happen, are currently in the lead on placement points and would therefore win this tournament. Should Twisted Minds Самая хуевая зона, бля. Марнготах. Марнготар хуже. Это максимально хуевая зона для всех. Вот сами подумайте.
Она полностью сталбера охватывает. Она может вообще фул вверх и туда ебануть. Вот это вообще ебучий рандом. Скорее всего, это будет пушки. Пушка догоню вторым надо хотели. Пушкаларга. Мен нормально тогда пушкаларга. Меткаутера. Форда хедербер. Арвиха. Слишком высоко. Конкретно. О, бля. Пизда, нах. Да на, не кенти, да на. Нет, не Донава. Гвардия. Куэмнер без лута. Это заебись зона, а. Это супер непредсказуемая зона. Тут жестко зарешает вообще. Мандык зона, и нег волнения, под адреналином, блядь. Кто лучше сыграет? И здесь тюлянка. Тут сейчас реально решится яйца конкретно. Донава, конечно, повезло. Донава в центре, блядь. С хорошим лутом, со всем этим. Если ты уже Гасатлер, бля. Бля, без того, что говоря, не бен делал, бля, ёбаный рот, нах. Еще ГГ конкретно. It provides a pretty decent amount of options. Sure does. The third team for us to keep our eyes on here. Question mark. It's been two tough games for them. They've been able to salvage a bit. First it was Dante with the second place, then was Bestolach able to claim points, both in kills and placement points as Orada Donava'a duşu gönderdiler. 10 points up to first, but not outside of reach at all. And they made the Novo gamble that you talked about that rewarded them last time. This time not paying off as well. But let's be honest, Novo got a lot you can loot there. There's a pretty decent chance that you're going to find yourself an emergency pickup to work around, and that might be something. Salute is alone. Salute nder bolla. The entirety of Forest Gaming have İnfa var da. here comes Master full speed forward, driving on up, turning the vehicle around. It feels like some spider sense are tinkling somewhere. Salute is sat here with no helmet to work with. Has a couple of nades, but no backup either. Loki would have to get all the way over that ridge line for him to play any factor. I do like this though. If you're running low economy, lean in, play back, let them come to you. Oh yeah, of course. Use that open angle. As sometimes you can see people try to venture out to control this. He wants to control it by Donava может, да. Держи да. Наум, битахеконю. Последняя игра. Отрыв вообще мизерный. Отрыва даже нет тебе куда. Тайлулар очкотидылар. Не стоит температурить Тайлу, блядь. Вообще не стоит, нах. Ну, блядь. Тистер хаддер троллер. Хаддер троллер, бля. Погнали троллер. 17 как всегда, тистерге айна недлер. Наебало, блядь. Хаддер, охуй его знает. Hush going to kind of be trapped over here for now, and he's just going to try to secure the safety of his teammates, and he's now going to have to run away. Shin, though, not going to allow it, trying to find it, does finally hit that headshot and going to pick up the kill point off. I like Hush going, guys, we're not pulling up on this. Hush, yeah. As soon as he turns away, Shen was already there, Xiao Yang there with the flush as well. It wasn't clean, but Tyloo racks up an extra point. Ай, блядь. Луба Тулин. Хаптылар. Лулак Батулин перфектистар спайра атан кымыз петтер. Позицияларын хаваслер. Yeah. Куемнер на машинах. Паромынан. Иксавакка. Куемнер раздельно лоралдер. Слишком раздельно. 2-2. Но вот это яйца в ладе. Конкретные яйца в ладе. We think that we're fine even if we can't regroup. We trust in our duos to get the salvage points. We don't think that you've got it. Это сплиттин. 2-2 трое, сплиттероллер. Они нижнюю зону хорошо играют и верхнюю хорошо играют. Олег. Не троллер. Но тут основная проблема какая? Тут 17-е уже встали между ними.
Это очень плохо. Kuyumlar kısa atlar. Sonic Star'ime kısa atlar, когда? Они конкретно за зону делают до сих пор. Очкуют. Жестко жим-жим вот так. Kuyumlar адоузилах просто не угадали зону. Сосном ходя на авто брал. Лаволин пока что просто пока едут только. Пока едут. Хами битехетилер. А вот, блядь, ты так я хуй его знает. Пиздец опаханный. Birleşiyor yani Sonic Star hatan kilbetlere bulacağız ona var. Dante Handere Lotkan'la kirabı. We've seen it so many times in the past, though, with Question Mark and Sonics rotating in very similar areas of the map, especially with Sonics again starting to implement more of this late approach to the game strategy. They have run into each other before, and if it does happen for Sonics, would they dare to go out and take the fight, knowing that the team they could potentially go down to is a team on the hunt? And you have to think about it too, right? As Sonics are looking at this circle, remember the last time they tried to approach this circle? It was themselves that were their biggest problem. Yeah. And coming into this one late, you know it's in the back of their heads. And they want to make sure that they do not have another situation like that. They're just going to take this one easy. They're going to come into Rajak. They're going to be playing right on the to make sure that they secure their loot situation. Now, Sonics ran into Gen G before mid-loot rotation. Now they might do it here again. If they instantly swing north, if H-Win... Ясный была зона. Сейчас посмотрим. Бля, пиздец. Тайлу, блядь, температура ланер. Тайлу конкретно наглеет. Пизда нахуй. Спайра. I'm getting very nervous for these duos for Twisted Minds. Yeah, you got the aim. We know you guys can firefight, but this lobby can firefight. And given the fact that they're isolated in the way that we see this all lined up, Tyloo looking down against Spyra, against Perfectix, and there's no support to be had. If this pops off, Danoa can get involved. And it's going to be Sox, Gen.G bumping into each other right off the get-go. Multiple Sox members here. You can see they want to secure every single point, and they're going to try to do it early. Gen.G, though, has got to play this one carefully. They're going to be wrapping around. Are they going for a fire? Пио, делай вещи. There's sharks in the water trying to take them down, but right now Sonics are the ones claiming the points off of it. Sonics just cannot avoid early game confrontations in these games. Good thing for them is that they're the ones currently coming out victorious. Atrin's looking around trying to find the last player. It's just Taman left alive. And Sonics, oh my lord, I saw it happening from miles away. They ran into each other, but Sonic stays alive and right over to Twisted Minds. We go, Spiro is the first to fall. And with that, Perfectix realizes it's bad here. I've got to go. Making his way down the hillside. The circle shifts though, and it goes straight up into Stolber. It goes up towards the north. Had they just banked on it, it would have played in their favor massively. But now Perfectix forced to go back down the hillside, forced to try and regroup with the rest of his team. But again, they have 17 gaming in between him, and with every single step Perfectix moves forward, that's him moving further and further out of what is phase 2. Wide wraps coming out for so many teams. Öldü bile. Perfectix öldü. Up into Kameshki itself. Cerberus going to be following him back behind him. You can see Perfectix just trying to cling into life. 17 gaming making a recommittal back down into Yaznaya. Верхняя зона, блядь. And defend into this area. Falcons in that position next to FaZe have got to find themselves to be pretty careful. Perfectix, I know you got the aim, man, but it is scary here. He needs to get away. You cannot fortify this position on your own. Your car is there. Even if people that haven't seen you yet come in here for the first time, they see the car, they look for a player in the nearby vicinity. Perfectix realizes as he has to get away. With Danoa on one side, with Tyloo on the other, he needs to get to safety. Ой, бля. With his team. But the 17 defensive line, they aren't looking this direction, and he might be able to sneak this one right by. Perfectix, куда едешь, блядь? Уйди нахуй оттуда. Perfectix going to be running in right next to him. Where is he going to stop? Right in front of him. Goes for the seat swap. Manages to survive. Goes for the peek back around, and Little Ghost is going to get him and goes for the flash. Пизда нахуй. Ёбаный рот, блядь. Чё за хуйня, блядь? А Карна что ли, сука? The same luck down to just 2, but still only a couple of points behind. Catching up into the air, Taman's like, no, I just gotta get out. Look, we just want something. We're at the bottom of the leaderboard, man. Just let us go. Sonics. Where are you planning on playing this one? I would assume they swing hard north. That's usually the area of the map where fewest teams are. And again, if Sonics can just sit back, do absolutely nothing for the rest of the game, and let Twisted Minds, let Question Mark, and let Danoa die altogether, they will be all kinds of happy with that. No more things like we just saw with Gen.G. They want to avoid any sort of confrontation.
Twisted Minds, yes, they are in Yasnaya, right next to 17. That's why the group was coming out that direction. Question mark on the outskirts, kind of watching this. They know specifically how Twisted Minds likes to rotate, and I think that this is a very logical defensive setup because they figure Twisted Minds might go for a far southern wrap, and if they do, we are waiting. Danoa set center. Question mark far down south, outside the circle currently, looking for an entry, looking for a way to claim a good spot from where not only can they stay alive, but also get kills with it. Because a win alone wouldn't be enough. They need points on the board here in the early to mid game. Question mark still continuing to slow roll their approach into this one. We should also point out 17 Gaming did send Suju over into the east. He's just going to be to the south of where we see Cerberus, so he's not in Yasnaya. He's kind of their safety anchor just in case. If you mind Game PT getting some harassment coming their way, as that's going to be the Danoa line. Tyloo starting to just compress in a bit more to the north, is that's not feeling too good for them either. Not feeling too good at all. Babsang Head trying to get the safety as now Danoa looking in his direction. And again, I mean, Danoa is a team that within the hunt needs the best game. So if they can go out and start getting those early points in their favor, what was a very difficult 17-point, now a 20-point catch-up could be doable. Tyloo picking up yet another one. Shift happens. It keeps Kameshki Bay in play. Couldn't shift further away from Question Mark. Couldn't shift further away from Sonics either. How, oh how do they wrap into this one? How does Question Mark from the east get in? How does Twisted Minds, currently still out in the blue, wrap into this one with just 2 players left alive? This is an insanely vertical circle, and we can see fortifications early going to be big. The Expendables already moving into a very strong phase, holding a very wide split, is going to have a lot of control, but man, there's 55 people. Если да мне видать эти 600 баксов, так не знаю. Это нереально. Аме, блядь. Аме куемнар нахуй с 17-ми, блядь. Going to be too heavily rewarded. A doozy being lost inside of this does mean that 17 Gaming going to go ahead, push into this little bit of a dip that they've got to work with. Keep in mind, this isn't in the safe zone. This is a rotational fight. Oh, if you're Sonics and you're seeing this in the kill feed, you are clapping your hands as hard as you can. This, though, not what they want. Dante able to get one more. More points accumulated. Full Question Mark. But Sushu, he's been left behind. He's gone missing. In the info of Question Mark, he's seen. No, not going to happen. But in the north, I want to point out, it is T5 firmly entrenched in the Stalber hillside that are presently trying to keep out Sonics, and that could be absolutely massive. Sonics not finding the pathing for it. Question mark, though. Nade's prepped, going to be rolling, cooked pretty well, and going to go ahead. Лучший фил ферст, блядь. Just one more left to be found. A doozy fell earlier, but this could be 3 more points added. Заебал 17 даром нахуй. Sushu here on the other side of the road, but for Question Mark, how much are you willing to risk? How much are you willing to go on the hunt here? As you said, the circle is still far up north. They have to make a play. They cannot stick around here for too much longer. Pestilence is moving back into position to try to reinforce it. Roughly the same time Twisted Minds is going to be moving in. They hear this firefight, so Twisted Minds just shifts into the north into a more gate-kept position. But I think that Bestelok might have seen this coming out and knows exactly where they're going to be. So I'm only seeing Batulins here. Батулин заехал. Yet to get the last player from Twisted Minds inside the circle. Curious to find out where he is currently posted up, as he seems to be pretty far away from what is this circle. Everything's kind of settling in with the verticality, with these edge fights. It's just becoming this awkward standoff. Nobody really putting too much into it just quite yet. These outside fights being so much of a catalyst for what's going to be going on these inner fights is, yes, 49 still alive, but that verticality being such a big factor. Still keeping in Stalber, keeping in that hillside, but Tulins. He sees him. Don't stand still, Bestelage. Don't stand still. Now he did for a moment. Batulin starts shooting. Hits connecting. Not going to find more of it, though. As now, Tyloo taking the fight to Danoa. That's Loki down early. And with this circle pop, we're going to keep the Stalber top in play. That big drop-off going to be a key component in this road. Going to be fought for as it is high-value territory. Batulins gets the floss on Bestelage. There's one more point added to the Twisted Minds team. They hunt for first place with just 2 players left alive. The dream is still there, but it's not going to be easy. Дановай, бля. Соптрящ. Anonix is trying to come up here, but they have the first place team on the hunt as Tick and H1 is wrapping in right behind. Заебал. Как всегда Соникстер нахуй.
into him. Danoa now finding themselves in a shambled position. Ну-ка, блядь, время Тайлу, нахуй. But let's not forget Taman also surviving over here. Разъебите Сониксов, нахуй. Sneaking in behind Sonics, they cannot give up the angle, they cannot allow themselves to get backstep the same way they just took out the team in front of them. Every bit of damage just making it more nerve-wracking. Mime creeping forward. He's got to watch that angle. Longs could just absolutely spell their doom. Tiggleton reading into this one. They step away and they go, no, we do not want to be attacked that. We saw what Delvin did to them in the Genji, блядь, как судорога. the chance to do the exact same, and angle left unchecked could have been the downfall of Sonics, but they stay alive. Taman going to try to pick up one, see if maybe he gets some more taps into it. And if Ямин, пошел нахуй отсюда, блядь. Хуй ты мешаешься. Sure does. Now fights happen once again. Long's position has been revealed as he's trying to make the run for it, trying to get Ну, гайда, Аляна. Minds finding points in the meantime, but here comes Take over the top, finds the headshot, connects it, and that's going to be one more down, one more point acquired for our current first place team. But Daku sneaking up back behind this one could be big. It looks like Sonic Stewart. They read it. They're like, nope, nope, nope. We're not going to let this one happen. While all this is brewing, though, question mark. Не, бля, Сониксы слишком жесткие, я хуй его знает. But have separated away. Question mark now getting in, and that is going to be Daku gone. Не, Сониксы слишком, блядь, я хуй его знает. Вообще нереально. Sonics have battled against the odds. Everything's been pushed at them. Rotation crashes, Snake sneaking in from behind. Заебалlar bana kadar. 6 kills and counting as they try to claim this one, not by sitting passively and letting other people do the work for them. Бля, Батугин хорош. Алара барахтах. Looking down into the Falcons as this is just a mess over here. Falcons trying to make their way into the zone in the compound. It's going to be held out by on the edge of the zone, the Expendables, but then in the compounds just right after that, that's going to be Na'Vi. Up into the north, it's going to be 4 Angry Men and T5 skirmishing on what we saw, this angle that we saw. Yeah, Falcons fall down. Expendables, the ones to claim the points here. Again, is the battle further down the leaderboard, but a lot of points being obtained by some of these teams and a lot of prize pool being added with every single kill they're claiming. 4 AM trying to rack further down towards the south as they're going straight down towards Pathenbomb. Oh, but this road, this is going to be the Sonics controlled territory. Twisted Minds, question mark now taking shots into each other. The circle is going to shift back into this road line, and everybody that's been playing into this eastern area going to have to make a very difficult rotation. Yep, Dante is looking. Бля, Твисетах эти насинасыл мугатистега баранилер. But do they dare take the fight to the best? I think he saw him. I think he saw him on the other side. Patulins instantly. Заебал. Got a headshot upon, and now Dan taking rack further up forward. They know exactly where they Дан ты бля в упор. Do you have anything to lob on forward to allow yourself to Барың нахуй ты. Барың, блядь. Position up on the top of this hillside. They've got the compound. They also have the vision down the hill that they can try to work with. That's Батулинга надо наперед, эти мугатистурки вместе тигар кириалов надо. И надо 17-го отпиздить и зайти в их зону. У тебя шанс бар. Closer and closer. What? Just 20, 30 meters away are our two weakened second and third place teams. What a world for Sonics to be in right now. All the doors were open, all the chances were given for other teams to claim. But whenever Sonics fell early, Twisted Minds fell immediately to follow. And now, Бля, она доктор хохта. Масналар хох что ли, бля, долбайдар. chance for Twisted Minds, all for question mark to win this. They need Sonics down early. They need to be able to claim placement points where Sonics get none. Taman's still not quite done yet, though. Spots out corrects. He goes for the spray in, takes a lot of damage, going for the peek back around, and he is just fighting for his life. It's a matter of pride. Any points that he can get just to try to catch up to the Expendables who've already managed to pick up 5 is just a dream at this stage. Yeah, Taman trying to stay put, trying to rag up more as we find ourselves for the top 10 teams left alive. Na'Vi down in 11th. Their run in this show is over. It's getting more and more hectic as Sonics getting control over that western area. They've got the hillside now shifting into a 2-2 split. Looking down into where Suju's position is going to be. 4 Angry Men playing into the north. They still have to contend up against what's going to be going on with FaZe, who have to path into the circle still. Phil first. Oh my god, question mark. You're running right down into Batulin's line, and that's going to be it. Goes down at the hands of the team you are trying to take down. Yep, question mark goes down. More points added to the side of Twisted Minds. But look who fed the info across. Look who saw them. Look who shoots them. Strimsy finds Lou. You could only imagine that more commitment is going to be set on the southern side now. They know that 2 fell early. They know they just got 1 more. Batulins, oh Batulins, where are you hiding? Because Все, Батулин öldürüldür. Все, ГГ. Это ГГ. Сейчас просто пойдут и Батулин набивают. Тут шансов нет вообще никак.
make sure that you have no chance to make anything happen here on Batulins. He has got to be sweating. It could not be better for the Sonics team. They've set up perfectly on this one. Look at this. They're fully committing to it. They know the north is clear. They know they have full control on the west. They know they can commit to this. And Batulins can do nothing but just running away. Hope that Forest, hope that Danoa, hope that anyone else does the damage needed for him to stay alive. But Sonics, they've seen him. And they're on the hunt. Damage done down to half HP. Batulins down to 1. There is nowhere to go. It is going to be Forest Scappy that finds it. Sonic secure their first place position as well as so much circle control for this last game. What a way to finish things off. Без шансов. Sonics have had bad game after bad game coming in. Да, красавцы. But now the smiles on their faces. They want to bring Бида с Хаббата, ну да, факты. and it is surely a Sonics time to be alive. You got to admit the mental is there for Sonics right now. 9 kills. They know that they needed to make this game happen, and they're making it happen in a big, big way. Forest secures the center of this circle, but let's not forget Danoa. 4 angry men still have some things to fight for. Look at 4EM, look at Forest, look at Вальд, Соникс. Лучшие игроки, лучшая команда, играющая от края. Вы заметили? Сониксы всегда играют от края. Всегда от края, нах. Всегда от края играет. Во всем этом виноват Спайра, блядь. Он вторую игру заруинил. А, предпоследнюю и последнюю, нахуй. Да. 2 игры заруинил. Глобал как не сабтриалер, да? Ну, по дефолту, да. На сабтриалер. Но если сейчас с нынешней формой сюда в глобал придут, то выебут всех. Сейчас слишком хорошо играет. Ага, хорошо играет, хуй его знает. Сука, как одна ебучая жидкость они работающая максимально. Вообще не. Ксао, какая-то вестенга нахуй вообще. Барданы сиси братролли вообще. Вообще хуй гидлер. Конкретно как одно целое, блядь. Тиамин хули там мозга ебет, хуй его знает. They sure are. They sure are. What a ride it's been. What a wild one for anyone supporting the team. It has been through this tournament. They finished out on top in the previous bracket, and here they are once more in the top. Olympus, Munto, can you do anything to deny the win here for what will be the tournament champions? Жестко, хуёво. Oh, yeah. Number 7 right now, so we still got a bit more that's going to be cooking off of this one. Taman watching this one, but now he has been spotted out by Shrimzy, and it's just, I mean, it's shooting fish in a barrel at this stage. And to go off the start, красава, чё? Достойная победа. Лучший. Просто лучшие, блядь. Просто, сука, лучшие, хуёво, блядь. To it this time around, though they say no. They say we're done being pushed around. We will take matters into our own hand. And here they are. Когда под сустанки лидер. Ну, машина, наверное, не то, что обиднее было 2 раза слились в раскатке показать, как надо играть. Ну, такая. Что победнее было? Великий симпл фраза, да? Вообще, тотальная доминация, нихуя. Вообще без шансов, блядь. Батулин просто агра наглядата. Батуля, ебаный рот. People had the fewest expectations for coming out of the APAC region, but here they are in the grand finals with a good chance of racking up a lot of points, and as we've been saying, a lot of thousands of dollars. Ладно, куем еще.
Force has just earned my respect through this. I have loved watching these guys play. The issue is there's not much you can play whenever every single angle Парни, показатель стабильности. Детство за Соникста. Чистая переобувочка. Да, прямо там, блядь, так где-то он заедет. Ебать. No, international stage, this is a statement game that they're going for. It sure is. They're looking at a potential 16 kill chicken dinner to Виста за интернахно. as tight as could be. Sonics came out and they said no, we will be the masters. The Дико, single дико. masters far above and beyond anyone on the hunt. And now Forrest, I mean, you can see that they're getting the reses off, but it's just the attrition battle is so heavily favoring Sonics right now. Look at the fact that they're still sitting mostly kitted, most meds to work around. They've got the tools. They spent a long time prepping for this in-game firefight, and it is paid off massively. And what a ride it's been for Sonics now that we get a Не, little красава, bit of красава. quiet time here as Forrest trying to figure out how do they get Тут Форестам почему-то 43% дают, хотя у них, блядь, процентов, наверное, 10 только. А вот теперь 0% вообще. Have brought them into the top. They didn't go out for the flashy wins. They took a 5-kill win. They took a 6-kill win in Sonic's like colors. But it was the continuous, just racking up of points, the consistency that brings them up here to the top, and then to be able to finish off in flying colors, back to the old Sonic style of just clearing out an entire side of a circle the way they've done here. It couldn't Не, have ну, been еще written up чуть-чуть, any хорошо. better. And Forrest not relenting on this one. They still have Хорошо, да. they realize trying to get something, but you can see it is so hard to navigate. Munto realizing the opportunity a bit Баем here туда could патлита. actually turn this one around. Gonna land on top of vehicles, and you know Sonic's players trying to dodge out them vehicles right now as they have been mean to them today. They sure have. Mime shoots on over. Olympus spots him in return, though. It's going to take him down, making this a 3v3. Tickleton knows that Munto is just over on the other side. Every piece of utility is being lopped on forward to try and allow them to make space for themselves. Тут на Кейлера резкого чата. Ноги мир сзади прикрывает. ГГ. Shrimsy now the last one up. Olympus low on life. 1v2 situation as Sonics suddenly find themselves out of the driver's seat. He's got 4 HP trying to get the heels on up, but Shrimsy is trying to claim this one for the team. 1 versus 2. Master over the top. Has a Panzerfaust in hand. Is this tournament gonna finish with a Panzerfaust kill? Or what are we about to see? 1v2 situation. It's just gonna be lined in. Forrest picking up this last game. What's it gonna do for the leaderboard? But the А так, Global ML рядом. Блять, наверное. Твердили. Легчайшие 600 просто, блять. А, да, Шрибзинг это секспон, наверное, вообще. Секспон ловля вообще. Секс. Дефолтная американская команда, блядь, секс нахуй. Twisted Minds were just neck and neck with them every single step of the way, as this has just been an immaculately cool event. Absolutely insane. Let's hop down to this. Let's give these guys the Шанс никогда не равен нулю. Ну да, шансов нет, шанс не то потах. Все пошло от того, что мы коряга на ног дайслер. من جميع أنحاء العالم رحبوا معنا بالبطل العالمي بطل PUBG Global Series 2 Grand Finals Sonics! Бля. Жесткий секс по нормалах. Только only hardcore секс. Хардкорный секс. Жесткая. Немецкая, так, долбежка жесткая, нахуй. Тохурдык, блядь, знаешь, Тохурдык. Тохурдык, блядь, то ты, кимененки, блядь, киневар это. Человеческая многоножка курдык, блядь. Лютый секс был, да. Разве кубок торнул, да?
الحاضرين حان وقت التتويج المقدم من البنك الاستثمار السعودي. Gentlemen, congratulations. Thank you, Tense thank you. at the end, wasn't it? A little bit. So, first and foremost, just take us through how you guys are feeling in this moment right now. Just try and put it into some words, Trimsy. There are no words. I mean, we almost got done with the game, and Gunnar was already there hugging us. Like, I didn't even get to say anything. I was gonna be like, Как вы стали настолько хорошо играть вместе, Нидер? Ну, мы просто сперва были натуралами, но решили стать пидорами, чтобы более жестче синхронизироваться, поэтому начали друг друга ебать в очко. Поэтому мы стали одним целым. Пиди соргивала, ты че? 600 дикива, нерпо. Батулин волен топа не был батэ патахтан. Он должен перейти порог натурала Индии. Равняйся на чемпионов. Ну да. Красавцы. Базара нет, красава. Спасибо за подписки, ребят. От души. Yeah, shout out mom and dad. I know you guys are probably at home watching from the couch. I love you guys so much. And also shout out Intel for making the dream work. Шеремзия. بهذه اللحظة بنرحب بأبطال والله. البي جراند فاينلز فريق سونكس. حابين ناخذ رأيهم كيف شعورهم طبعا بعد ما حصلوا اللقب وحصلوا جائزة красавчик. $2 طبعا فازوا فيها بحصة الأسد. وأكيد يعني ما عندهم كلام، ما عرفوا كيف يوصفوا المشاعر لأنه وصلت لآخر لحظة بآخر مباراة من البطولة. وأكيد بشكروا كل داعمينهم وكل اللي متواجدين معاهم إن كانوا معنا من بوليفارد الرياض في أرض الأبطال أو إن كانوا متواجدين معهم في جميع أنحاء العالم. Mine. You good, bro? I'm good. Yeah, I'm good. Cool. So, you guys stay here. Stick with us right now. But for now, we are going to head over to the Что контента стример за 5К? Хо-хо-хо. Макс бит. Глобал за навы. Ну, хуй его знает. А так, кто где? Батулин момент подладит и вас. Дефолтный Батулин. Опять топ-2, блин. Заебал. Опять топ-2, на. С размахом этого, блин. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Campaigns that they were going for in each and every one of these games. You saw as they were calculated in a lot of their fights here. 159 points up at the top. А КУМ могли это взять тоже. КУМ, наверное, могли хотя бы быть вторым. Жестко въебались КУМ, наверное. Отдали неотдаваемое. Самое смешное, КУМНР, короче, отдали неотдаваемое. Олбигер Твистер то же самое, отдали неотдаваемое. Because they looked awesome on this stage. Yeah, they did. It's obviously a huge statement coming into this, especially when the defending world champion is down there in 12th place, James. It's going to be a huge statement. Also, fresh form coming into a global tournament for this, but it's looking super. О, чтобы ты понимал, Макс, разница между Твистетером на КУМНР был Бирер. Бирер поинт это предпоследняя нюга. Таглитон MVP его. Хаскила Антон заебал. He followed through here alongside the rest of his team because this was an absolute team effort. We watched as H-Win looked fantastic. We looked as Mime looked fantastic. We looked as Shrimsy looked fantastic. And Tiggleton alongside it claims the MVP spot. Yeah, it's just so good for these guys, of course. H-Win to have the best tournament of. А почему зоны повторялись? Ну это дефолтная зона. Это Индия, Мачелер. Уже слишком давно стала такая хуйня, как дефолт. Слишком много повторяющихся зон. Я в зону рахал бы биттэ. Блин, это ведь проблема. Проблематично. А караут. Бата бир зона var. Ну, Никсит везде. Ну да. Fantastic stuff to watch here in the final. So not only do they claim the championship, they're also aiming some big rewards here throughout the tournament as well. As Tiggleton looking fantastic. 29 kills alongside the almost that. Вот это бахта фантастик титлери, да. Кастись уже фантастик титлери, и так понял.
position in this tournament, considering the lobby strength that is clearly on show. Лучшая команда, чисто по киллам, нахуй. Чисто по киллам. It's going to be Twisted Minds, who, again, it's Машиналар. podium finish for them, but not the one they want. It is crazy, honestly. These guys have just Спайра будет, бля, спайралера. Две, что вы знали, был киги? 2 игры подряд заруинил. 2 игры. Таглитон лучше, ага. Almost $1 per damage here for them for this, the unstoppable teams. 93 kills as well. Партнер был очень фантастик-то. Perfectix as well, especially, who was able to rack up so much. But again, it's similar to what we see from Unstoppable. all unbelievably talented. Exactly. 4 more kills than Sonics. That's $5,000 per that extra kill that they got more. So Sonics was close, but of course, them getting both the MVP and the most kills on a single player is going to be 30,000 for them going their way. So super impressive here for Twisted Minds. But yeah, right now it feels like a defeat. The biggest loser is second place right now. And of course, the most winner chicken dinners, James, is going to Sonics. Бывало. Тотал побед. Прикиньте, блядь, за 18 игр они 9 раз выиграли. 9 раз, блядь. Как вам такое, блядь? Он асо Ньютон толстый каерди. Вот это. Литуйте это. Вы саденитуй. Победу это. А, это вообще за весь турнир, за весь турнир. Букаля, PGC point, Букаля. Будет команда Букаля. And Korea is going to have another spot to PUBG Global Championship 2023. Куем негативе-то. Я поэтому говорил, для Куемов была принципиальная игра. Для Куемов. Хотя бы и киспухтатлер Куемнер. Я про это говорил вам. А, нихуя. Вот физик говорит, ну. Не, Данава не, хуйня. Данава рынахапы. Stepping up to the case like this and actually ending in such a good high fashion for them. So in 6th place overall, Forest Gaming to end in 5th place overall. What a tournament for them, especially for Forest Gaming to come last place in the group stage, turn that around in losers and get into the grand finals in 6. That's super impressive. There they are, your all-star teams that will be guaranteed that spot at PGC. Обида ебаная, Демвард. Явый. There is no doubt in my mind Good. that any one of these 4 could take the championship at PGC, considering the level of play that they've been showing here as well as regionally. Yeah, they've been super dominant. Actually, Dana was already qualified through Korea points, so they're picking another spot for PGC home to Korea, and that's all the guys. Of course, we saw so many teams, so many different teams that are watching from home right now. They're cheering on these teams that they're usually competing against to get another spot on their home. So many guys saying it. I hate it, but I'm cheering for them right now because that could mean a good thing for me. Yeah, definitely could. What a tournament it has been, Avenger. It has. Fantastic. And honestly, to end it like this, $2 million on top of that, $50,000 for Sonics. That's $650,000 going their way. All right, let's go to some awards for the day then. The KFC Colonel's Choice as we take a little look back here. Bestalosh being able to rack up a few points here and there, even after losing 3 members. Bestalosh going bish bash bosh, of course. Bish bash Yeah. bosh, Bestalosh, that's right. He was Jabba. on point here. And as we take a look at the little further moments in this game as well, Danawa put themselves in Ждем такие стримы на ПНС. which honestly, I think for most people we thought of ourselves Ну, посмотрим. 3-horse race. Yeah, Danawa taking as a 3-man, taking on a full 4-man strong Twisted Minds, and taking on a full 4-man strong 4 Grim is just super impressive. Тильтуха ебаная. Dr. Zulaman Al Habib saves of the day as well. There's probably plenty to boot here as it's all question mark, I guess. Yeah, there's been so many situations throughout the whole tournament, of course, where it's the pickups, getting in the cars, getting the rests off, and clutch moments where it's being down to just a couple of seconds longer, and the teammates would have been dying. So this one, of course, as well of H-Man to put Mime into the car and drive him safely to get him away and get him safe for that. That means points in the bank. I'll save you, my prince. Here he goes into the shed. But yeah, very well. Лучшие сейф моменты. Блин, раз момент наркодреллер. А кто за стрим? Пожалуйста, пожалуйста. To maybe even deny them some points or something like that. And as we see here, that's
kind of rounding that out. Now we go over to Abdul Latif Jamil Motors and let's take a look at the ride Четко снимаю, of ол the деп day, тұрайын. because you know what, there's been some crazy car action. Дорогая вата же ебать нахуй, утверждаю. A lot of fantastic drive-bys. Again, a huge Вчера меня вообще перекосоебал это конкретно. control, insane recoil, insane prediction, just driving in to the action, pulling up and taking down all the competition. Some of these was super fun, of course, but I gotta say a big moment for me in terms of cars was the Sonics moment when the ghost car hit him. Yeah, definitely so. Of course, as Джинжилер жабанлар. Bu vardı 17 der bile. Ay bля, Джавдинер. If that would have been the last game and that was like, okay, Zaten temizle daha çevir lakin diye. but it was the case, Sonics able to step it off course with a huge testament game here in the very last one. Можно посмотреть, как твисы они как так разделились. Ясно, гадже. Just to say on our guys, and you saw it Дикий. throughout the cast, and we saw it in game. Petulians was destroyed. Another second place for them. Jere, Sad times. bir tek kod kalep doktor. $300,000 going down the drain for them. Just got to recoup it at PGC, I guess. Just got to recoup it there. Of course, the analysis was brought to you by STC Play, so a huge thank you to them for here being with us for Gamers 8. Again, man, Devam et sekretni kod kalbede de. winning, fantastic stuff. Twisted Minds, the second place again. Kalbete. Really turned up as well. Third place for them. Yeah, super impressive. Huge amount of prize pool going their way too. Of course, it's going to be a great thing for them, but still, they were hoping to go straight to PGC from this. It wasn't the case. It was Sonics that were able to take it home. All right. Well, thank you very much, Avenger. Thank you, of course, to everybody working on this. We are going Батулин'da da muhaddisler 17 несколько раз. festivities are going to continue here at Gamers 8. Welcome back to the main stage and welcome back to the trophy ceremony brought to you by Saudi Investment Bank. We would like to now invite two very, very special guests to join us up here on the stage to present our championship awards. الآن أعزائي المشاهدين والمتابعين رجعنا لكم في مسرح الجيمر زيت التاريخي. وحنبدأ بإذن الله التتويج ومسرح التتويج معنا بالمقدم مبدئيا من البنك السعودي للاستثمار. لنشوف وطبعا حنقدم معنا ضيفين مهمين جدا معنا في المسرح في جيمر زيت اللي حيكونوا موجهين معنا وحيكونوا موزعين. Хорош Айрон, хорош. Честь. Please welcome the Vice President and Head of Esports at Evet, devam ediyor doğru. والآن بنحب نرحب بنائب الرئيس ورئيس قسم الرياضات الإلكترونية في كرافتون مينهو يي. Bu bu. And now, please welcome to the main stage the President of Global Business at VSPO, Shenfan Wang. والآن بنحب نرحب برئيس Bu kim daktari? في شركة VSPO شنفان وانغ. Это кто такие? Твой большой дядя, это. We would now like to present our Qiddiya Finals MVP Awards. Президент, президентler tohtar. Put your hands together and make some noise. From Sonics, it is your Qiddiya Finals MVP, Tiggleton! بنرحب اعزائي المشاهدين والمتابعين بجائزة الخدية للاف ام في بي الفاينلز من فريق سونيكس تيجلتون. And now we would please like to have our Qiddiya Finals MVP check brought onto the stage for a grand total of $20,000. Нихуя. Congratulations, Tig. والان بنقدم شيك المقدم من الخدية لام في بي البطولة بجائزة $20,000 للاعب تيجلتون من فريق سونيكس. And now, ladies and gentlemen, Охуеть. stay right there and I think Прикиньте, какая-то команда в последнем месяце 20 тысяч получает, а кто-то за MVP. Охуеть тебе. بنرحب بالمسرح التاريخي اعزائي المشاهدين والمتابعين بابطال الببجي جلوبال سيريز 2 جراند فاينلز سونيك. Bakalım нормально. Бритвадан да. Или ватан да. Хуй его знает. Как пойдет. And finally, we would like to present the lion's share of the PUBG Global Series 2 prize pool. It is $600,000. Congratulations, boys. والان بنقدم لا لكم ناخذ. فرصة الاسد من جائزة $2 مليون $600,000 لابطال البي جي اس 2 جراند فاينلز.
Че? Че, ладно, International Spirit говорит на... Виктор, бля. Это... Минда. Я никогда в лаве, Минда. Команды нету. Если взять команду, то надо очень много тренироваться и тому подобное. Нереально. С нашим пингом еще Олбы и не решает мандажи. Нет. Благодарен MVP. Где скушпулай? ФКС-то. Ох, ФКС-то второй второй. Особняк тут там мало докторить, Виктор. ФКС-торга даже поебать, man, на хахалатроллер, говорит, только давай туда. У них одна цель, это карманы набить, и все. Это факты. Сука, Соник выиграли, да, выиграли. Вот так вот, да, они выиграли. Кубоком видом остался да, Абандан. Конечно. Они же, блядь, вот эту хуйню мутят. Типа, каких-то стариков заставляют там 1.6, CSGO, Dota, там всякую парашу играть. Либо каких-то маленьких студентов, блядь, именно в школе. Школьные турниры делают. И то это школьные турниры делают именно не то, чтобы BGG тохпут. BGG ФКС попутать, а ФКС общий, типа, Российской Федерации делает. А наши, типа, BGG был, он может делать и не может делать битнах. Все остальное пиздится максимально. Пиздится, пилится и тому подобное. Киберспорт объявили реально спортом чисто для того, чтобы еще больше денег пиздить. Миллиардами. Но киберспорт дохуя денег выделяется, если вы не знали. Прям дохуя. Ну, у нас все это проебывается куда-то и просто сам народ, блядь, сам себе, блядь, какой-то турнир мутит и тому подобное. И редко когда-нибудь просто сама республика какой-то турнир делает, хотя бы там за 100, за 150 тысяч. И то там они ищут партнеров, блядь. Типа как, был же когда-то, типа якобы лан турнир, но по факту онлайн был. Алмаз Энергенбанк. И то они там взяли и какие-то организации замутили, пиздец. Джавыли. Олигарх был моя имя женства. К сожалению, даже олигархом не стать в наше время. Максимум, что ты можешь, это какой-то бизнес открыть и чисто нормально жить и все с этим бизнесом. Без бизнеса нахуй кабелла. Красавчик. Сейчас веб турик по КС будет. Ну вот. Охуенная песня. Ну да, даже бизнес ГГ.
Бля, бывали момент, ёбаный рот, вообще тильт нахуй. Вот тут и 10 был очень большой шанс выиграть. Но вот тут они проебутся под Донаву. Беслович, красавчик. Буман на, бля. Ёбаный рот, вообще тильте нахуй. Красавцы. Миниманот ровнень, да? И эту студию генома через полоса вряд ли было. Битва хана из своего брата. Ну тут, понимаешь, Виктор, тут без разницы, есть ли у кого результат или нету результата. Надо же все организовать, ну как бы все двигать полностью. На каждый спорт же отдельные бабки выделяются. Ну, на что-то больше, на что-то меньше. Но я уверен... Блять, неужто сложно найти 1 миллион, блять? Это же легко, хуйня вообще. Тренер, ага. Это тренер. Богатый воду, да. Это... Меха потенциал охота, барлар. Просто многие не понимают, что вот это все реально возможно. Даже в PUBG есть типы, которые прям, ну, жестко разъебывают Ахаларга. Но, к сожалению, пиздец. Так, кем PUBG в тюрьма какие? Ай, блядь. Виктор, у нас toch платье. Потенциал есть, но у нас как-то это слишком сильно хаймат. У нас больше то курдук. Тустук булаха на курты была не курдук. Он около мотивации арбитра. У нас, блядь, эти тустуктары, их миллиард штук просто. У нас столько денег все везде, ну, куда угодно проебывается, но не туда, куда надо. Именно киберспорт только по PUBG вот так именно. Контра, Дота. А то на раз он не набавляр.
Даже везде можно все это можно спокойно развивать. Можно все это развивать вместе с Москвой, допустим, делать туймадағы опять улхан турнирон рухаген. Не только для Якутии, а для полностью для этого, как сказать, для Москвы не буду. Это же, по идее, легко до пиздеца договориться и тому подобное. Все, чтобы нужно проводить вот эти вот всякие турниры и тому подобное, это просто нужны всего лишь, блядь, если даже для начала, если только для контры и доту, блядь, это просто 10 компьютеров, блядь. 10 хороших компьютеров собрать. Все, это ебать хуйня. Ну, я говорю, да, у КМов нету партнерки. Я поэтому и сказал, что для КМов взять топ-1 это было принципиально. КМы сейчас в PGC не попадут. ПГС, то есть. Тупо не попали. Изберли лидер Пабза. Изберли. Если ты про турнир, пока не скидывайте в пятницу. В пятницу, когда команды все мы соберем, там уже будем скидывать. Пока не скидывайте. Деньги в пятницу. А, Ким, Леха Варганда. Я ж тебе косарь должен. Ты мне скинул, но тут же не этот. Не тудым-сюдым. Блядь, пиздюк нахуй. Спокойно ебашит. 10 компов и главный ИП Борисов КМС на каждый стол. А ну-ка, даже только ВК невозможно выиграть 4К игроков. ЕМК, ладно. Да, ладно. Ты мне в калан турнире Генора хотя бы спокойно владишь? С помощью ФКС можно все. Вообще, как нехуй делать. Договориться до пиздеца и все. Поставить 10 компов, вход сделать платным, блядь, по 1500, по 3000 и все, блядь. Ебать, каждый задрот туда придет. Они еще будут на этом зарабатывать, но, блядь, долбоебы нахуй. Проснитесь, сука. А? Нашу идею ты была, будто из тебя хахалу. А, там ты триумф в турнирах я блядь. О, это. Можно вход сделать платный, можно, блядь, даже на ютубе открыть канал и только по платным подпискам ее возможно смотреть ему дохуна. Там, блядь, народ подтянется вообще спокойно. Хуй его знает. Никто до этого не додумывается именно в ФКС и тому подобное. Конечно, им нахуй им думать, когда они уже сидят на постах, блядь, и бабки фармят. Деньги капают и до пизды. Кто. Хотя в КС есть спек барди хамнир сатыру твиттером вроде. Я не знаю. Это спек видели, но турик было, но
Ты же сам понимаешь, Катумба, там призовые настолько мизерные и тому подобное. Народ это вообще не двигает. Надо же выходить за рамки республики. Тренировать и тому подобное. Начиная с первой дисциплины, это контра и тому подобное. Я не знаю. Вариантов... Вообще, слишком много вариантов, вообще как угодно, что угодно делать, но у нас максимально делается самый мизерный порог, который вообще возможно. Перенажмем. Михаил Николаев, Олана, Завинсан, Виа, Телес, Итача. Сейчас только нифига это... Плюсик да. Один брат где-то. Плюсов. Попорт. Сколько у вас сейчас? Час ночи? А нет? А да. Какие? 2 часа. Почти 2. Юный куритель, да. Ладно, как куритель? Чего нет? Это же изи бабки. Спонсорство и тому подобное. Даже ты окарывай тут хуйня тохтором работа. Ну там, может, для молодежи это заебись, но не то чтобы это гик фестив, а там тохтором работа. Тохора хуйнялары. Или кроли бы работа сутаем бата, тохора ханекера хирге, бля, тохора инклюзия хай, короче, какой-то хуйней занимается для молодежи. Молодежное движение тохто. Я хуй, нахуй это надо, я вообще не понимаю. Министр не это. И то и не джон дорбяй дрон рандово. Ебать. Ебать, махтал. Здорово всем. Ебать. Спасибо. Кстати, это охуенное аниме, посмотрите. На гифке Golden Boy. Это старое аниме, охуенное, и как бы Здорово. сам смысл Чуть не аниме пролетела. охуенный. И... Бывает. И также вот эта сама песня, это песня этого аниме, как там? Баска меха рекомендация лавда. Бля, с нами есть. Угу. Один на тюрьму летит. Дальше. Один ко мне. Третий с тобой. Бля, ко мне УАЗик едет. Сука, я умерла. Оружие того. Поденкались. Где сможешь? Проехали. Хорош ты. Красавица ты. Повезло, повезло. Абзан. О. Дальбе этере Джоннорга рандом туриктен. Арахтор эдде вакаларлар була. Одного убил. Почему? Там же написано рандом турика. Есть еще там? Дальше полетели. Ага. Да, это нормально. Хорошо. Мгм. Я рандомер построю. Сзади пойди. Есть миник у тебя там? Тут есть миник на втором. Сейчас. Метку поставил.
Так что вот так вот. О, Коля the Bomb ден балармын. БГС батырдар. Ага, мало. Хайх. Хайх. Батадра разъебать хочешь? Да. А адекват ты с ними или нет? Который, помнишь, с Да, нами играл? да, по-любому. То не Лурбан с ними, по-любому. А чё, Михаил? Мечта. Даже бы года 2 назад мы же сами, как сами, мы идею куда. Допустим, яхи бедер Алан турниров бытради. Компьютера были с этих, как сказать, с компьютерных клубов. Просто на доктора телевизор и все, из-за бабки. Это было прикольно. Призовой это, но похуй. Некий движуха на бар была, она, конечно, Лата уже будет понимать, что киберспорт туда-сюда, шанс так день. А не так, что... Существует. Он куда. А сейчас бары типа либо спортсмен, либо, блядь, все нахуй. Компьютер это для детей игры. Даже самая основная проблема это проблема в родителях. Сейчас до сих пор многие родители думают, что компьютерные игры это только для детей. Чаще говорит тому подобное, чисто бараны. У всех общая масса мыслей это компьютер это просто для маленьких детей, для задротов. Самая основная проблема у бар. Да. А проблема плана будет сейчас сидеть. Проблема на Бартон по Меганар должна решать республика. Доносить до всех и тому подобное. Соответственно, результат равномерен. А сейчас у нас как, типа, ханекерки тут и он не готов продвигаться на хартана хайлары. Бля, а как гында, типа, бу хуйня, это бар юренди курдык. Кирбу юрделер хайлар, бля, оглар тина хандра вышка атофара хилдерки. Бар ханекер потенциал авой. Дыркон жестко ебашил. Но у него уже мысль для перестроения, чисто учиться ликутык. Вверх. На киберспорте тоже бабки ебать делается. Здесь реально. Бабзан 6х надо, да? Ахмар. Окей. 6х нужен кому, ребят? Ладно, куда? İyi kadar yapmasın ama. Ay yıkamayalım. Четвертая игра штатлер. Нет, проехали мимо. Проехали, сука. Так вот, ребята. Ну, блин, iki компьютерный клуб уже скоро ханна. Бля, аптек нет. Рагнарёк, он на тох Интер. Интер пока крадно, а готовлатыга. Помещение темпе без духа. А тот компьютер спокойный на батарбухтах. Компенс СР надо? А? Компенс СР. Да лучше на ферме тусить, наверное. О, компенс СР надо доктор. А? Бемби. Бемби? Ушак Дахман. А. Мы здесь зону будем ждать? О, я проснулась. Даже максимальных помойки упал. Мы с Нелахадом будто.
In the hole. Шарик var. Оу. Ребят, шарики сюда езжайте. Бля, запустил. Yeah. Увеличка есть тут. Все, поехали. Там уже самолет. Бля, аптека нету у меня. Я дам, иди сюда. Давай, Вот еще аптека лежит. Я добегу. Урамаре, куры, блядь. Головой ты ротах, да? Головой чевита. Головой асин мене. У кого-то наслышалась, блядь, наберил вертикалку ставьте. Вертикалка чья? 15% тем. Складывай. Как раз будем долетать в зону проки. Что, 30 секунд подождем? Зона сомкнется. Да, под зону летим. Ты Гэлтен, да? Ты это где-то на VP. Хорош. Хорошо играет, красивый. Что еще надо, да? Богатый имя. Байдося. Дисплей. Охуеть. Да, вообще секс гейпыты. Думаешь? Секс моя. Не думаю, не знаю. Вроде чисто, да? Да, где-то. Ты на эту водонапорную Дверь открыта. Сидим здесь. Зона пойдем. Ой, Хадар, ты мыть, бля. Это кахва кадим, да? Может покушать? Да, надо кушать, по идее. Отрыгал на хмара, понятно, мотали. Охуеть! Сука, так и думал, дед сидит. Бля. Сука. Ну а чё, так можно? Так, Чики, идите вас. 110 пятерок. Ну то, что он сидел. Вот так вот. К нам едут? Это хорошо. Слушаю. К вам приехал. Ебаши. Приехали. А чё вы пропустили? Нихуя себе. Поднимайтесь. Я за горку уехал. Ебать, поебало получил. Не говори. Да, я думаю. Сзади закатлер. Дальше поехали, я остановлюсь. Метка заехали. Метка заехали. Это другие. Где? Да.
Или Мик. Микки? Ты про чё, Виктор? Миг дилерде. А, тоже. Или Микки Тереска. Если уже думаю, что это про чё. Лекарство Микта. Да, обезболивающий. От мигрени и диет. Я на механиках пулай. Пенталгин, найс. Даже парацетамол подойдет. Ну хотя, зачем пичкаться, если можно пожрать и поспать? Тачка это. На горке остановился. Механа крашнула дорогу. Крашнули тебя вот. Это тут. Ждем краша. Микте. Ай-ой. Метка двое. Не вижу. У нас. Все убили? Да. Могут еще Да. пройти еще. Cara, parcă dăm atât. Ладно, игнорил. Чуть не подставился, ребятушки. Это, Матан... бля, Матан на них не было, по идее. А? Бать я гений, нахуй. Бля, парашютист. О, блядь, я кадр. Шестерки есть. Пул сквад летит. Возможно, на нас. Ищи кабинет. Еще есть. Бля, на нас Метки. парашютисты. Вот. Да-да-да. Вам падает. Да? Где? Два спали. Бля, прям. Добись? На улице красной. Бля, бабзан, не гори. Хилься он там. Что-то кидает. Так, остави, ха. Слишком поздно. Ноктатами. Бля, подожди. Бля, сука. Вообще. Нокта укр. Bir iki de yanavdım cevher. Бля, доживилар будто. Еще говоря. Адекват оғай будто. Просто я на пока выиграл. Тупанул. Let's go. Что я разумею, да? Бля, мне хватит после вчерашнего. Я тут такие часто недавно делал, когда я проснулся и уже как-то хуево себя чувствую. А так дохуя спалось. Вон там сейчас ты бы там. Вон весь час. И ты барабан. Ощущаю себя как-то не очень.
Алло, Что? ты себя на Аву в стиме поставил? Кого? На Аву в стиме себя поставил или чё? Аватарку в стиме. Да. Гений. Ну а чё? Нет? Значит, Парни, яйца пошлите в есть. мясо. Пошлите в мясо. За синим, пошлите он в мясо. Ой, не за синим, за желтым. Он в мясо всегда прыгает. Пошлите в мясо. Подороты. Бери. Да, пошли. Давай тут, короче, машину заберем, уедем вот куда-нибудь в Львове. В смысле, блядь, какое мясо? Слушай, а как ты в прошлом сезоне так быстро набил ранг, Давид? Это твоя башка болит. Ну да. Ты можешь Я мне играл рассказать? с Бобом. С кем? Еще его ебаным и с Бобом и ее ебаной Тим. Ой, блядь, и его ебаной Тимы. С мастерами, короче, да? Да? А сейчас они тебя что, не берут с собой? Эти пидорасы, блядь, я им по рангу, сука, не подхожу. Слабый получается. Ладно. Чё, охуел? У меня платина, блядь. У тебя какая? У тебя какое звание? Ну, не такое Сука. слабое. Сейчас бы платина Максимальное звание, выебываться. блядь, Штефана. У меня хуястер и выше, блядь. Да, же- пизди. Ты же со Такие, своего как ты, блядь, оказывается, второго лохами. аккаунта. У тебя лагает. Слабый, блядь. Охуеть. Шел Он нахуй. на бриллианте втором играет. Бля, сейчас бы бриллиантом выебываться. Алло, нахуй, успокойтесь, дети, блядь. Идите там, не знаю, книжки почитать. А нахуй мне книжки читать? Не знаю, чтобы деградировать дальше. Зеленый, Не ты раз такой умный, блядь, пошли нахуй 1 на 1, я тебя переебу. Давай. Погнали. Прямо сейчас? Нет. Каф А что, сыканул, что ли, блядь? Какая нахуй кастом, блядь? Ну давай. Прямо сейчас? Вы чё, Погнали? ебанаты, блядь? Вот, блядь, успокойтесь. Ой, ебать, из потешкачи стреляет. Хорошо, понял. Ой, блядь, Тимфил, ты чё, ебанутый, блядь? Ты, Всё, блядь, я с всё, тобой всё. больше не пойду. Ты мне 30 ПТС должен, алё, Давид, блядь, что ты делаешь? Я тебя сейчас сам уебашу, блядь. Да все, погнали. Кого погнали, блядь, казах, блядь? Казах. Ты кто? Ты... Не казах ты? все, ты первый, да? Понял. Ты не казах? Я нет. Только меня не ебашь, пожалуйста, ставьте меня в покое, блядь. Я не хочу умирать. Хорошо? Всё, Ты вы там ебитесь, блядь, а мне похуй. Все, я ухожу от вас в пизду. Ёбнутый, Чё не блядь. пикаешься, засал? Я лутаюсь, у меня нихуя нету. Успокойся, мальчик. Я понимаю, ты там наверху в кукушке засел, блядь. Но не стоит температуры, Джеки Чан. Батя подойдет, выебет, пиздец будет больно. Сначала пиздит то, что я типа лох, блядь, потом нахуй заднюю дает. Алло, блядь, чё съебал? Чё, ты почувствовал себя сильным, что ли? Посильнее тебя, блядь, это явно нахуй. Ты его будешь добивать или мне его поднять? Добивай, блядь. Это же 1 на 1, ты чё, блядь? Ну можешь поднять, если Давайте будешь поднять, ещё раз. я тебя тоже разъебу. А меня за что? Ты что, Да, поднял? аптеку, я еще его перетрахаю, блядь. Че, вас двоих ебашите или как? Не, Ну всё. я отвернулся. Можно я выйду? Я без оружия. Тихо, какой молотов? блядь, меня не поджарь. Алло, блядь. Как дела, блядь? Ну я без оружия, все, я сдаюсь. Давай я его подниму еще раз, ты его унизил. Я его Вопрос подниму, есть желтый? разрешишь? Вопрос есть желтый? Ты хуёвый, признай, ты 2 раза ему сосал, блядь. Все, признавай. Поражение. Признаешь? Переливай с гордостью, блядь.
подними его и Признаешь, нет? сбрось его У со скалы. у Со тебя скалы таймер его есть. сбрось. Да не, он сам Со так. скалы не его будет. сбрось. Ты будешь умирать или мне поднять его? Мне поднять его? Ну, давай Да, еще если, он, третий если, раз. если он признает. Третий Не раз понимаю. подними. Признаешь, нет? А Я нахуя его не сейчас подниму. признаю? Все, прощай. Пошел нахуй, блядь, ёбок, соси хуй, не психуй, блядь, зеленый нахуй, ёбок. Ну, та-та-да. Ты, блядь, один не предложил мне. Ну да. За слова надо отвечать, желтый. Ты сам предложил, я принял. Я тебе не предлагал. Русский репорт и ЛРР. А, это, у меня еще аккаунт Да. есть. Ой. А так, конечно, то не хаятай. Юношеский максимализм, Володя. Было. Ага. Це було. А так я не спорю, типа, Баханика у меня, я не прав в том плане, что я начал его провоцировать, возможно, но... Не стоит температурить, Джеки Чан, нахуй. Ай, дежавю Малолетний. отсосали. Ладно. Я готова. Я готов тоже. Эхала. Что-то скучно. Малой, смотри за мной, за сильнейшим. Будешь учиться, как играть. Спасибо, блядь. Да, пожалуйста, обращайся. Уже нахуй. Пошел нахуй. Хорошо? Не, ну по факту же ты сам сказал, давай 1 на 1. Я тебе не предлагал. Я-то просто знаю, Да? что я лучший. Я не дал. У меня нет такой болезни. После кастомки, блядь, после игры ТДМ создал. Утёк. Ты это, не обижайся. Всегда есть кто-то сильнее тебя. Так что не стоит температурить, друг мой. Еще и пыляшковая грядяра им, Володя. Благодарим КГМЛ Чербоялама. Это когда им было, ага. А что значит ПВ? Это Perfect World или что? Нет. Плюс В. Чтоб ты понимал, я буквы С, чтоб назад идти, да? Я ее просто вырвал нахуй с корнями. Я никогда назад не иду. Я только вперед иду. Понимаешь? Уровень. Уровень мастерства, блядь. Видишь, и добавить нечего, да? Потому что я лучший, сука. Этот вертолет. Сука, ещё О, плана не хватает. парашютисты. 3 штуки. Куда-то сюда. Что там у нас находится? Вот здесь, короче, получается, упали. Ого, по ним работает, что ли? Да? Сука. Ну тут дача нужна. Понятно. Вазик. Какой-нибудь. А если вообще Мальганаха? Я сейчас могу туда запрыгнуть. А? Мирата натура. Да, тох пар да. Велик пар. Великую щитку. Я ничего не лутала, даже не заходила в здание. Эти киллеры Второй. делал. А, варфа. А сюда летят, сюда летят.
Так, У отписывай. нас на тройке, если что, 3 парашюта упало. А их объедешь. А эти, да, скорее всего, к нам. Че, к нам? Мне Прыгнули? кажется... Не-не-не, нихуя, не отцепились. Дальше летят. Второй. Сейчас сосиска к нам Не придет. дальше. Второй. Сюда летят, блядь! Второй... Ой, блядь, зеленый Яичко. нахуй перед второй. Не очкуй. Не сюда же, бро, на берег. Че там желтый сказал? Я не услышал. Машина на меня едет. Кого-то он там перетрахать хотел. Z-ку нажали. У нас люди будут сейчас. Пусть подойдут. Как тебя, блядь. Подходят. На четверке гиб. Давай второй, ебашь. Сверху играет. У тебя вот здесь на метке бегает. Пистинг в Анаста. 1-1 на СФах. Блядь, это второй, тут еще один. Что за хуйня, блядь? Дверь. Аня. Сорян. Ну похуй. Нихуя не слышно. Ну это изи топ, так что нормально. Мы не слабого типа разъебали. Где? У них 10500 IQ. Есть желтый, как надо. Тактически разъебывать. Не как ты там, молит под себя. Тем временем... Никак. Блядь, меня слышно? Да, теперь да. Фу, нахуй, дура. Хорошо. Мазок с очка? Он же скримы играет. Да, наверное. Ну это изи топ, не это уже это. Не слабак, точно нормально. X4 варты? Не. Тебе надо. Улыттарга вода. Возможно. О, мать, столько всего. Дробаш патрона вар? Дробаш. Нет, не видела. Я мистер Глушилка. А чё второй вышел? Не хочет с такими уебанами в одной теме игры. С тобой что ли? Блядь, с тобой, Бобар, нахуй, если дробаш. не додумался, если 5 один штучек. IQ, нахуй. А, ну извини. 10. Нет, К. Не, ну если хочешь, можешь next с нами пойти. Я тебя апну. Хочешь быть мастером? Лучше соло Будешь поиграем. выебываться. Да, чё ты соло, не обижайся. Я тебе верну твои ПТС. В 10 раз. Хочешь? Выиграть в этой помойке это не как сказать, несложно.
Keller biha. Сука! Şaraj ben. Ese alır bu. Окей. Сақтыстым адак. Кирпичиками. Diye. Ага. Блин, ну кипиш ты с ним, я. Ебать, я не гайс с ними нахуй. Геймбар история. Да. А, моноколорга кырбам, типа, ебать, охуевать это, блин. Кыртык моим каналом. А, кой бары. Ладно, костюм. МК. Эти без машины же были, да? Да, они где-то за Cloud, ради. Мгм. Пойти достать машину. Музыки антурару. А эта Там машинка это зона. заруинилась, да? Во. Я не знаю. Ого, ты тума. Ты тума. Ты бапан. Или раз ты. Тихо, не затни. Так нужно. Я так. Боллом. Ба. А второй вернулся же? Его, видимо, залагало. Второй. Второй. Ражи. Оранжевый. Бля, банкард это киосичи будет, а? Как банкард здесь? Такой. Второй. Велосипед надо 9 НД. Ja, уже видно. Я бы намера. Мене є трохи. А? По мне работали? А не по мне, это было по тебе. Я после ряды все есть, чё, Давид. Второй. А. Второй, блин. Че ты меня игноришь? Я этому сказал желтому. А че ты все? Все? Устал играть? Заебал папку меня. Да не надо. Сейчас я вам покажу тактику, как брать топ-1. Кстати, еще желтый напиздел. Он сказал, что ты мне сказал, что мы лохи ебаные. И что ты не хочешь с нами играть. Это правда? Ну, мы с ним нигде не сидим. И все, видишь, значит желтый еще пиздобол, блядь. Еще и слабо играет, еще и пиздобол, блядь. Пиздец. Ты меня один раз убил и с лоу хп, блядь, это нахуй с дробашом, и тут еще нахуй 2 раза. выебываешься, да, блядь? 2 раза. С миника на дальнюю дистанцию, охуеть, Какой у вас конечно. стран?
Я тебя трахнул 2 раза, успокойся, желтый. Мне Точка интересно, поставлена. какого срана? У меня? Интересно. У меня ранг бог. 1-1. В смысле? Ты же сам предложил мне ТДМ, блядь. Ты еще ебаный? Я вообще не хотел тебя убивать. Типа, школьник, пиздит, да пиздит, думаю, похуй. А потом ты сам сказал такое, ну давайте поиграем. Видишь, мы опять звоним. Вот видишь, ТДМ, и ты еще раз хочешь унизить себя? Я хочу выебать такого ложка, блядь. Понял, хорошо. Ах, спина. Говори. هذا اللي متكات راح يسوي هذا نزل اخي برخله لا والله بس كاي ونرش Думаю, там 3-4 кто не спокойно все. Давай подпухна. Шкала трон где не слай. Прикинь такой еще ТДМ бар выполнен на киниката. Он кирем бар будет анясь пни. Медкадер. И. Буя тая какие. Медкадер. Спокойно, Ханя. Токсин. Ага, ты фул я веселее видишь. Бенсин третьего, куда-то. А меня вообще мимо наверное, Все. Желтый, ты бы также умер. Блять, уёбок, сука. Как там кидал? Апается, да. После Да, игры пойдёт. пойдёшь туда. Да ты не очкуй, все хорошо. Я верю, ты сильный. Бадрахал канал драгра. Бега кальдера договор. АФК драгра, не? Я лучше бадракар. Четверка деги. Да. Такие некоторые. Манна кияста. Глушак, так, да. Звуковой карта Hawkman. Наушники там в описании посмотри снизу. Там все написано. А звуковой карта тоже. Я сейчас покажу, какой программой пользуюсь. Чисто программой. Увеличивается звук и все. Медкабар. И келлер. Хорошо. С кем-то сражаются. Это ла? Типа зону закрывают.
В этом плотно стреляют. Я отхожу. Автома. На барабарах. Держи угол. Колен троху. Не отдавай позиtion. Мене джута. У мене 4 колосольник бар. Вона поможет потом. Следующий. Дропка vardılar. Bir key drop'lar. Kim выделить mana? Им кашкала хает. Давай бедяна будет. Зеленая гадигинда. Да, не зеленый. Быстрее кашкала. Маск халатник приходит меня. О, блядь, в спину. Спина. Spina köstüvet. Это bu canlar bu. Hadi. Kaan paydı. Bandık barbakın ata. Нет, сама себя в угол загнала. Да, Kaan paydı пейся туран. Надо, походу, ко мне идти. Хе-хей! Кто Второй взял? подошел. Да. Kaan paydı стороне. Тут надо было позицию менять на мою сторону хотя бы. Ну, давай, если ты видишь. Так нормально. Топ-3. Блядь, ты Соник Гайба, блядь, как ты меня дястали, пиздец. Кидaka, бля, эките нахуй. На, нахуй. Короче, наушники у меня Sennheiser 300S. Ой. Нельзя в ранговых тестить. ХД. Нет, Весь у меня мин- все нормально показывает. О, у меня 5 минут бан. Только ДМ работал. А Ну Юрий? пошли в бычку тогда. Погнали? Мгм. А, я же хотел программу показать. Матки, матка ты. А, бля, самаки, блин, бать. А, мы матки не готовы. Короче, программа стоит 8 метр. Вот такая вот, 8 метр банана. Вот через нее, получается, звук увеличиваешь в наушниках. Вот выбираешь просто наушники свои и увеличиваешь звук. Выше и меньше, короче. Матки, блин, латный радио. Бастерин крутый качат нарбыты, крем был крутый клап нарбыты. Чтобы лучше слышать топоты и тому подобное. Вот так вот. Графика все на самых низких. Сенсу, билды, управление, вот это все сам. Это же от человека зависит. Разрешение тоже от человека зависит, так что насчет этого не парься. Можешь только текстуры там менять, графику. Потому что я люблю смотреть свои скины, так что я сам себе поставил высокие оружие скины, более качественный выбор. Но можешь делать как мыло, если видеокарта на КБ была, пару FPS выиграешь. Да, клиша, да. А куда хочешь? Ого, вообще ты решальный. А.
Да, стоит. Беспроводная мышка стоит своих денег. Тут смотри сам, можешь Logitech Superlight, как у меня есть, но она, сука, дорогая. Можешь просто взять за 1008-9, там, ламузу или какая-то хуйня вот такая. Тоже беспроводная есть. Ну, от проводов откажись, я тебе советую. Вот когда мышка тянет из-за провода, это очень хуево. Я сам играл на 102-й, прям очень долго играл. Потом решил просто переключиться на беспроводной. Ну, там окей, добиться гранди. Оснастно. Нет, я его нокаю. Алло. Ага. Они на крыше бегают. Попади пистолетиком. Просто бегает. 3 пульки. Чек, это. Кай, алрастан. Ой, казино сүйрек әдетері бұнда аяққа надо, казино крышты. А я думаю, как раз таки ты казино и смотришь? Нет, я этот апельсинки. Настройка другая надо, да. Настройки там индивидуально, от тебя зависит. Лахан то хохайны. Да, лахан разница хох. Просто получается bu талын бата, bu один не батыгет, допустим, наушниктерін талаат и bu iki bu тохпар bu. Bu кәлдә, ванда bu кәлдә. Банкедергеден латны дахыт на кайыш. Короче, зуму общий эмулятор. Bu da влияет кен. На слишком громко не советую, там агардики var. Главное, bu шкала атын көрім. Утала тахтарына, хай тахтарына. Главное, кыхылтан тахсымыган надо. Ну и чисто для себя биарди кубик. Вы можете эквалайзер ебануть. Эквалайзер надо хоть что угодно закрутить, подкрутить туда-сюда, но это уже для себя ебануть биарди. Бас и трембл тоже на себя настраивайте. Тут без разницы. Есть ли разница между 144 и 240? Да, разница есть, но нету разницы в PUBG. Допустим, чтобы вы понимали, у меня в PUBG стоит ограничение 150. 155 ладно стоит. Ну, я тут сам меняю. Потому что в PUBG нету стабильного FPS. И лучше где-то 150, пускай у меня АФК держит, чем 200, 300, там 150, вот так вот, чтобы прыгало. Ну, чтобы глаза не открывать, чтобы разрывов никаких не было. Тоже индивидуально. Так что покупайте мониторы 144, если вы играете в PUBG. Но если можете позволить выше, то покупайте выше. Когда обычно просто интернет кахарка ходит, глазам очень приятно. Вообще кайф. Ne diyor kuşladı? Ne bağlar diye. Ben de var bu hatları. Ben apelsini дрочигнacağım. Şu? Şu be, binanın atılır. La 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 la, dururuz da. Крыша Хюридер. Бимби. Кто нереш? Уронная метка. Какой крыша? Метка. А, бас, блядь, ебать ты татовки. Хайден, да? Умер. Хорошо. Здравствуйте. Hep üst deske bağlar. İlk gelir. Şu.
Куда собрался? Урод. Я у вас, оказывается, без сумки вообще бегаю. Батя по-уебански зажал, просто пиздец, кошмар нахуй. Кто это видел? Развитие это. Кабатро. Да погла. Вот, нихуя тар. Ебать. Поднять надо. На Какие ту сторону потахи? пойдешь или у тебя Могу на упасть, могу бортике? упасть. Могу упасть. Ага. Хапареми. Хавава. Да не ставить. А ты с высоты не умрешь? Нет. Бот по углах. Ебать бот стреляет. Кошмар нахуй. Самонаводка, автонаводка. Ебало отверди. Ну и корректно дам это на тебя отверди. Кстати, у меня здесь были. Казино Авалр. Вот, да. Да? А, ну да. Ага. А чем вышли дроном? Его сбили, да? Ладно. А чё? Казино, да? Казино крыша бегает. Вижу. Ходил, что ли, блядь? Я пока целилась, блин. Зажим денег по локтах. Изи таргет. Барта точка А. Почти. Так, и где-то вега, да? Вот это вот дальний. Ты не хадарга варихтара. Это где они там ебошутся? Yerim ben bir yer yok. Кой зона, вот такая побыта. Да. Ну, конечно, не критично. Челик. Или это батяра? Батяра okta. Bir hayvan batıyor. Pojďme, jak nahajcha. Erbaha sayıldım yangdır. Ah. Мотоцикл ба. Что-то хрустнуло, кстати, Виктор. У тебя там массажист появился, да, или что? О, сам себя как-то русская вот это.
Сиська калдыр. Опять бурга, что ли? Нахуй, газ стоит. Как крыша двигатель был? Работаем? А, да, ты вода. Поджимайся. У меня спереди. Вниз пошел. Крыша нас увидела. Тебя, да, меня нет. Вот такая. И Хи. я буду с ним отвлекаться. Флиртовать буду. Это добив просто. Пойдём. Просто китайский сверка лидер. Крыша гагок уже. Крыша var burada. Крыша var. С моей стороны не видно, значит. Почти колли. Давай. Я крыша. Шара. Легко, блядь, не почувствовал нахуй. О, тогда просто пиздец. Весь броня Арона почти целый. Здесь еще ремонт напоим. Наебал. Вода понял. Если дрон один на один, Я наебал. возьму ремонт. Да. Дроном один стоит. Я oldu. Çaba olun. Какие бачел хня баран харал тут. Оу. Или вышел. Или вышел, да. Шарик парит, О, да? А еще Пуп-пуп. починить тебе надо его. пупсик выбрал по плане. Бача тут там ремонт. Баранки, wiem, что. Было бы так легко чинить дрона, да взял, что-то покрутил. И все. Дрон готов. Также шиномонтажками, да? Взял, ты кольцо выдернул, Да-да-да-да-да-да. поставил все. Ты знаешь, сколько стоит восстановление? А? Сколько стоит восстановление подушки безопасности в машине? О, От 25к. батя нахуй. Да, подушка безопасности тебя тяганула? Не знаю. А, блин, нет, но она же есть, она просто вскрывается. И вот чтобы ее запихать, сложить типа обратно, зафиксировать и так далее. Это 25к и выше. Ебать. Я ебала. А я такая, я хочу укладывать подушки безопасности. Да, вот меня погано Влади. Прикинь, если в следующий раз и никакими авария отвестя подушка безопасности кому испытала какая пизда. Ну, я и не думаю, что там будет конкретно ФИО, кто устанавливает. Чисто. Ну да, я не знаю. кстати. Вон челик бегает. Перед нами. Как организация пизды в Атлане. Дрон чей-то.
Дядя. О! Что за выстрел? Нара-нара. Ебать. Ой-ой-ой. Пока оружие доставалось. Меткава. Метка ног Хорош. и еще где-то. Барт, за туалетом. Просто там. Роннер. сзади Хаилла. Добрый вечер. Добрый. Браво. Смоку, слепой. Мяу! Как он не умер, блядь? Да вот я о том же. Он без еще, блядь, я в тело, да? Не знаю. Я вообще фул плотно дал. Курбанидзе. Апчкалар. А, у Бабзана Бан был, блин, когда? на несколько минут, да? Было только, да? Да. Кумыки, да? Мы с тобой друзья? А, вот. А, Да. Ранг-то. А? Кой, Кто? Баранлут. Ранг подивити. Ох, Хабышка. Владычка Баранлут. Это плохо. А тоқтаны идары. Ты брат обычно. Это ОБС-ка звукоизоляция. Это шумоподавление холбатых по наркоанелер боларды. Он хадах каюнида. Кто хочет видео? ОБС бар бит это стрим тугар. Но. Шумоподавление холбатых по наркоан боларды. Блин, қара елдер көрді. Микрофоныңда. Осының барта звук барта. Оны болалар. Микрофоным я. Бедим. Ну, это, По идее, мне кажется, по идее прям- чисто ОБС кальбайт или шумоподавление хубухтахан бит, да? А так Но- бары но хадайлар сәді. У меня микрофон так плохо, да, он без этого, без шансов поханора было. Не, ты говоришь, что тебе плохо слышно или тебя плохо слышно? Вообще Его. осының барта хоневат geldi. Любой звук. В смысле? Тебе Не плохо ватыга. слышно. Ему плохо слышно. Ага, ОБС стрим хоневат geldi. Вообще А барта. стрим хуйня вот гильдия. Ладно, было Ага. так. Невозможно. Ладно, тут говоря, бянг сыгран все было. Бары не ола. А так бары хадайлар нормально, да? А, Марын? Марын, Ага. нормально ты? А, Звуки игры были, ты тоже был. Марин Дефан. Марын стримнаута, тычка. Е. Хуй его знает. Да. Я там пару минут была. Ой, кстати, я на эту сторону что-то не падала. Все время сюда ухтачу. Давай. Кума атын кимете? Стас. Бипете. Я думала, я знала и забыла. Рома, Дима, не, вообще не то, я некуда. ولا هن بحكي غريبت غريبت تاخ بجيتستم Мгм. Чего спарду? Ау. Я понял. А, да? Бля, как это? Hadi.
Вот что ли. Я влево пошел. Тут кто-то шуршал. Но это, по-моему, в соседнем доме. Если что. Там типа нукнул. Ась. Помоги. Бля. Сейф пун. Иду. Ага. Сзади меня... Я Где? тебя на руки возьму? Ага. На первом. Открывай дверь. Блядь. Кәлләде. Аюны. Олар. Нет. Мостик и так сует. Пуш тестит. А, у него еще сзади есть. Мотай, говори. У нас, на нас. Öteki var bir de. Öteki de. Böyle. Метку дашь мне? Мне? Хорош. А это что наше кончило, где он, блядь, что не понимаю. Ну, по-моему, в этой будке, блядь, не выходил, не? Да все, я их убил. А, все. Эх, печально, печально. Кошта Марк, ты у бата, путевку бата, что ли? О. Волга. О, Кубада. А, бля, Лен, здесь. Не глядел рад. Топ-1 в татлер. Но...
Че, прицелов не завезли сюда нахуй или что? Не, нету. Все, погнали, будки. Ой-ой. برضه لا اسم بوخ هذا. Бля, я где-то 3х видел, но я забыл, блядь. Да хуй забей, бля, игра закончится. Пока ты присылаешь. У меня тип, у меня тип, у меня тип. Я далеко. Ты сам. Передо мной прям. Ты сам, я далеко. Я же говорил, еще есть. Не, сука, не могу. Ты уебан, блядь. Метка, 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 тебя выцеливает. Вообще.
Спина, на метке идут два типа. Где не вижу, нет, блядь. На метке. Сзади. Спина. Блядь, пиздобол. Жесть. Бемби. Люта. Ау. Я пришла. Здравствуйте. Кума в лобби, да? Или вышел? Вышел. А, сука! Хе-хе. 4х. Это Ди. Да. Ладно, ничего. Эх, до сих пор этого мальчика вспоминаю. Мен жестко дисморал баремет. Это. Не, ханы когда борсеньки добавили на дикой. А то Маринга Борс. Помнишь, мы с ним играли? На канал добавляли. Или вчера. Да? Борс. Как Кыргызстан. Кыргызстан. А, Плюс ВГ Инкирбита. Кума мы в лобби. А, хорош. nice try. Но, не затащил. عادي كوكسير يكون عم بدك تبطل تبعه. Пришлось отойти. Почти. А этот, который... Wisdom Фэнтези Тим. UKT. А, Оу. Интенсити. Здорово. Здорово. Кой, барыса қалар енді. Куан бать кидерек. А, ну он ПК, походу. ПК, блядь, КК.
Либо КК, либо микрофон не настроен. Агарлхан охватыр. Аш батата на туго бар лейлерде. Да, клавиш. Фэнтези лигу собирали, да? На этом PGC? Вау. Или нет? Ол тохара булашый. Типа тайдахна Ана түйүбүдө. берилдер ботакта. Любетім вообще. Ол қанда барды. На сайте. По-моему, да. Да, по-моему, да. Я сама собирать не собирала, но у этого, у Адескина и у Адоузи что-то там. Меняйте состав фэнтези лиги, типа, с каждым матчем у Лартаниан. Ну, Где? типа, да, собираешь свою команду. где. Я вообще не в курсе. Не в курсах. Wisdom, Маклар. Охуеть, комбийский ее стабильный круг. Вы что, мои фанаты? Ой, изи. Боло дағаны, тоғы нет. Я бүгін еш елдің қалақ бұна эдиторин ғана асынықтақпын. Ас баран хабылым. Ас баран хабылым дебиттен дебиттен. Бараман. Холодильник подари. Может что-то есть. Бисквард. Сквад. Это... Больше 2 склада. 6 же их. Бля, а бычка дiyeceğim burada. Олен починки толбуду. Сука. Ладно. Арбани, починки я могу посмотреть. Посмеки реально. О. Институт. Я шагаю. О, бля, свиданка, барма, кираллы. Ана? Хасы таскала. Я у тебя спросил бы. Вот он. Второй этаж. Меня хотели выебать. Почти получилось. У меня в здании, да. Кума жетен А? öldürmüşler. Михалар, öldü. У Кумы второй этаж. Пуштан herhalde. Я перебежать не могу. Бля. Аптека мог полный. А, блядь, вы где барите? Здесь. Kimiydi bu Wisdom? Тільки не білердin, да? Wisdom. Ага. Да тоғын фай бедеха. Тох? Тоғын фай бедеха не? Киев варда. Хвамин тут. Вообще, короче. Да. Ладно. Крыса круто хотел. Проеби, короче. Ебать нахуй. А, давай Киев варда. Иди кушай. Или что там? А, все, спасибо. Баран. Баран Ахимед. Да. Ты больше фишек показывай. Не куда. Сперва зону отжимаешь, у кого-то крыша спокойно лихидян, и типа изи разъеб. Я хочу склад парты. А, да? Блять. Бар нравится тістіре. Мен курдук трусишкалары, не надеюсь.
Виздом, у нас еще один склад есть где-то в починках. Окей? Ага. Я как чмо на них побежала. А, вот он! Все, я... Так и знала. Живи, брат. Блядь. Антенна. Аптека нокта. Хорошо. Утары көресің. Утары көресің. Вектор где? О, успеть данный пацан. Ладно, я еще хуже умерла. Папзан. Ахылырың. Ахылырың. Мотыя. Аркадалы бараутты. Бараха. Надо научиться в людей попадать. Пусть покушает. Так, выйди. Ага, я к тебе. Таляна сангаре води. Так сават. Алранан. Ой, мы уже в какой-то матч зашли, да, или что? Уже который идет. Ой! Ай-яй! Ай, блядь, Альбахтер.
А? Кушай. Да. Авокадо. Мы умерли. Теперь было бы дохаши. Умерли. А? Теперь было бы Вообще дохаши. быстро, да. Аспутин мутигда. Тәвәләтле. Hadın. А? Şöyle hadın. Ладно, во время игры Айрблайм. Поехали. Да? Ты так сяка. Конечно. Что-то я миник не нашла. Миники нет, да? Я хотел. Обычно урата. Бар это? Dedem Нет? ne olur? Аркада? Бар. Ne Бар, да? практически. Что-то значит я не нашла. Любой ружей var indi. Пабзаньё. О, инглехка надо пабзан. Бабая. Акиден. Окей. Abi kalıyor da. Arang. Без разницы. Приятного аппетита. Девы курдук. Ну, Спасибо. приятно. Че кушаешь-то хоть? Икли банан. Что? Икли банан он ит. 2 bananlı öğüt de. А. Ha. А чё бутеры инден хохта? Бар надо делать. Это же надо хлеб нарезать. Эй. Ветчину нарезать. Бля, ветчина. Бля, салом ин хевет мин. Ветчина ебен, то есть. Чисто на молоке же можно жить. Проверено мной. На молоке? Да. Я не спокойно все. Будет облако. Бля, дегенен. Харақтақ па. Кісі Бен, он башаха. Hügetten, Sibi'ye ütten, прямо сразу же на Эмин Барманда, хотях бен спокойно. Benim kanımda diyor. Hatta harықтар istere koyalım mı? Öyle. Aa. İkinci bunlar şey. Yogurt только эфире, Бартон. Böyle bir soru o sen lahtan. Soru çok öbüt. Может тебе там рад-то, бля, пиздец. No. Bile okuyun sorudan oralar. Atıga. Aa. Sevgili filmi var. Onların Ошибка лоби Миха. Да, давай перезапустим. Да, ты бот. Машин любим харал. Hem benim kararlarım hataktı. PUBG умирает. Батат. Подметный он, батат. Походу надо всем одновременно нажимать или что? Заебал. Раз, два, три, Егинда. Ей, Мирамар.
Бамыны кынан бар иде. Это А, же резорт. Рысат. А, бля, ладно. Да, наши красивенько, да? Да, недавно же начал играть. Папка. Вот торт. Калаба. Саховолов. Калама раз тарков анял. Это побугал я катку анял. Мирамар шут. Крахтан корделик. Чинах сахал маха. Явно кордохамин. Чинах сахалянова. Вау. Баганай гында. А, пиздец. Охуеть. Бардат Да, эти Монта Нуэва болдун, да? Что? Бардат. Ты где слуха банана гимнест. Бля. Эфир барда, да? Клепайте, ребята, мемчики. Не надо. Вы Дискорд канала говорит. А, вот он Турайхан. Кем да вот? Давай. Окей. Я хочу хадр батлы. Дальше. Действует-то. Дара? С момента Баганой поподробнее. А? С момента Баганой поподробнее, Капсера. Это начал... Плохой его, Джандар был начал гасал. Но нет, ты откуда? Били? Бюлю? Били варабахан, Джандар. Высокий? Средний рост России, бар. 175? 170. А, бәтім 5 бары да вот, көрбі дағырат. Да, гырдык батта. Ага. Атта кыра бара. Ошо тоо Баганой деннеттин. Аттан. Хаха одақ бұлады. Типа двойные веки, да? Қаха мұлақан. Тугу мұлақан. Бардалахан. Но глаза коричневые. Тофтин? Глаза коричневые. Ага. Так и запишем. Тухур надо. Шучу же, гурмафы. Суруму тагайгинде. Гэраган. Но. Ой, это аптекалах. Куда так много женщины? Жесткий потом. Что? Большой нос, да? Ага. Ну, имеется в виду не картошечкой. Хуево. Башара бахын. Бәгін хатан апсайдың көрім ол. Ты жаннар ен апсайда апатан. Жаннар бидес көрелерді. Вау. Там, А по в смысле? идее, меня же просто описать. Тагара курду кетахин харази второй. Блин, так и знала, что ты скажет. Да-да-да. Афродита набелят, если хуже, чем я выглядит. Где? Нигде. Афродита мигин үтікті хадауы да иннеха. Энергия Пластическая хирургия вятаспыта. А во что?
Чтоб приблизиться к моей красоте и... Да, да. Охуеть. Далеко, ребят, ну чё вы? Себя изводите. Так, ну, Ехала, да. зона нормально, да? Я вот... У вас там булочка стоит? Здорово, желтый. Здорово, желтый. Здорово, желтый. ЧСВ. Может, микрофона нет? Понял, Игорь? А, ну вот. А почему, интересно, нет кнопки привет, типа, да? Люки Молли, здорово. Ну? В кругу общения. Ара, Ата балар эдигин. Ага, Ну яхтар вот, эдига. спасибо, замечен враг, извините. Все. Битявна. Нужна подмога, это типа. Ага. Таскать. Меха var mısın? А, ну да. Точно. Самокырдан келді. Кенехаме бара бит машинка, буба. Ладно. У тебя машинка рядом стоит, возьми желтый. Он хочет со мной. А, чик-чик. Ханага стоит. Все, поехали. Садись. Оти. Ага. Бать ты секси, я б тебя выебал. Маска лахи. Сэм. У тебя на лице написано «трахни меня». Нет, не. Нет, не идет она. Знаешь, будет. Будешь тройничок? Это да? Посмотри направо, если это да. Абаз, bu canlar это Да! Он же нормально. Авашки. Понятно. Наметки есть, бро. Контакт варить. Хорошо. Ча. Говорят, концепт, да? Тройничок добро ведь. Еще еще. Если что, третий не будет участвовать, сразу говорю. Первый, Так, второй. тебе есть 18? Первый, второй. И ты будешь? Ой, бля, первый, второй и я. Будешь? Да, Инрута. Понял. Тебе есть 18? Помотай головой. Нет, Нет 18. Сука, ну придется. Высаживай, да. Придется из-за тебя на 8 лет в тюрьму. Я готов. Великий. Кума Бимбига приветит. Люки Молли. Че? Люки Молли. А, Кенехаме играет. Им это было. Привет. Молли. Молле. Окей. Saan kayo? Молли. Rohong kayo. Бахна гандо. Батanga ka дай. У тебя там большой или маленький? Опиши-ка себя. Мы тут к себе в команду только красивых принимаем. У нас в команде есть Бог, Афродита и Баганой. Афродита. Баганой. Bu сосисочка на лаутта. Аббас. Никитер Вайт. Он чувак даже пересел. Пока манеки было, четверка. Окей, корёхкара. Желтый метка куамы. Ага. Баллар ойны, правильно? Четверками балар ола. Минустар бит. Четверка, тихо, курдук.
Конерка ала. Болом. Bir erdik jasi. А? Сюрбир ден ханга тугун булай. Молодец булай. Только встал на ноги, да? С колен и нажал. Только опомнился вообще, кто ты, что ты, Гейкудык. Да, понял, кто ты Ты- есть. Да, что ты можешь, что нет. Я не был. Аллах Скажи, тугун какой ханга сладкий голос. билден Картиска турар. тайтарара, молли. Возможно, наивность Индиан Тун уже отпала, либо наоборот, пока что наивный Дыхидян и тому подобное. Сюрбир непонятно это. Мне где-то Сюрбир осознал вообще все вся. Бардата? Марака. Где мои 21? А ну-ка. Не, время ебать летит. Уже, сука, блин, вот рот от убить голову. Ёбаный рот. Явый. Но я ни о чем не жалею. А? Пиздец, шүрбе билберлік пиздец бірен бідан ағарады. Антон бивитем Арба, тебе сколько? Мне до 24. Чука-чук. Все такие молодые вокруг, а? Молодые и красивые. А ты қастақыны? А вот не скажу. Афродиты Бобзан нет умеет возраста. тебя. Чатами молчите, Айка. Афродита, она Тара возраста нет. Я всегда 18. Папзан орылыр там леп. Тракка ебутся. Мы хотим? Нет. Сверху Нет. тоже ебутся. Ama bu kadar değil. Ama tabii. Абах сетіліп. Дякириха. Спаслись, по-моему. Да. Самый массный голодун Дюля. Не сетілерді. Yine sistladı. Okey. Панцирбаш. А так, Ага. зажим на Т еще иди. Я тебе так, ты? Вон он сидит. И еще один тут на горке где-то. Birin pidesini mi? Сосиска Таныстана. Угу. Сосисочник. Бетах билки vardı. Tabii bola. İkiler de. А ты Привет. вот тут, да, мелькало что-то. Назад ушло. Сосисканы табыт. Если оно не крутит. Hayır бетах лату. Ne olur at. Zelist. Ага, ага, все. Да, нормально. Ой. Нормально, сидим. Айзек Сандер. İlk onlar. Yes. А? 8К хаус это. Kimin de bilir ki yine. Да, bitki var. Нам иду. Барахсаны Касаданы в квалификации, а потом басыжи квалификации. Вино, кино, готовься. К нам подошли. Вот, Ники. Да. Блин, че. Плохо идешь. Хуя сердня, ты конкретно хуя сердня. Вино, кино, пошли-ка ко мне. Пойдем.
Меха келингері? Да-да-да-да, я вот вино кино забираю. Ебал. Абахен, көрбедім дан. Мансуй, бро. Сев. Аба, düdek izlenir balar. На руки возьми, На джаки для на вязи. руки. Дефайтесь. Пойду, да. Никто не было, будто... Каска-то ох. Чё, да. На метке без каски. А, бля. Нахуй, бля, матан вообще битый часа дал бы. Вообще пиздец самого рода. Вообще он того не стоил. Что-то аж хуёво, нахуй. Что-то мне хуёво, дамы и господа. Прикол хотите, да? Бордовый за мной. Желтый за нами, беги. Погнали, погнали. Сюда, сюда, сюда. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Быстро, 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 быстро. Делаем, 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 делаем. Что за прикол? Я за Это ха. Тур нахрен. Позиция намного пизже. Кто там позиции? Тем более сейчас этих закрыт. Сейчас пока подлутается туда-сюда. Как раз. Заебись момент. Долбай, будет бы метка тролль, ты тройка, а? Иди кинь гая подбил. Четверка кирихана. Да. Ну, ебало, да, монотон. Все. Ебало. Сидим, кайфуем. Кем ДТ вон. Так, у меня сбоку чел. И машинка. Блять. Бери гитару не надо. Кинь-то. Водика. Вот он, да. А я Bir balara bakın da. Abi ya. Ой, блядь. Бас. Вино, кино. Хватает, блядь. Матан. Там была. О, за туалетом олар, бро, гаренере. А, блядь. Я не бираю Виквальди. А, блядь. Олди кедер. А эти кедер. А. Да, мы бежим. Блик. Хорошо. Примерно. А, я сдох. Бля. У тебя первый ног, ты? Бэмби. Кумба, хамсама. Не успеешь, не успеешь. Ой, не успеваю. Я çok ayağım gönderiyor. Allah rangalar geldiler. Hadi yarkolar. Она воровка. Или нет? Бах, манда бар идет. Тут зону закрываем полностью. А, бас, ты вообще фул заряженный КД-ПТ. Это вот эти доедут, да.
Ладно. Ой, у нас внизу туалет. Пиши, а. Здесь. Иди рахаут. Полтора удар хватит. Блядь, пиздец я косая нахуй. Внутри, снаружи, хана. Что? Внутри, снаружи, хана, Ларри. Снаружи, за туалетом. Хорошо. Я лечусь. Не смотрю. Давай, Растера. Миникан рару. Бала коллектор, 4 коллектор. Ниха. Поднимет Кадя. Закрываем его. Бандыгны боюми. Манда кальбит. Зелен, синейга. Наебала, пиздец мимо пометила. Хорошо. Правый тыры барбатн. Китаем. Барбыт, масына алырды. Сука. Барбатн. Да-да-да. Вот. Киефер немитка. О, блядь, здесь стань. Да, хит. Больно. Ну почему? Хорош. Хорош. Его поднимай будет. Ой, Справа Гренера. Ага. Ой-ой. Буки заполз, блядь, за камень. Затащу семерочек хочу. Нету. Пошел. Кая? Че, блядь? Короче, буки метка крыша у него. Но на этого похуй. Мы справа барки не гайха. Меткарда. Лохит. Скільки ганарин? Ой. Пока стоим тут. Само. Це джента каяха. Где спина крутит? Справа. Спина. Мана упор коллеги. Изба. Коленный пиздец. Запушить. Да есть. Не того наебываешь, сынок. Теперь право, браха.
Көрөр. Окей, көрөн турар. Көрбөкөн что ли? Видеокон что ли? Это основной что ли? Будьте. Соник. Забей на него. Сюськи var. Алdıra baldırma. Abi. Бесик я. Кадрон, Ага. Birde metke var. Dalki. Метка кирен kalkandı прямо сейчас. Хенджер көрөр. Убил. Метка var. Метка кирен kalır mı ne? Прыгнул, маскалад. Gördüm ha. Yuka. Sol tarafta bilmiyorum. Yine alır. Evet burada. Метка var ha. Bu hayır ülke tasam bir по идее. Чтоб его закрывать. Ну, окей, не хватает, если бики Тут, хандрова. по-моему, да, за забором. Ты бетем не olur. Я көрөр. Тахайды. Hayır, oh, muhtar. İki hallı uti. Bir 2-2, manna, ha. bir Bir чава маскалад. буки не мандан yok açar, допустим. Сольник матан тахасана меха пизда разом. Че, проходи. Келет мекка. Бас. Патронов нет. Кто в меня бросает? Bu kadar, legendarный там. Это я бросаю. Боже мой. Значит, они не там вообще, они у меня. Они Да, X3 Мухаммад писал. X4 еще и тут. Швитерки-то. X3. Еще бадахта? Здесь Я еще иду, X4 нам. X4. X4 меха вообще изи таргетом там, бля. X3, блядь, 50 там. Наоборот, четверка на году. Изи, да. Kim var? Kimleri vardı işte. Bu mu bete süreni kaldı ya, oktan diye bete şöyle kaldı просто. Kim bilir bedava. Так чисто. Дистан. Чё Дистан? Надо работать. Предлагаю сразу холстом. Давай. Согласна. Если есть люди, то будет там так спокойно, блин. Даже бума на тихо. Савака спокойно. Пытаемся. Пашем. А мне вино кино. Вино кино, да. Наш друг. Он с нами играл, да? Да, вот, только что Только что, вино да? кино. Да. Хорош, блядь. Видел, блядь, как ты затащил, ёбаный рот. Ебать ты хорош. Это все тройничок. Это укрепило наши связи. Мы стали лучше играть. Синхронно играем. Çalbak bari de diye. Ну да. Kuma değil. Çalbaktan kurtardı yine. Kaltıryalı.
Манерха, а مثلا нагот yok коротенький. Говорит, хочешь заходить четвертым прямо сейчас? Заходи. Мы же троем сидим. Бэтом? Айзексон. Алеханар залетай. бэдэ. Айзексан. Заходи, поиграем. Чапын хоба охолор бэдэм. Бэдэ. Ne dedim Lronda? Чапы телефона көрөбүнө. Метка бар. Телефонму хоба охолорамын. Да, ты Ну, пиди Ноки, заходи. ну, далеко не уходи. Телефон нахтен, да. Кисмайтер барышек бай. Кисмайтор вообще тема. Даже если не стримишь, все равно тема. Да, вообще Мында тема весь бураник пиздец. Облегчает вообще все. Да. Видите, я хайр, бля, ебать. Чача кергемин. Унем. Нет, это вино кино спрыгнул. Я уже подумала. Меня ебать пришли не надо. Ой. Бәлемнен бедим. Мен разы келемеди. Мастыкы. Оказывается, нет. Бля, пампатан откасных. Завязывать надо, да? Да, это я сам себя жестко Здравствуйте, я ограничиваю. Нирбун, и я не играю помпой уже второй день. А ну-ка, да. Меня зовут Леонид, ты кида атлеты. Коругита. Здрасте, меня зовут Леонид, мне 42 года. Айзек, ник напиши. Next залетишь. Коряк ларейпе. Пойдай. Коряк тебе. Коряк. Хотя он такой скин на Виктим коряк. Steam, хорошо. Окей. Он не Кайда кетишип тура? Ты медмедка бар? Желтый четверка где-то там. Бесплатно. Ну, восьмерка. Steam заявка. А, то я понял, хорошо. Без проблем. Чё, блядь? не тогда. Это забор снесла. Мешает. Ебать сойду мне нахуй. Кота нема, расслабь свои булки. Я подумал, что я челика просто пропустил. Очко тут делаю. Режбашки, долгуяшки, да? Но, за вас не буду. Мотенька. Без ебала метка. Ебал ты ты коты. Хорошо. Метка var Сибирь. У меня битки. Бля, там паспортный сын каплами долбоеб. Метка крыша var. Яха битки var. Вига тахсан кал. Нок. Хорош. Буджира var да. Окей. На крыше. Мне кажется, он пойдет, нет? Бастыга делит. Добил. На второй перешел. На крыше. Где крыша торба? Ходи пота. Она? Где крыша? Меня пушит выходов. Бревна. Крыша там что? Хорошо. Бастыга var.
Pomni baş. Ha, eğitimi kaldı. Öyle. Bütler de var ha. Да. Мики yemeğe hakikaten спитають. Aa. Ребус разгадан. Где мои призы? Тох надо. Барблоха надо. МП9-ка. Абаш, мы в центре МТ, а? Еще до пятюля. Читаем зону. Карта ақ бүкін. Ну, читка. X тақтарда деп олаттар. 4x тут. На ранке не короликпен. На ранке не короликпен. А коряк покрасить не могут? Не можете? Могу. Я, к сожалению, нет. Айда. Я, к сожалению, Здесь дефолт. ограничен 7 дней. О, светленький. О, еще. Это я под одежду. Это тагам твой. А, краска-то. Ну. Сейчас сидим, чай пьем. Основа потом. Чё вас? Дроп туда-сюда. Барик. Погоди, смог, что ли? Смог, бишь. Икке. У меня такая же хуйня. Думаю, ты потом собираешься с вебкой стримить? Ты? Ага. О. Ичигей. Это нахуй, блин, ты, блядь. О, пускай реал хочу того. Машинкалах вино кино. Скинчик тағайын машинка дегер. Ой, блядь. Мысли. Надо повыше Канарат. поехать. Надо повыше надо. Метка нормально. Выше. Выход сен агарлыхан. Теден тутох, потом да и тох. Килелерге проблема то. Бардак на килелер. Гаражка, да? Как раз таки гараж парень. Да, поясни. Иккиз гараж бар мында. Залечу. Ясно. İkisi de yakınları. Anladım. Başka bir ülke dedi. Так, бо мен қоғам. Can bu Miho. Сами мен араңға ұзияу. Ладно, хайында. Ой. Böyle mesin değil. Сағыр енді ме? Месси. Куда? Вот так? Месси. Я уже Вот. на этом лежу. Минджевер обычно анlatıyor. Сөз индируды. Киддахтарына мандык встречайды. А выш. А так и такое майя. Почему в PUBG нету таких хуйни, как мандахатанера, типа взять и резко курсивера развернуться? А, как BZ, да? Смотри, а так видно меня? Мандык хоско кире. Ora bana Кастет. Radga var bat. Radga жестко alırlar bat. Başka кастетка. Радуга, да?
А? Радуга. Rainbow, который, да. Ну. Rainbow 6 таким, блин. Mina Karoni, Hami bastık bir bahçe. Оланин, да. Ага, когда она только вышла, аж с подымением, короче. Аяқ только не потом, бара клипты поэтler, она аяқта не бара матах собрал потом. Только это где-то через год, через два, блядь, умер популярная резко была, потом в тему. Уже чемпионаты туда-сюда, блядь. А бас на таксу вообще правильно блядь. Киберспорт и Марбл. Да, он это кисельный видео, когда киберспорт. Бегил, блядь. Одна охуенно, да. Чисто радуга была батарея, а когда я играл, все такие, не, нахуй, не играл. Onda kim işi batta? Tohtaki, mal tohtaki. İsteyen acı tete. Bağımda. Dirke onu oyunda. Başa nyada. Başa nyada. Bağır bıdım atma. Yeah. Потом побыгала халбы да. Здесь популярный была да. До PUBG все радуги же играли почти. Он на КС. بيحكي كده لدو في بالك يا بتي. Сесилерики. Ну, бля, кожектаны. Метка на краш топит еще. Кюрент робот не. Иксовочки не было, да? Дроп близко, бара дропка. Да. Можете машину взять и поехать на желтый. Ты часу. Так, на 40? На 30? На 70. Айка. О, кемка кирахала. Масналар кепка химия. Мы тут будем стоять. Булкар? Булкар. О. Ой. Сорян. Ой. Ты все дали мета? Наглый. İki değil mi ötesi? Бетемедин. Я пешком, потому что вдруг тут есть технату, чтобы прикрыть вас. Глушитель аэробрахта. В количестве 2 эшта. Бля, асылыр бар, да? Не, коряк. Коряк, я. Инкейм фул апгрейженный, СПСК. Сларка. Айдрафдар бат. Алыта? Маглахам булдым бата. Кто? Парень. Ави? Там остался этот... Сларка. Глушитель и СЛР-ка. Калим бар? Кто? Бары. Булдым. Велик нахылден салат телефон. Ну да, может. Надо велик найти. Бля, СЛР-ка фуловая была, да? Да. На. Ну, с глушаком. Пошла брать. Пачечка веря. Не могу оставить. Игорь? Я прошутись когда-не. Бейте у тебя geldi. İkiler evet. Откуда мы Бадут? ушли, где? Чпокин трахни. Нары бени. Махта. Машинка, пешком. Пешком и не. Алара барды. Что? Вот заебал ты. Ага. Стреляет-то.
Не по нам. Просто слышу. А тут жесткий open FPT. Но... Чич. Левее. Чем больше опен, тем лучше. Ребята. Пума, аккуратненько. Правильно. Ой-ой-ой. Один без ебал. Кистян. Ой. Ладно, сколько их там? какой этаж? Двое. На втором этаже. Одного не видел. Одного ног. Второй... Нок. Второго коленный. В доме, били в доме. На втором был. Не опри. Байк. Хорош. Сразу налево. Компенсатор. Этого. Компенсатор, да? ДМР. Налево погнал. Букерами компенсатор ДМР баш. Bana vedik bari dediğinde. Isaac. Yo. Просто миник момент не критая наша. Присылали или мачи выдали вроде бы. Типа. Как куда up and down. Окей. Bu metka var. Bilmedim. Kurat adım gümlü pat. Barın balar болады at. Никого не видно. Все там Да. стреляется. Бочку На удачи двойке. по кентрахам бодили. Кимера За камнем. За деревом. Убили. Хорошо. Ой, рядом у нас. Ась. Ну-кайтесь. О, бля. Ой, ленда ана машина заткалан көрбүтүн показалась технау. Хорошо. Рано метка vardı. Убил да всех? Двоих нокнул. Машина завелась. Ben yardım. Хорош. Kendine bağlar bana. Durara. Усилие это я. Ozan kamla. Buradan забираешь? Масканер барда. Барта. Где? Убил. Не спать. Ебало. Тахтан рағалар қалды. За этим камнем. Один. Метка алалар. Аны gidiyorlar. Нихуево. Дал ему шот. Кимера алыгы надо. Метканы. Бардым. Хорошо. Нок. Третий там же, да?
Көлле, көтөг көлле 1 метка, ага. Метка көтөг көлле и двойка бар ки. На оранжевом. Ага. Айду. Управо можешь крутить спокойно вообще. Ага. Утро geldi. Иди за камнем. Идем, а. Ебал дал балах. Нок. Где? Вот метка. На коленках лежит. Заполз за камень. Один за этим. Аларат üstü. На колено тер. Ебать, справа. Справа метка, Атер. Ровная метка. Ага. Точная метка, прям. Убил, убил. Ой. Ой, эме ким дохт. Эми катык хүренген просто чаба халт деген ула, но элбеде. Я в туфельках была, поэтому И всё. неудобно А? по В туфлях газону тебе. бегать. В туфлях была. А, блядь. Каблук готовился. Айзек, у меня тот аккаунт в бане на 7 дней, так что напиши ник. У меня килл был вообще, не? Не знаю. Был. Бир. А, был, да. Лид. 24 урона хоть дай. Ну, хорош все, да? Потрясающая победа. Счастливый случай делано. Бля, кто был в тот раз, когда я с Вектором обосралась? Нет? А? Никого не было. Это хорошо. Векторыл бутым, хэ? Векторыл бутым, оны бу А. утыры сүйренер киһине кыйан улар батаам, короче. Хэ? Ол кенеттен аныскы каткага мега олаттар. Мотя, вектор хытар дилдер, короче. А во что? Айзек, то нету. А так, Пусть напишет, алло. это где? Как, код Steam, да? В смысле? Сейчас. Копировать. Почему так сложно написать? Да, это I don't know. Бля, дерьмо. Принял, да? Быстро принял. Принял ты или не принял ты? Кума зарегался, да? Тоха, ага, пока. Большой не рано тури. Тора. Того? Рандомный день. На чей день? А вдруг с кем-то попадемся? А ты уже не можешь, рандом. Понятно, там это. Ага, ага. Мне кажется, если рандомный микс будет, это будет очень весело. Вообще весело будет. Да лето мен касар турик. Кас турик болбуд. Хинер бах турик болбуд, хажалтан. Это он, да, Кирита-сан? Ага. Кирита-сан. Дискордка кирбет татта. Типа, Мастера меча онлайн насмотрелся, да? Возможно. Кирита енді атта. Да, Кирита. Якудза Киривиндай. Я Киряла Виндай. Вот. Келем рем. Айзек как сам того разу. Якудза. Дженнеры саута янда. Дес хандыгей. Дискордта. Билин.
Здравствуйте. Здраво, здраво. Ровно стрим холбова пар ник бере олар этверди. Я немножко опоздал. Эти кемейтин катанюда. А? Эйтин катанюда кеме. А, тут так залетает уже. Баре ты гонют, баре. Дискорд им баре товарили. Ким киби кирени. Тяда хайда онюлар имана. Против Никордин ЛКМ бататан илялар. Все просто. Барте. Изи. Да. Бемби Арче. Здорово. Арче Эльде. Ой, да, простите. Да. Я уверен, Цель ты не вижу, это. препятствие идем Брамбарду. Любой парола. Букарта ади. Да. Вино Iki squad. ботаға. Iki squad. Kim dedi? Вино, кино. Вино, кино. Чекорок. В общем, бески, да? Iki, Да, ресторан, да? Хеттелер. Альбахос. Ресторан, а? Да, не готовься. Приглашаешь, да? Да. Iki химет катся? Я с церковь падаю. Хорошо. Бир чего сюда а? Да, вообще. Да, Бир вообще близко упал. Вот этот белый домик. Да, это взять и натянуть его. Это самое главное. Я бы хотела, но натягивать не на что. Сочувствую, Генин. Данный прибор у меня отсутствует. Что, съебался, что ли? А себе. Баба, Бля, баки! Бембикар! Ой, Кто баки? вообще не дам. Я вообще голая хожу. О, да просто присел на горе. Ты не который ФК. Да. Баба мына. Білем, көрдім. Харнер нараңалар көріқтір, ей. Bu keyin noktadım. Да бедаски кенен. Dur bir gördüm abi. Utarı heller. Тебя, Бемби. Бемби, Eller, у тебя, Бемби! А? Хайны, кендигер! Где были? О, бля! Охуеть. Öldürdüm. Бля, пушта adam. XP. XP не делал, А, нет. это другой XP. Он самый. Kimin de В o? смысле? Твой XP, да? Да. Это var elinde. Да, шансов нет. Дрова взял. Макатта. Залетай. Алло. Блядь. Здесь. Старабекен здесь пушка. Там надо. А, окей, здесь дички килы. Birge bırakıyor Yurgen'de. Jagger var. Basket test. Очень жаль. Там стакен yer. Сакура. Я без башки. Так что не считается. Тебе de patat değil. Эй! Ну-ка. Ya biz başka yedik lan. Тихо. Блядь.
Бемби вообще не выдержит. Охуеть. А? О, бля. Kadar kul batatta. Надо. А? Бембина kadar kul batana rank. Ханык. А, блядь, Атос. вообще, крип, вообще бот. Вообще конкретный бот. Ай, кстати, мен, блядь, его накалил, панцерфас, ну, ты, блядь, значит, у него там буквально 1 хп. Вот у Ника АФК который вообще... Ай, это. Просто одну пулю там пустить, даже с пистолета или гитары. Тюрень Ерген вообще не отобразила. Это на спиде. Перезарядка, ладно, перезарядка. Просто я реально блин. Эриниме. А, ты toch это. Кемермет, который Нар потом нигдилер, эняха эрин битимден. Ну, мен... О, мен без разницы. Любой союзник барыл реально поебать. Да, там, похуй. Это уже так привычка. Это никак не это. Кирита-сан маған таған хоқты. О, бары тулы кетемет. Кетері. Шапка ушанка var. Кет. Волшебник тун кете хататым нас бедаватым. Выгор якудза, меха бар дилер. Мёська, якудза. Ночной... Тух тянетей. Ночной состав тянет или что? Да. Состав потах ночной тот. Ночной пост. Вот. Тоха. Ты меня, а ты такие часа не любишь. Никим не охранял, хасыдыки не охранял. Ай, күйеулі. Очередно. Қалай бақыннан? Ой, бутын пидген досы, да? Ну, не сделать. Кальбита, нахил лор это вообще. Бля, мен лох питес оняхым барындағаны бля питес лайын. Бля, папзан, мана кире қойбай бұта. Эх, Пичка. Пожарил Диму Вардию, бля. А, это да? бля, хайтаралым. Что это такое? Если бы можно было бы туда залезть. Ди, не балует. Да. Кидем ол рамы тахвахымын. Атака якутов только что было все верно. Сука, экспейн, блядь. Я знаю, сука, ты намеренно туда упал, блядь. Экспейн, сука, кадр. Не надо мне тут пиздеть. Экспейн. Вот ты кадр, конечно. Выебал и высушил. Бля, меня вообще кто-то бот убил. ПГ. Ох. Только Карбу, эль поздно корве. Я вот про это говорил. Видите, надпись. Слишком темная, как стала. Бля. Слишком четко. Остановись на этом. Варха. Ты опять, я уверен, мы сейчас просто умрем. Да все уже, я в Эльпозу лечу. Тием маснулу. Пират опять поздно, Ара слишком, тохте, слишком надписи темная конкретно. Из этого за ней здание не видно. Допустим, я вот здесь вот моногита на будене, тройка, да? Я еще подумал, что ее убрали. В ПГ никого нет. Да. Я тут залутаюсь тогда. Кемпы. Кемпы. Кстати, интересный фактор.
Когда я с панцерфастом, я чаще умираю. Good dude. А так, Аллах. Харига подна. А ты сидит, А, Он в комнате стоит, получается, ему 3-4 хита дал. И получается, у меня патрон заканчивается. И уже наверняк я взял, и такой, ну ладно, такой, и панцерфаст туда ебанул. Панцерфаст взорвался, а ему похуй. бля. И он вышел для меня. Ге-ге. Пикатлери пата. Пикада бакпаки лоха. Görün dalır ki al. Meseleler. Умирает и умирает. Пазифара слишком занервничали, походу, а я из них маленьких, походу, не зацепила. Да, я тоже так думаю. Возможно, просто не зацепила его и все. Тем более комнатка какая-нибудь тох. Хотя маленькая комната, по идее. Но в любом случае, да. В любом случае, да. Кто ходил на инста сам? Кума Райдайн. Sen ne Ya, kadar ne kadar istiyorlar? Hücce mi dedi? я 9 рот консора. Аз çok az bitiyorlar bu. Да? Вообще, на похуй туры рвет концерт. На похуй да. Та не olur da блядь. Концерт karar dağıtıyordur da. Kime А, да? kalk bir şey buluyor. А так, блин, тухай новости тахутат вообще. Блин, то-то подарки не бали вот пип доктор года. Ha. Она то-то наклейки да биттерин я хобби бутарат. Ya. Konser Şey tem похуй. konser var. Bir şey Похуй, olur. пихуй. Меня навар какая хуй разница, потому что они знали, куда шли. Это тот человек, который просто поет под фанеру. Да. Вообще поебатор говорит, так что... Концерт, это... Да, и ты же концертка просто... Тасовка. Просто музыка ты ютуба, я даже не удивился. Если бы она просто на стульчике сидела бы, такой на диванном кресле, и просто сидела, Якова подпевала бы, и все. Всем было похуй. Да. Проверь, да, сейчас давай. Кстати, да, сейчас проверю. Хорошая идея, Якуза. Dolu надо da ya. Barda vardı. Бар. Компенсатор СР надо. Да. Особенно снапская. Ага. Мева. Лишний, да. Ага. Там, короче, То расстояние... супер там выдох откуда- А, Ну, пол хп, блин. Беревек Лидиан. А, я Конор, и я проверю это, Дюка. ну. Ну-ка, я побзан, я проверю, как это работает на самом деле. Даже монокроссейн там. Деле. Ну, хуй его знает. Проще, Шарика по идее, отпустила, да? реплейчикнуть. Шарик. Не было, да? Не вот это дамаг плюс 2-3 пульки.
Возможно, я просто таким якудза попал ему именно в кисть. Он же с оружием был. Возможно, я 2 раза просто я в кисть и все. Из этого, наверное, вообще... Кто? Из этого, наверное, он такой не почувствовал. Өлішке тоқтағырын, если бар бола. Ну, брашим, ма. Чапақ. Завында. Пох, оған. Бұлар... Чугас бан, чугас. Араға вот. Бұлым. Поехал. Мақтала. Да, Машина у меня бар. есть машина. Я сама. Слушай, пойди. Нет, сковородка так не дефает. Ну, так было бы прикольно. Если бы сковородка дефала. Было бы, по крайней мере, смешно. Тапки только сразу додали все. Да, да. В тапке рядом атака игра зедер. Моментально. Пока сельпо за выехал уже 28 чайников. Но они же там где-то все подохли. Сам Мартин'e alır. Да вот подъем, занимать, подъедемся. Он зафаулся имба в самом начале, либо когда машину встречаешь. Масынотом сутугаттаха на кентига баджондар пол хп халла, как минимум. Первые 2 находятся. И передние колеса ломаются сразу. Так что, имба. А вот если в тачку в бочину ебануть, то, мне кажется, там все сдохнут. Но я тоже не проверял. Заткала ты решил. Ну и Pokemon. Ой, как. Уже off-color настело. Я говорю. Это ханату. Нрат тыртал alır. Yana kırış. Reklamı. Машина едет. По дороге машина едет. Ну, к ним ебались. Ох, кардым просто. Едет. Дикий на них поехал. Крышотный костер был так нормально, желтый брейка. Смок. Ну, типа разумно разлетаются, ему не сделать. А, не. Балlar dinle. Барабар. Бля, на машину надо на колесо пробить. Barda bir. Ага. Здесь еблет хайдлады вот шлем хохвалалы. Bana alır 2 minimum. О, давай, бики. Ya ебать ветка нахуй. Окружить понял. А, если придумать механику, где. Да, прикольно было бы. Я был бы только за. Любковая метка. Да. Там двое, да? Метка накопил. Надо их пушить. Ты откуда стреляет вообще? Я не вижу. Джет тентер. Зеленый. Не бибать, да.
Нок. Этот нок. Кома к тебе едут. Кума там. О. Второй нок. Третьего нок. Сибирь. Сибирь бар, да? Да? Бар, да. Может, рисуется. Блядь, справа. Калёный. Справа трор севера. Хорошо. Хра-хра. А, бас. Убил. Хорошо, ладно. Антенна Эмра. Террора. Террорист. Ateşke halı ya. Bana var da. Ne var? Var. Tamam. Dedin mi? Neden? Зона бит. Под минусом был бит. А так что я, Виктор, не ебать. было, да? Охуенно, вот. Я думаю, было бы это охуенно. Рикошетный только удерживал. Шанс рикошета. Ne bileyim bahçe de. Галы bir кем-то рикошет надо это. Похуй кого. У них же тут тачка была. Типа от сковородки рикошет тыринди куда. Батим бал это я. Типа он такой банк талант такой. Окей, рикошет талант. Было прикольно. Пробитие стен тоже, да. Пробитие стен тоже прикольно. Потом бордюра. Где? Чё, А, погнали? все сели? Да. Пробитие стен, да. Бетон хуй с ним, монотидами пускай не пробивает. Допустим, картон колоры хотя бы профлистери, хайер доллар, ничего будет. Имбал, то есть. Я это халат. Тахсан, басна варта. Пока никого вроде. Тут остановился. Манада. А, дальше? Чё бах? А, Пешком брах. Па-пара-па-пара-па. Минус. Да, басна daha kadar dedi. Тетла тафтафла. Надо было забрать. Беми, метка на экране. Тройка. Щегай магали было питей. чисто. Где? Как попка младенца, да? Только двери открыты. Ой, начанка никакого младенца. Как моя эта чан. Усынка var. Ay kimde? Zorlu bir kadar da. А, закрытые пут двери. Canına kandı gel открыто yedin. А то бо корбо. Тут А, нет вообще двери. демонтировали, да? Да. Еще. Блин, это метка о него.
Бандак зона туран хамаханат. Особо опасен был, да. Чё, ну да. Ну, плана 50 дикий удать. Раз за месяц, это уже другая ситуация у Ланкадаш резко. Ставя сквиз там вообще толстенный коробки сеной пробивалась, это было весело, по-моему. Ну да. Балать. Раз, прострел, да. По идее, это же был баг, который превратился в фичу. Тут вот челики стоят. Что? У кого болтовка? Оу, ему капец дали в лицо вообще. Доедай. Жестоко доедай здесь. Прям какой-то. А дали ему откуда? Будь-який там. Ну да, Виктор. Да, оттуда дали. Пацаны, гайдак. А, бля, десь тупіном. А я... Удар дай. Ему больно. Двое вышли. Контент alır. Şurada mitar var. Жо, нормально. О, не басаным бар один. Şöyle kırayım. Sana diyeyim bile. Maslan teslim. Bagalılar Блять, заткалатлар, да? Ох, метка хай хады. А, Мастларын это терді. просто упала машинка их. Окей. Да. Я пабзанка. Ой, долго смотрела. aslında. Şeymeli. Onlara gargalı. Вигай келли. Авем нах. Ora onda metka vardı. Метка azık. За деревом yani tüver. Orada metka alır. Aa gördüm. Бар Коркирита. Развлекай. Здесь тупим. Дерево ног. Еще одного, вот это дерево. Авик дал хит. Палатник. Авик дал хит. Стреляй! Стреляйте на тюне. Доел. Оранжевый габат. Меткой, за меткой var. Ох, за меткой var. Öteki yok havalı. Bizine. Барсма корбуталы. Okey hemen onlara. Bir bekin dedin orada. Шапка кодживарда. Na, kendimden. Ara. Метка gel. Oğlum tanıtıldılar. Убил. Tur sat da baka. Öyle diyor. Koy bak tanıtıldı oğlum. Cevaladılar. Пятерка var da benim bildiğin. Нету. Ne var? Ne var? Митан. Машина выехала. Дым окта. Нам тебя забирать, Да. Павза. Меня, да. О. En zona охуенно. Бля, уже. Не, ну типа забрать и куда-то это вот. Метка келдер уже упори. Ушат. Инде тоқтам метка. Түрікке тоқтам. Кіп. За меткой. Бемби, огородик. За тройкой, короче. С правой стороны ровно метка var. Вики. Bana giren пятерку раймер. А, Меко Рамбарантураль, спасибо. Иду.
Ёба, падай. Кимпалар гавалырсы. Каленый. Мне var yukarı bir. Кемп выбегает. Бежит. Bu kim çeker. Охуеть. Hayette. Üyeler aldılar abzanga. Tamam. Orada. Biri nok. Uçtan yerlerde. Aha. Çıkar ben bir. Var. Смоку да? А ну так. Да, смок. Смок нормально. Каленый. Бля. Ну-ка. Bir kabula kala. Benim mi lan deminki lan? Kırın tıra. Masını alırlar. Байт, может? Вроде бы. Кырın ара. Ага, колебас. Ага, байт был. Один в машине, другой тут. Kadar? Allah. Мне не понять. Ha? Smoktun da var aslında. Это уже братеру. Aha. Надо бить хала. Летает туда нахуй его знает. Или куда-то не туда улетает. Mesela C vardı. Ya خلينا نودع. Bir ton kadar kırdım bana ben. Bir tane gir. Aras'tan takiyede. Bu kadar. ما خلاص. باص كبكو. كبكو. Хорошо. Ровно я. Да. Так сам робив. امتناع مرة. يمكن البداية والله هالوقت. ليش ترى الوصايا يا عمر؟ Деми, каска барда? Кто? Нет, нету. Он может слева играть еще. Ага, вправо играет. Да, он на него. Типа за деревом и дальше. Ага. Ну, вообще манда крутим нахуй на каян раз. И тройка бартера было котен там говорила. Перед Бемби. Да? А? Кардинду? Кого? Ha periden. Метка варит. Да. Бежал, да? Легче. Я в мянах стреляла. Я Типа, я здесь тень. Караматор bu da. Типа куму хаярской. О, забатился еще. А так то просто ровно кумага костюм, но это ровно только обратно каговин, только и диба не понимаю. Не чувствую. هذا من خلطري خل كليد انا قلت خلطري من اختن تستيد ايوه Eyni sen Cristian ya uuntar. Masih kebetulan anu ata bela. Меня тугура утыла да упан хордох. 300 урона var. Şey.
Заебал. 100-500 раз огонь было. Мне это не нравится. Я переоделась в свою одежду, все, я не буду белой ходить. Какой топ-то? Я не знаю какой. Третий балах. Там барбар. Макарон дарва. Кума мельтехти, там на кильбидахай. Махай. Еще ваги. А ты кем бы там тугой? Кума Кто? да Макарон да. Лучше играет. Кто? Хуй его знает. Каким человек нормально не вот. Макарон имеет типа баганы, будто нет. Бады. Көрбүзүн да Макарон, а? Кабелевина. Типа харага хырды кем будто нет. Да. Хуй қараң көбеді. Харага Карагырдык, блондин. Бағаны Чисагова. Сусагон бодах, бро. Яшин. көрдің бе? Встреча живута. Ну тогда не получилось наебать. Макароны просто так игнорируют. Секс-символ. И таким барбат эти PGC-ге барады вот эти слева тұрған қалған комментатор английский дегенраш. Ара Америка вайки. О, ну как описать даже. Макарон Кикс команда его едет. Айка. Сильное заявление. Бағаны батақпын. Дед. Бля, ладно. Тон саха. Абас, гадка, Люди там Үстет. наверху открыли уже парашюты. Анда. Три склада. Гадкаган көрдім, аха. Пиздехин швайн болды. Тут 2 склада. Раз. 3 же? Он так төслерді арықтар. Не, а вдруг тут 3-3-3? А нет, 4-4. Ого. Какие склады? Валера я точно. Я сразу угол делать пошел. Барби. Блять. Извини. Бегорик паде. А не, это я не тебе. Метр скепка бой мен. Бияха вот лебата. Бегім да. Увеличка var bulakta her лишнее. Ой, ты этот этаж вылезал, да? Компенс айрылым. Компенс айрылым. Мам. Чё? Еще и пылесосы выкинь. Да, началось, все залутались, походу. Тишина такая была. Если компенс надо? Надо. Долом башал, если что. Да. Какие компенса? Компенсы 2 штуки. Көрәс бәтін тоқтайын істеқында. Вертикальным бәтмемет, наверное. Ага. Ну такого увеличка, и все. Ты чё, уже и иксовку нашел там? Да, типа? Менде. 4 var da. Басты да складывает. Ой, мальчики уже все там. Побзану моста уже. Все. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, я Пабзан, я люблю ебаться. Бики ona kırışa var. Hadiler atım ortada. Кружевики, ну? Четверка var. Ha? 6х. Жук кружевики, ну? Ась. Дефолт эти. На мне двое. Идем по дальнему. Хорош. Пиздобол, да, сука, ты хорош. Хуесос, сука. Хорошо. Bunda kanları var. Kız. Daha bak ya arası. Живи, бля. Каска var ya. Кискаду басыгылу. Бля, кейни гуттар. Легко, блядь, не почувствовал, сука. Хуй, блядь. Тренируйтесь, блядь. И то не поможет. Güzel, metka kiharet. Bak. İkiler düşürdü. Metka Слушай, тоқтан аталар ise. А, бас, бля, ебать. Кириты куда-то какие. Ölürsün. Крышанок тадın Миха, здорово. Баня, здорово. Еще гена. Еще баня, конечно, еще. Вообще, навредилаш. Наругали. Kimde? Тоқлай. Киткаттар. Пиздец мен la. Один наругали, да. Ага. Нихуя себе. Это Маш, сильное маш, заявление. куда себе? Нихуя себе. Куда надо? Коттум, бля. Нихуя Я себе. Мяхадым хоқтиген хандыгынды, блядь. Мада, бля. Bu cevher karak. Pidye gel lan. Тоқалар. Bu тройка. Бардыларды. Манда балдар. O тройка var mı? Тройка. Oh. Bu deki varlar. Oldu. Тройка дайте Блядь, бил кино меня таутин. пушат. Ты битер что ли? А, бас, блядь. Обшагар Ты живой? тройка. Меми, я в себе. Я попытаюсь понять, да. Тут пушат просто. Torar. Koruyor mendini. Направление. Атак смокта ауттар. Это мои смоки. Зря ты так. Все мои. Блядь. Пуштарıyor mu diyeyim? Мы как всегда ходят они. Тоха оla. Kim eder hani? Макрон, блядь. Makaron zabalakha karan doğanda. Boskhora ya. Босхара. Tu boskhora ya koduga. В броне var вообще? У меня все хуево. Kasta nerede? Не вижу, бро. Ног метка. Hep хорошо. Чуть виноватым. Ой, кто-то совсем близко. Hürda. Пуста. Она? Авода. Авода Bir метка. dakika. Bana kaç tane nokta aldın? Ног. Лас у меня. Лас метка. Метка, метка набрал. Бемби? Блядь, А. я у тебя же.
Vurdum mu? И нихуя не last. А, это второй чел. Batıp da geldi. Фронтом, Понятно, фронтом. понятно. Иконер, кума. Через дорогу. Bilem bilem. Bilem bilem. Gel bak. Tününün ön tohana. Kanık Karaca'ya da. Öte miyat kalıyor tutuyor. Oyo блядь. Aa gördüm de. Пошел он. Атын хеттен неме аталар кириде. Hadi nara. Bende var böyle. Abbas. Блядь. Kırarak girdi. Cem kendiler geldi. Gidelim. Allah'ını gitti. Allah hüda. İkiler. Hareketli. Tüybanen. Çugada. Kim öyle? Слева, справа. Ne kadar öyle? Ne geldi onlara? Kendiler geldi. Böyle. Kendiler. Yani itemedi bir kıtıydı. Да, это жестко. Ебать мясо вот это, ебать кайфанул нахуй. Last to be last остался. Ну нахуй, блядь, клининг нахуй. Ой, Инкибарик. мен бутербродом осталдым hep. Ay. Халдин'e kadar yardımda. Арьер была мне хотя бы ничего не осталось. Как люди играют, смотри. Я, блин, бежала и сдохла. Yani da aptekon bitirdiler bir şöyle. Метрал татамет. Tapat be benim. Ничего спали. Да, Метрал. Фаза 2, Или? он бисерики халла. Вы можете топ-1 здесь взять. Не бывает. Идти все подохли. Сюда надо. Иди срах паре подзонут. Ну, траха. Ну, не критично. А, нормально. Попробуй. Иди. Görün turara veriyorum da. Verir ol diyor. Lибо bu cala. Evet, yürü. Дальше. Bildim. Yine bir dakika karar. Okey, pardon. Yok.
Себастьян апат. Опытра. Yok tavasta. Şarik tavasta. Üstü yapıldı öyle. İki. Değil mi? Hadi. Играй сам. Rahat Umut. Kır. Levее. Kötü. Yok. Копайте. İyi, Левее, копайте. левее var. Заңа. O, самолетики бар burada. Hadi. Ha, geliyor. Öt. Ötü bir de be. Yağla bakalım. Bir sana hocam. Valla o. Bursa kadar dersim o. Kalaşka. Оля. Neden? Ver takın. Abam. Cięcio. Ha, bu hem toch gider kısa patta. Bir iki gider. Это сибирский склад кабида вот да. Олорен битревите. А я просто по киллфиде видел, что биткель битал ленки не аутом. Оказывается, барит битревит. По крайней мере, я удовольствие получил. Про. Қазір таска var diye fikir. Хребат тахарга битат. Кистес. А, там я не знал точно. Потому что кистецкая переходка пуштава тоже, я запутался сразу. А так, Бемби не вроде подставил я. У меня дейпер. Надо сказать, с моей стороны дихтайтем, бля. Ағасқа у меня есть. Бемби она благодаря. Что вы бы туда туда. Явно его. Он такие вара. Радостная такая. Мне это ясно помыть. А там уже другие пришли. О, Рахта. Ну. Да хуйня все это. Я кушаю. Так. Нет? Че? Ирита-сан, давно играешь? Ох, богато. Видимо, такие они умер. Тем более папка. Вы случайно не высокий баганой? Нет? Нет. Хантан. Классический якут, да? Ну, Ай, сан. ты болта. Эй, бля, им батал хладе. Батал мне. А, бля, видишь, Добр, поиск. бо ты идем Эй, за. Вообще, поиск братора делали вырвали. Чувствую, на Тигролев, да, что вы? А ваш макарон Тигролев его. Рабочий китайский перчатки тестовали. Бары для детей. Бары для детей, наверное. Блин, китайский перчатки var batı. Китайский рынок. Ha. Toşkalarda. Oradan tıktılar. Заебись. Şaka ya. Расскажи, тетя была школа на стеха, типа Сигма женщины Индии Байда. Сигманда? Кем? Минда. Да. Ого. Омега. А, выше. Сигмаден. Омега, дельта, да. Типа- Альфа, диха. Альфаден у самцов бутахта.
Или О. альфа-самками бар. Альфа-самка Вабла. Или который... Хотя я одинокий в этом плане. Так что уже отпадает. Эсперанза. Комплежо. Комплежо. Комплекс. Вот, санаторий куда ехать, да? Товарищ тем. Ну, резорт, да, там получается 4 номера сверху, 4 номера снизу. Я Всё. не Стахара. И вилла. Я. А что-то мне с квадратом не везет, я сюда иду. Каким смотри? Не везет, Болбаха. Просто не умеешь играть, мать. Не поздно никогда научиться. Ну, я это, да, учусь, пытаюсь. Что-то делаю. Sen kill baba teha. Ne osha toto. Ota tekerda maqtaq. Ikki do'stim. Beta tavat. Нормально. Баллар техник. Баллар. Бирки бар эха. Bu toqa F квадрат. Yok, не конечно. Yok, тейде. Ебать я себя. ХП видели? Да. Так вот я играю. Это куда? Упал. Нравится, Да. Один нас сверху кроет, если что. Ладно. Mana? Manlan. Ja. Я то халахос була. Ага. Чутка напугали. Типа. А это Я ты я теперь, да? А. Да, Наверху бери, падали? бери. Да-да, один. Вот, и все. Я не смотрю, я лечусь. Перед тобой. Смысл? Ты в ботах-то? Видел? Какой? Нет. Мало. Ебать, куда ты? Тут даже, скажем, Я не отхожу. выхода. Хорошо. Битки перебежал метка. В вашу сторону. Это, видимо, он и есть, да? Оу. Метр даже не ултана. Вахтара банда. Ne yaptı? Bari kuma puştu var. Bir bu yer. Bir metka var da puştata. Bir metka var da. Да. Ну, Тебя это тоже корректно. слева Киртара. Кирта, бар фюрер кума. Примерно oldu ki öldüm. А, блядь. Ебать. Кини гуттады атта. Ирактан. Ирак алыстан. Ебать, вообще надо топота. Аптекам бар? Нету, вообще ничего нет. Ох. Бучелер говорил. Ayo. Ноктан мı? Kiridi. Антони. Иксы пуштава там. Пуштава хадан. Афакадролы. Дура взяла этот, а у нас нету. Выйди. Где gitti? Kırıcı. Bir de hemen bir de hat atıldı. Ближника var. На втором или на первом? Tospaca. Bir de atıldı. Блядь. Allah razı olsun. Bastık ikisi var ya. Ну мы как всегда охтаja Java. Kim eteri?
Макарон були? Макарон. Легато. Никелек. Бля, откуда ебашь? Хуй пойми. Riske var dedi. Gittim betnece. Bir de yanına eriye bak. Oo. Алларатысты. ВСС-ні қанта таран көлбасын? Да. Ия келді да. Burası diye bile kim babzan ölbüt yetiyor var. Anta te biri haltatılın bakın. Uşak videosu ketil. Evet, tapapım ya. Oy 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 oy. Kot koy. Ya kadar. Мына. На метке, короче. Kendi sen kabit. Ok. Eriyen kabit. Kendi. Niye öyle de. Хляйсь. Туруру Bana bana hatırlatın bana bile. Алька да, блядь. Полуда. Да, блядь. Тәйбіт те кірдік. Да. Машина брал. Он автомат бар даже. Вряд ли там же этот Бабзан лутался. Папзан быстро улетел, съебался, наверное. Пойду, да. Ой, Меган контейнер. Погнали, погнали, погнали. Aman! Stop. Bas kadar. Блядь, подуйте. Пошел нах. Так, я тут. Ага, ясно. Иди дико, бля. Бери удастся. Мансую под Бузову и пота. Выйти его, пиздобол до сюда. А? Это коннектел талант растелер, да? Блядь. Бля, ты бери лна хада ытылылы, пиздишь еди, бля. Хада чата наха ныргаты. Ты верно, хана. Мотаю, лутати ударе. Ого, ага, останавливай. Ехал. Хай, макарон кулля хай, так, ну. Тоқпалы. Крутого эффект тахты это. Бурга. Я тас. Доктор Сепат. No,
А, нет, фу. На. Та-та-та. Убили, да? Это наши, да, пришли? Ага. Выходи. Да. А, Чего? они. Чего соусан тулать? Охота лаут. А те другие, значит, другие. Драгондыр. قدامي اختفى Сейчас جلجي ولا dedim bir soru. قررت البتاع يلا استوي يلا. Давай. استوي красиво топ-1. Paptığı tarada he. Adını menütü. Кто? Paptığı tarada adını menü guttu. Основной PUBG я Были в основном PUBG. Да, так Тарков ты, блин, пока. Vibe kentten kayıs bulun. А пока что не идет. Да, бетер чисто. Жестко да, Много ответим. же. Ага. Далеко же. А себе бетер. Сейчас злага себе коллег уже твердо на острые. Это Задуротал надо, баллар. ну, сколько сидеть надо. Дикая байда. Ты сейчас забилять басты скрина катарков тылыр что ли. скринаман Тарков тырлар. Собаны каннары. Neyle behisede bulunmadı. Басты күнгө жестко аняуд. Басты 2-3 күнгө. 2 күнгө бит. Ben bildiğim de yoğun olsun ama şey. Они. За 2 дня как до 17 уровня тебе битым. Вот тоже каракарала. Так вообще делать. Пиздец там реалистично. Тарков Это лая антаханом просто. Тарков неправильная игра в плане уровня. Там ходила, да? Да. У тебя, в смысле, чел выносливее, еще движим тобой туда-сюда. Это же нечестно. Дисбаланс. Выносливая. Агры реалистичнее аңра свет. Вообще, лучше. Я, допустим, играл бы Тарков, если бы независимо было бы от уровня. Он это с радостью. А там, получается, тухтары вайтер болар, блядь, тугры урилдер кашет дефан нахуя, блядь. Бастан тун дох была. Типа базовый автомат без Вот нихуя. я понимаю, когда чем ты круче, тем типа жестче это обмундирование и тому подобное. Да, это еще хуй с ним, правильно. Антон. Уровень, блядь, это бред ебаный. Хавса игроки Red, допустим, посередине, блядь, вайпа, я не знаю чего, блядь, но Барабионус плюс уровень Nerd, допустим, фаз максимально фасовый. Там, не знаю, доста, наверное. Вообще, тут даже доста, блядь. Сис уровень нахуй, не корыстях она, блядь, ебать, без шансов, блядь. Там тебя, блядь, высушат нахуй. Это же бред ебаный именно А для... этот уровень как-то влияет на физические характеристики? Да. А, да? Это, по сути, блядь, предметрар яма, севьяин, альбахбатана, прицелы, там вообще разные же. Onlar yergar уровень бар, это квестолар гарин. Например, крава уровень нахпулака, нрыграх квест катидах кана хатанын толыр бахын тайдах уровень края. Это же бред. Похуй то, что я не могу купить какое-то охуенное оружие. Но то, что уже во время игры у меня, типа, персонаж намного слабее, чем, блядь, мой противник, это вообще бред ебаный. Это все, что в PUBG говнике Кикирян, я тут, блядь, бог нахуй, он тут хауса игрок кидана, блядь, бирова, охтав, блядь. Я его с 1 тысячи убиваю, такой, ебать. Карам был, ебать, как ты делал.
Это ну такой. Когда так наркано. Гейбу кайны горигнер. Öyle değil. Bir de öyle. Kadir koç kırı bulan diye. Kimin oynuyorlar? Нажмем? Лобби перезагрузить. Kadir kırı короче, bir ki oynuyorlar ona. Пиздец юрер, блядь. Просто манцы и шманцы туда-сюда. Ебать мазылы, чё конюрин, блядь. Ебать замес пятый, блядь. Мин киревин, блядь, ким пиздец бутан. Чему им это? Атын интерене хок болалар ба. Например, ай хабарта бар. Тухта интерене хок ба. Знаешь почему? General Не, он же может лутать более такие крутые вещи. Ага, например, магазин кирам баттан. Ты первый уровень, ты заходишь в магазин, у тебя ничего нету. Хэп, антон эхо бары доллар, интерен хюталар была на час. Ох, в этом-то и весь прикол. Нужно же делать доступ, что если ты... То, что если, допустим, ты первый левел, хэп, это правильно, что ты не можешь ничего купить, это правильно. Но когда ты максимально левела, хуй с ним, пускай, блядь, хоть танк покупай, мне на это поебать. Но, блядь, то, что он физические характеристики намного сильнее меня, и если я встречусь с опытным типом, который умеет играть в Тарков, а я хоть и в PUBG умею играть, против него, блядь, у меня шансов ноль вообще. Нулина конченая вообще. Потому что мен Максака ты бидонян көріп, блядь. Кинеден раз, АФК хюрит, блядь. Кинер же буквально за секунд 15-20 уже в центре зоны сидят. Ona to'g'ri ba'larga metka bera to'g'ri kapsida еще batak это to'g'rilar elabti ota men bilat onda baltrami tendo qasr mitin bidda hangati bidin bila и то тиви per hazda распитерили. Это же ебаный бред подохтали. Это же бред нахуй. Такого не должно быть в шутере. Хуёво. Шутер не шутер. Да, шутер. PUBG не шутер была его. Шутер это так это и есть была. Выживалка же, нет? Ну это тоже шутер. Выживалка шутер была. Шутер не это лыгва. Но, здесь имеет лыгву. Здесь я вот понимаю, у тебя без разницы, какое у тебя обмундирование. Вот это логично нахуй. Ты можешь там дом построить и тому подобное, блядь. Но а Тарковка, бред ебаный. Это же РПГ качаешь дыхалкой атлетику. Никуда Виктора. Но шутер геймер это нелогично, не плохо. А так нормально было. Ну хуй, короче. Да, Виктор, это все равно что РПГ, блядь, от первого лица нахуй. Типа да. РПГ от первого лица. Да, и все. И делай с этим, что хочешь, типа ты. И кто ходит? Patch of Exile, то он куда типа с режимом PvP, блядь. А так, вообще до хрена деталей, иди. Ну сидишь, разворачиваешь, заебал. Да хуя, типа, Килимберман ебать, кайфуду, лутал, там хай, там, блядь, а вас куда контент. Я понял, что оказывается, блядь, уровень бар, хуйня бар, тухара бар. Кирита-сан, ко мне заходи, либо в квадрат. Все, батькан. У кем вот здесь вроде чисто. Да? О, ты сюда? Балла. Кто видел? Я не видела. Ох, мин это бы. Я говорю, я не видела. Падали туда или нет? Хорошо. Хаскет есть да, не? Да хуя. Ну 2 склада точно. Передо мной никого не было. Вот эти синие должны быть чистые. Хорошо. Батькан либо ханоралы. Не бы ебало. Я тоже с другом бегал, у него чел уже вкачанный, а я как бомж-курильщик задыхаюсь и бегу за ним. А он, сука, синбот уже убежал там. Сартанган. Aynen tahliyorlar. Aynen pardon. Чё? Чпокин трахиндан алар да ми. Схуя. Ha? Просто ладно, я. Корамбалар. Сейчас выебем. Так, точно, я села. Еще в оппозиции будет. This is not problem.
Бля. бля. Ё, А как я не попадаю? Блять, Ну, ебаный решил. Думаю, это твои друзья, да? Ах, мені отак. Та, інат бар була мікейма. Я сколько? 5 раз промахнулся. Allah razı olsun. Her ne rağmen ne alır? Alır. Ne geldi bir iki. Dahil. Metka pushtatlar. Mükemmel. Üyeler Metka'dır. Bir hacırda. Nihatlar ha. Я он дебат лабары. Пешки. Уже трека на пусту делаешь. Söyle hacılar bana. Her ne yapacağım? Kimde göster? Kaçtılar da yapacağım. Aa. Ne temeli? Merak tercihlerini. Kırmızı. Гимери топор гасит. Бэджи. İkili. Hadi. Один снизу идет к тебе. Denetiyor masasına geldi. Hadi hadi. Метка, аккуратно. Ya. Var. Ayı böyle. Bir bak. Yok. Ver şu kanalları. Allah razı olsun. Мой сартанган еще не сдох. Сдох. А, и меня Добили. помощь дали. Добили ha. Bitler de. Hop. Bir şeyiniz ya. Bir böte. Üst köyde. İşte bir kamera var. Это добил. Добил, да? Добил. Бугали вала. Или это откуда? Это другие. Bu healer. Asyendalar.
Абаски бар, блядь. Хай. Ханан. Гараж бар. За ящик. А, сука, потом... Блядь! Таппадым да аны атып. Алыра. Тақсыға резко. Нет! Хищник тест атты, бля. Оу, убила же! Я. Yesen halını. Gel bitirir bana lehralarda. Как я. Да ну, да. Не, давай еще один, согласен. А? Давай еще один. Давай. BNB Platinum Lab. Ладно, туда и все. Да. 10 дивизионов тют. Мощный был, конечно. Уже. Мощный Обычка, пошли обычку, бро. А я уже вышел. Ты. Все, спасибо за игру. Ты. Давай. Давайте. Всем спасибо, кто смотрел. Улахан Махтал, дорогие. По сути, дорогие Махтал. Убили рекорд идут. А тут бейские ебать. Ну, на 1 секунды, конечно, а вот бейские ева. Стабильный любейский бит до турика это нестабильно, он бейский будет охуенно. Всем спокойной ночи. Кто работает, хорошей работы. Оба с школами донаты тоже потом брать. Одержит. Красавчик. Алло.